পাওয়ার হাউস ওয়াটার কমপ্লেক্স সবার সাদর আমন্ত্রণ। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। চিনি লাংমানি যত জড়ানো বেলায় খেন না গুগমানি চিনি মকলजों न জড়ানো টংথংনা বাগै চুবাও हाइफानोजों चिनी मकलनो नायकलनो फरवे थाङो मुइतो नारकदि 90% vision loss जों जरा जरा चेकअप खालायजोंमा बायनो माथागे मान अश्विनी नेत्रालया नरमनि मकलनि हांक्रायनि बागै शालबुब्रुमनो दं बरमनि मॉडर्न इक्विपमेंट्स दि स्किल शाखामनायनै र जेफ्रुफानो दंगो नरमनि बागै अश्विनी नेत्रालयानि बखाक्ते अक्षमतानि जतननो खाका हामयाफा हामबाय Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. নমিনেশন প্রদান করব আমাদের সঙ্গে যারা যারা যাবেন তাদের নাম ঘোষণা করছি এবং যারা आप लोग सब कहाँ जा रहे हो आप लोग भी गाड़ी बेटा आ जाओ ना एक मिनट रुको खाली ना
কিছু নেই, আমরা তো জিতেই গেছি মুখ্যমন্ত্রী সাহেবের নেতৃত্বে আর স্টেট প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে। আগামী দিন আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে এডিসিতে করাপশন ফ্রি কাউন্সিলে তৈরি করতে চলেছি। আর আমার সঙ্গে যারা কার্যকর্তারা আমার থেকে আরো বেশি খুশি, তারা জয়ী করতে চায়, রাজ্যের মানুষ জয়ী করতে চায়, জনজাতিরা বিকশিত ত্রিপুরা করতে চায়, আর জনজাতিরা বিকশিত এডিসি করতে চায়। ধন্যবাদ। আসার পরে কি কি কাজ করবেন? এটা পরে দেখা যাবে, আগে এই নির্বাচন জিততে যায়, তারপরে দেখা যাবে। আসলে দীর্ঘদিন ধরেই এটা পাহাড়ের জনজাতি ভাই বোনদের মতো অভিভাবকদের মধ্যে একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে যে আসলে সরকারে আমরা রয়েছি ত্রিপুরা রাজ্যের ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে, এবং পাহাড়টা যেহেতু ত্রিপুরা মাতার দখলে ছিল, সেখানটায় উন্নয়নের যে মূল সেই জিনিসটা কিন্তু পাচ্ছে না। সেই জায়গায় এবার যখন আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং দলের সভাপতি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলে যে ভারতীয় জনতা পার্টি উন্নয়নের নিরিখে, বিকাশের নিরিখে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গঠনের লক্ষ্যে আমরা প্রার্থী একান্তায় দেব, এবং মানুষ আমাদেরকে আশীর্বাদ করবে এই আস্থা বিশ্বাস রেখেছে, এবং তারই ফলস্বরূপ আজকে অনন্তদা দেখেন দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি, এবং ডেভিড দেববর্মা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি স্টেটমেন্টের দায়িত্বে রয়েছে। আমাদের জসিমদা এসেছেন, আমাদের সমীর দাস, বিনয় দা আমাদের এই জেলার প্রেসিডেন্ট, এবং এটা পরিষ্কার বার্তা আছে পাহাড় শুধু সময়ের অপেক্ষা। এডিসিতে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে সরকার শুধু সময়ের অপেক্ষা। অন্যদিকে মথা বলছে যে না, মতা তো দেখুন, মতাকে আমরা বলছি ওনারা প্রার্থী বিগত দিন দিয়েছে, জয়যুক্ত মানুষ করেছে, আস্থা বিশ্বাস রেখেছিল, রেজাল্ট কি হয়েছে? করাপশন সরকার তৈরি হয়েছিল, এটা প্রমাণিত আজকে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে বিকাশমুখী সরকার আমরা এডিসি গঠন করতে যাচ্ছি, শুধু সময়ের অপেক্ষা। আপনারা মিলিয়ে নেবেন 17 তারিখ। শুনে একটু দাঁড়ান। শুনে একটু দাঁড়ান।
নমিনেশন প্রদান করব। আমাদের সঙ্গে যারা যারা যাবেন তাদের নাম ঘোষণা করছি এবং যারা आप लोग सब कहाँ जा रहे हो? आप लोग भी गाड़ी दे बेटा आ जाओ ना। एक मिनट रुको। थोड़ा आस्ते स्पीड कम। কিছু নেই, আমরা তো জিতে গেছি মুখ্যমন্ত্রী সাহেবের নেতৃত্বে আর স্টেট প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে। আগামী দিন আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে এডিসিতে করাপশন ফ্রি কাউন্সিলে তৈরি করতে চলেছি। আর আমার সঙ্গে যারা কার্যকর্তারা আমার থেকে আরো বেশি খুশি, তারা জয়ী করতে চায়, রাজ্যের মানুষ জয়ী করতে চায়, জনজাতিরা বিকশিত ত্রিপুরা করতে চায় আর জনজাতিরা বিকশিত এডিসি করতে চায়। ধন্যবাদ। আপনি আসার পরে কি কি কাজ করবেন? এটা পরে দেখা যাবে, আগে নির্বাচন জিততে যাই তারপরে দেখা যাইব। আসলে দীর্ঘদিন ধরেই এটা পাহাড়ের জনজাতি ভাই বোনদের মতো অভিভাবকদের মধ্যে একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে যে আসলে সরকারে আমরা রয়েছি ত্রিপুরা রাজ্যের ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে, এবং পাহাড়টা যেহেতু ত্রিপুরা মাতার দখলে ছিল, সেখানটায় উন্নয়নের যে মূল সেই জিনিসটা কিন্তু পাচ্ছে না। সেই জায়গায় এবার যখন আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং দলের সভাপতি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলে যে ভারতীয় জনতা পার্টি উন্নয়নের নিরিখে, বিকাশের নিরিখে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গঠনের লক্ষ্যে আমরা প্রার্থী একান্তায় দেব এবং মানুষ আমাদেরকে আশীর্বাদ করবে, এই আস্থা বিশ্বাস রেখেছে এবং তারই ফলস্বরূপ আজকে অনন্তদা দেখেন দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি এবং ডেভিড দেববর্মা, অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি স্টেটমেন্টের দায়িত্বে রয়েছে। আমাদের জসিন্দা এসেছেন, আমাদের সমীর দাস, বিনয় দা আমাদের সেই জেলার প্রেসিডেন্ট, এবং এটা পরিষ্কার বার্তা আছে পাহাড় শুধু সময়ের অপেক্ষা। এডিসিতে ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বে সরকার শুধু সময়ের অপেক্ষা। না, মতা তো দেখুন, মতাকে আমরা বলছি উনারা প্রার্থী বিগত দিন দিয়েছে, জয়যুক্ত মানুষ করেছে, আস্থা বিশ্বাস রেখেছিল, রেজাল্ট কি হয়েছে? করাপশন সরকার তৈরি হয়েছিল, এটা প্রমাণিত আজকে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে বিকাশমুখী সরকার আমরা এডিসিতে গঠন করতে যাচ্ছি, শুধু সময়ের অপেক্ষা। আপনারা মিলিয়ে নেবেন 17 তারিখ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, শুনে একটু দাঁড়ানো। বিজেপি 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 জিন্দাবাদ।
ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ, ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ, শুনে একটু দাঁড়ানো নমিনেশন প্রদান করবো। আমাদের সঙ্গে যারা যারা যাবেন তাদের নাম ঘোষণা করছি এবং যারা आप लोग सब कहाँ जा रहे हो? आप लोग भी गाड़ी दे बेटा आ जाना। एक मिनट रुको। थोड़ा आस्ते स्पीड कम। কিছু নেই, আমরা তো জিতে গেছি মুখ্যমন্ত্রী সাহেবের নেতৃত্বে আর স্টেট প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে। আগামী দিন আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে এডিসিতে করাপশন ফ্রি কাউন্সিলে তৈরি করতে চলেছি। আর আমার সঙ্গে যারা কার্যকর্তারা আমার থেকে আরো বেশি খুশি, তারা জয়ী করতে চায়, রাজ্যের মানুষ জয়ী করতে চায়, জনজাতিরা বিকশিত ত্রিপুরা করতে চায় আর জনজাতিরা বিকশিত এডিসি করতে চায়। ধন্যবাদ। আপনি আসার পরে কি কি কাজ করবেন? এটা পরে দেখা যাবে, আগে নির্বাচন জিততে যায় তারপরে দেখা যাবে। আসলে দীর্ঘদিন ধরেই এটা পাহাড়ের জনজাতি ভাই বোনদের মতো অভিভাবকদের মধ্যে একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে, যা আসলে সরকারে আমরা রয়েছি ত্রিপুরা রাজ্যের ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে, এবং পাহাড়টা যেহেতু ত্রিপুরা মাতার দখলে ছিল, সেখানটায় উন্নয়নের যে মূল সেই জিনিসটা কিন্তু পাচ্ছে না। সেই জায়গায় এবার যখন আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং দলের সভাপতি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলে যে ভারতীয় জনতা পার্টি উন্নয়নের নিরিখে, বিকাশের নিরিখে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গঠনের লক্ষ্যে আমরা প্রার্থী একান্তায় দেব এবং মানুষ আমাদেরকে আশীর্বাদ করবে এই আস্থা বিশ্বাস রেখেছে, এবং তারই ফলস্বরূপ আজকে অনন্তদা দেখেন দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি এবং ডেভিড দেববর্মা, অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি স্টেটমেন্টের দায়িত্বে রয়েছে। আমাদের জসিম দা এসেছেন, আমাদের সমীর দাস, বিনয় দা, আমাদের এই জেলার প্রেসিডেন্ট, এবং এটা পরিষ্কার বার্তা আছে পাহাড় শুধু সময়ের অপেক্ষা। এডিসিতে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে সরকার শুধু সময়ের অপেক্ষা। না, মতা তো দেখুন, মতাকে আমরা বলছি ওনারা প্রার্থী বিগত দিন দিয়েছে, জয়যুক্ত মানুষ করেছে, আস্থা বিশ্বাস রেখেছিল, রেজাল্ট কি হয়েছে? করাপশন সরকার তৈরি হয়েছিল, এটা প্রমাণিত আজকে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে বিকাশমুখী সরকার আমরা এডিসিতে গঠন করতে যাচ্ছি, শুধু সময়ের অপেক্ষা। আপনারা মিলিয়ে নেবেন 17 তারিখ। প্রচুর
শুনে একটু দাঁড়ানো Shabani ng Agartala, Sabuna ng Bisramganj, Sabani ng Kanchanpur, o party mo na din atong plaza. Hastani Thangkrang Tongkhor. Tiaba dang mani sara waro zaknai purang mo. Kok shanai holong siro khognai hastani hapong khatan. Choyoi nai tong dinaro chili khora. Shabani ng Agartala, Sabuna ng Bisramganj, Sabani ng Kanchanpur, o party mo na din atong plaza. Hastani Thangkrang Tongkhor. Tiaba dang mani sara waro zaknai purang mo. Kok shanai holong siro khognai hastani hapong khatan. Choyoi nai tong dinaro chili khora. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব
Nice to meet you, my dear. Masuk. Yang bang. First of all, Nalakino Nijinato Bakatong Jaka, Tang the Pide, Maharaja, Jijak Wansuli, Capabel Wansuli, or the Namitong Roman, the young one of the Latin Yapara, mainly Shotaro, Pepazola, John Mudu, and 6 Roman, and come by the road, they cover Nagi, or Jagato, complying 100%. I came Malaya, Tini Shotaro, Pepazola, John Mudu, above. কিছুটা পার্ট হলো তিনি 12 টাকা চলেন এই কিছুটা পার্ট হলো তিনি আমতলিগুলা কাটি ও জায়গা তিনি দুইটা নাই মানে জায়গা করবেন তিনি সার্ভিস কলাই সার মানাতে পারবেন তাই কাছে তবু হয় কোন কিছুটা পার্ট হলো যে আজ জায়গানি এমএলএ নি হেল্প দুদু মানিয়া ওখানে তিনি স্ট্রং ফুল তো জায়গা অবভিয়াসলি অবক কপ্লাইমেন্ট নি কাছে ওয়ান সময় কে তিনি দুইজন এমএলএ জায়গা সক্রিয় ভাবে তিনি ইপ্রাসারি ভাবে বড় সামুখলাই দङ তাহলে স্যাক্রিফাইস খাই দङ তখন বলে ও জাগান বড় বুঝিব হয়েছে তিনি ভাগে সাবো কক সাই দङ সাবো কক সাইয়া ব পার্টি তিনি ভাগে চিরি খবি দङ আবার যতন ও জাগানি ও ভোটার প্রথম ছিল তো আবার বলে जों দালাই না সবাদি বড় ইপ্রামো কাছারাতে কে বনো বুকি আবার তিনি ওয়াচ করছে নিনি যে কনস্টিটিউয়েন্সি ও आंगोलनावबो खोथानाय बायदि जों थामजां लायनाय जोंनि गोबांग्रा जोङो थामजानाय थामजाङै
চিনি ও জায়গা ফ্লাইং খাগছে চিনি মিশন পাইয়া চিনি শুরুয়াত से देशो शुरुआत से चिनी मिशन चिनी टारगेट है ओ चिनी की प्रासा बसंग जेबाबे कलगी तंगनि की सानानि अपग्रेड फाइनानि काजे ओबन करे चिनी तब सामने तंगनि मानो है चिनी सामने तब तंगाय दा की प्रासा की सानानि सराउंडिंग ऑल डाउन डेवलपमेंट एजुकेशन को कारण खाली पॉलिटिकल पावर विभिन्न चिनी जे डिप्राइव तंगन विभिन्न सेक्टर abono overcome khani bade am loku rokno abono koinai noro bubagrana logirdi not me hasi anyo ja ani face am jak bubagrani ke warrior bini sam tangai bini salam he jamo jaga inke noro bubagrana logirdi bubagrano nakare tini anar somayo boti dinia tini jono devata na request khanamo ham Nice to meet you, my dear.
Masa? Yang bang. First of all, election on Nizina to Bakatong Chaka, Tang the Pide, Maharaja, Desert Wansui, Yapabel Wansui, or the Nanatong Yaman Badi, they are going to be written to Yaparo. Mainly Shotaro, Equatola, Zamura, and Sit in the Roman Badi, and by Buddha, they become a Nadi or Jagato, complying 100%. I can Malay. Tini Shotaro, Equatola, Zamura, Abo. কিছুটা পার্ট করবো তিনি 12 টাকা চলারি এই কিছুটা পার্ট করবো তিনি আমতলিগুলা কাটি ও জায়গা তিনি দুইজন মানে যাতে করবেন তিনি সার্ভিস দিকলাই সার মানাতে করবেন তাই কাছে তো হয়ে করি কিছুটা পার্ট করবো আর জায়গানি এমএলএ নি হেল্প যদিও মানিয়া কিন্তু তিনি স্ট্রং ফুল তো জায়গা অবভিয়াসলি অবক কপ্লাই মানে নিতে কাছে ওয়ান সুপানকে দুইজন এমএলএ জায়গা সক্রিয় ভাবে তিনি পিপ্রাসানি বাগে বড় সামুদ্রাই দङ তাহলে স্যাক্রিফাইস খাই দङ তখন ভাবে ও জায়গা বড় বুঝি হয়েছি চিনি বাগে সাবো কক সাই দङ সাবো কক সাইয়া ব পার্টি চিনি বাগে চিরি খবি দङ আবার যত ন ও জায়গানি ও ভোটার্স তখন ছিল তো আবার ভাবে দালাই না সবাই বড় পিপ্রামো তাছাড়াতে কে বনো বুঝি আবার চিনি ওয়াচ করতে নিনি যে কনস্টিটুয়েন্সি ও Angkor Nobon kesanai, pagi hamzang lainnya, sini bukan berasa mas hamzang lainnya, hamzangnya, sini oh jaga keplain kalau sudah sini mission payah, sini suruat sih hijau, suruat sini mission, sini target kita, oh sini kita sebut semua, jawab kelagi teman, obon kisanan, upgrade lainnya, kajet obon boleh sini kita samin pengiman, pengiman apa sih, sini samin kita pengai. The person of Kisatani surrounding the all round development, education, political power, maybe it is a different with one baby sector. So, Abono overcome Kanin Badi, and Lupurokno Abono Koinai, Noro, Bubagrana Logidity, not me, Anioza, and history, and that Bubagrani is a warrior, Vinis Hamutama, Vinis Salam Jamotara, Bubagrana Logidity, Bubagrano Nakare. তিনি আনার সময়ও বুটি দিয়া তিনি জনদেবতার রিকোয়েস্ট খেলাম
Nice to meet you, my dear. Yang bang. First of all, Nalakino Nijinato Bakatong Chaka, Tang the Maharaja, Jizak Wansuli, Yapabel Wansuli, or the Nanasam Yaman Bali, the young one American Kulun Yapara, mainly Sotoro, Pepazola, John Mujanura, and 6 Liban Roman Bali, and by the world, they become a Nadi or Zagato, complying 100%. I can Malay. তিনি সতেরো পেপারচলা জমি জমিবার আবো কিছুটা পার্ট দङ তিনি 12 কাকারচলানি এই কিছুটা পার্ট দङ তিনি আমতলিগুলা রাখি বা জায়গা তিনি দুইজন আইমানে দङ জায়গা কারণে তিনি সার্ভিস দিকলাই চার মানব দङ ओमफ्राय তাই কাছে দङ খয়াপুনি কিছুটা পার্ট দङ ओमफ्राय आ জায়গাनि एमएलए नि हेल्प जों बुदु मानिया pada তিনি স্ট্রং ফুল দङ জায়গা অবভিয়াসলি Kalau keplayan ini kita kasih one super ini, ini tujuan ML jaga Tokyo bagai, sini di prasari bagai, kalau kamu kelai kamu, tadi sacrifice kelai kamu,
sabon bagi o jagan borok buju haji chini bagi sabo kok sai to sabo kok saya bo party chini bagi chiri khobi to abo jotto no o jagani o voters to prothom chibo so abon bagi chen dalai khana sabadi borok ti pramot asarate ke bono bodi abo chini wan so nini je constituency o angkor no bono kucanai kaji chen hamjang lainai chini bubalgra tono hamjanai hamjangai chini o jaga keplain khang se chini mission paya chini suruat se deso suruat se chini mission chini target hai o chini kita sabo sobo jebo be keleng tamani ki sanani upgrade khainani kaje obon pore chini tabo samu tongni mang chini samu se tongai dai ti prasana ki satani surrounding all down development education to karam kai political power বিভিন্ন জিনিস যে ডিপ্রাইভেশন তখন বিভিন্ন সেক্টর আবারও ওভারকাম খানি বাদে আম লোকরকম অবন কইনাই ধরো বুবাগ্রানা লগিরদি নর্থ নি হাসি আনিও যাবে আনি ফেসে আম জাপ বুবাগ্রানি কেছে ওয়ারিয়র বিনি সাম তাংনাই বিনি সেলেন হিজামো যাবা ইনকে ধরো বুবাগ্রানা লগিরদি বুবাগ্রানা নাকারে তিনি আন্ডার সমারিও বুটি দিনিয়া তিনি জনদেবতা না রিকোয়েস্ট খানামো Nice to meet you, my dear. Thank you. Okay, now for this.
सर अभी आपके पास दोनों बाई दाई तरफ दो कैंडिडेट है बीजेपी का. What do you think the BJP will secure the 28 seats out of 28? What do you think on this? देखिए ये 20 आउट ऑफ 28 हम लोग जीतेगा. आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर बट आई कैन से वन थिंग. दिस टाइम टोटल एटमोस्फेयर इन फेवर ऑफ बीजेपी. Atmosphere is in favor of BJP. Yeah, we can see the support is flowing all over the state. Yeah. ये टोटल हम लोग टुडे इज द लास्ट डेट ऑफ द नॉमिनेशन पेपर एंड नॉमिनेशन डेट एंड टुडे ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑल ओवर द 28 सीट्स. बीजेपी ऑलरेडी उनको कैंडिडेट ऑलरेडी फील्ड में चला गया. तो हमारा ख्याल है बीजेपी का फेवर में अभी पोजीशन है. ये कितना तक सीट में जाएगा आई डोंट नो बट लास्ट टाइम से ये बार ज्यादा अच्छा है. पीपल सेंटिमेंट इन फेवर ऑफ बीजेपी बट व्हाई? क्वेश्चन इज दिस व्हाई. देखिए लास्ट 7.5 सालों में बीजेपी जितना डेवलपमेंट किया है ऑल ओवर त्रिपुरा, particularly in the tribal area. Example, you see in my constituency, last time in the year 2023, tribal vote हमको मिला only 1,500. आज यहाँ पे चला आया about 2,500. What is the signal of it? दिस इज द सिग्नल ऑल ओवर त्रिपुरा. तो इसीलिए हम बता सकते हैं आपको जो टोटल सेंटिमेंट मोदी जी का डेवलपमेंट का जो इशू है, हमारा ख्याल है नेशनल पार्टी का तरफ वोटर जा रहा है. And alliance partner to promote, they have been putting allegations. Yes. That, yeah. Not allegation. What allegation? Like some questions regarding the. अच्छा, do you know one thing? आपको याद रहेगा 2018 साल में हम लोग पावर में आया विद दी आवर एलाई पार्टीज IPFT. तो सीट जीतने के बाद गवर्नमेंट होने के बाद हमारा एलाई पार्टी एंड वेरी इम्पोर्टेंट लीडर एंड इंटेलिजेंट लीडर हमारा NC Devarma, powerful minister. He has contested separately in the parliament, but after result out, we already win हो गया. हमारा कैसे मिनिस्ट्री में अच्छा करके चल रहा. ये आइडियोलॉजी का फाइट है. It is not the personal fight. Not the manpower, but the it is not personal fight. It is not the muscle. It is the strategy. What is the policy? What is the intention of the political party? Our political party's intention is this: development. You see, in our state, एक त्रिपुरा का जन्म होने के बाद जितना दिन जो पार्टी पावर में था, ओनली नेशनल हाईवे किया था 199 किलोमीटर, और अभी कितना है 7.5 साल में 923 किलोमीटर all over the state. Now you see, ये socially and economically and infrastructure development we have done. ये in our state total CPM regime में जो पक्का घर का बात है, मकान कितना किया था 78,000. हम लोग कितना किया 4,54,000. This is called development. Socially and economically and infrastructure. ये हम लोग ज्यादा ध्यान दिया. हमारा जो लीडर, वर्ल्ड लीडरशिप, दैट इज मोदी जी, उनका इंटेंशन ही है सबका साथ सबका विकास. एंड यही इशू में पहले क्या था, मैक्सिमम काम हुआ था समतल में, प्लेन लैंड में, सीबीएम रिजाइन में. अभी हमारा एरिया देखिए, जाइए लेपुंगा में जो अभी क्या है, हायर सेकेंडरी हाई स्कूल एक है, डबल स्टोरी.
market, Virat market. I think most important things is this. ये कैसा डेवलपमेंट हुआ ट्राइबल एरिया में देखिए. लेबुंगा हायर सेकेंडरी स्कूल डबल स्टोरी, गामसाकोबरा हाई स्कूल डबल स्टोरी, गामसाकोबरा इस एरिया में एक मार्केट दे दिया, एंड अभिचरण में हायर सेकेंडरी स्कूल डबल स्टोरी, डायनीमारा एरिया ट्राइबल एरिया 3 stories बिल्डिंग स्कूल में. नॉट ओनली मोहनपुर, इन एवरीवेयर वी आर गिविंग इम्पोर्टेंस ट्राइबल डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास. अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. Sir, apart from infrastructural development, if the BJP's slogan is Sabka Saath, Sabka Vikas, yes, what will the first five steps if the BJP came into power in ADC? Will the government allow the demand for the Roman script which the people have been demanding? And what about the land rights and other demands? Yes. आप सुनिए, हमारा गवर्नमेंट आने के बाद जो लैंड का पावर, ये विप्लव जी when he was chief minister in the cabinet first or second meeting में we have taken resolution, उनको जमीन का अधिकार देना चाहिए, इसलिए रेजोल्यूशन गया था. Now is pending before the parliamentary committee एक इंक्वायरी करने के बाद, not only it is in only for Tripura separately you can give, no, it is a other states also involved, that is Meghalaya involved, and most of Assam, Bodoland also involved, many states are involved. So ये एक साथ में होगा, ये होना चाहिए, लेकिन it is त्रिपुरा गवर्नमेंट का पावर है. It's a matter of censure. तो मोदी जी ये इज ए पॉजिटिव माइंड इज देयर, और आप स्क्रिप्ट के बारे में बोला, ये वेरी पॉजिटिव मोड में मूव हो रहा है. आई कैंट से एट द प्रेजेंट मोमेंट रोमन हॉर्ब दे रहा है क्या नहीं दे रहा, इट इज ए पॉजिटिव मोड इज गोइंग ऑन. सो समथिंग विल बी हैपनिंग, सिग्नल इज देयर, बट एट द प्रेजेंट मोमेंट ड्यूरिंग election period I can't say anything directly no, directly yes, but it is positive mode is going on. So I can say you ये होगा. तो हमारा त्रिपुरा माता हमारा कैबिनेट में है, तो no clash between us. Yes, friendly game. You are the football player, I am also football player. ये एक क्लब में, अब एक क्लब में और एक क्लब में फाइटिंग हो रहा है, जीतने के बाद एक साथ में बैठेगा, क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन पीछे से कोई पॉलिटिकल पार्टी, स्पेशली पार्टिकुलरली सीपीएम एंड कांग्रेस, उनका रोल अच्छा नहीं है, पीछे कोई खेल रहे हैं. लेकिन ये त्रिपुरा माता का सुप्रीमो जो है, आई थिंक इज ऑल्सो पॉजिटिव मूड. कोई चुनाव के पहले किसी के खिलाफ में नहीं बोलना चाहिए. हमारा शुक्लाचरण ऑल्सो इन आवर कैबिनेट इज ऑल्सो सेपरेटिंग फाइटिंग, नो प्रॉब्लम. ये हो रहा है, कभी हो रहा है. तो इसीलिए हमारे साथ इन फ्यूचर समझौता नहीं होगा, आई कांट से. ये हमारा मोदी जी का सेंटिमेंट है, ट्राइबल को पकड़ाओ, जितना पॉसिबल उनको डेवलप करो, ये इसमें जा रहा है. तो फाइटिंग हो रहा है, ये तो चुनाव क्या 12 अप्रैल फिनिश, देन इसके बाद कैबिनेट मीटिंग होगा, उसमें अनिमेश भी रहेगा, विश्वकर्मा भी रहेगा, हम भी रहेगा, और कोई आ सकता है, शुक्लाचरण ऑल्सो विल बी देयर. सो ये फ्रेंडली गेम चल रहा है, कुछ नहीं है. और ये आपको ध्यान देना चाहिए, आपका मीडिया को भी ध्यान देना चाहिए. कोई पीस प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पीस रहना चाहिए. ये हमारा साइड से, हमारा तरफ से भी ये हम लोग बता दिया, पीसफुल इलेक्शन विल बी है, नो प्रॉब्लम. जो इसके बाद हमारा विलेज कमेटी इलेक्शन भी है, सो इसीलिए स्वीट इलेक्शन रहना चाहिए. वोट जिसका मर्जी जिसके दो. आज हम पहले 93 में कितना वोट में जीता? 60. इसके बाद 2500, इसके बाद 800, इसके बाद 5000, इसके बाद धीरे धीरे बढ़ रहा है. ये तो एक जगह में नहीं रहेगा. वोटर ही इज नॉट माई, क्या ये आपको क्या बोलेगा? ये तो वो तो हमारा चाकर नहीं है, वो जिसका मर्जी वोट दे, वो देखेगा, वो बहुत अलर्ट, वो देखेगा
रतननाथ क्या कर रहा है, और हमारा इंद्रजीत सिन्हा का कैंडिडेट क्या कर रहा है, रणवीर क्या कर रहा है, सब कुछ देख रहे हैं, देख के ही डिसीजन लेगा। अभी वो पहले वाला नहीं आ रहा, त्रिपुरा का वोटर बहुत सेंसिटिव है। सो हमारा ख्याल है ये चुनाव में अभी जो मूड है पीपल का थोड़ा हमारा तरफ से हिला हुआ है। आई कैन से दिस One last message for the people, for the voters out there ahead of the election. हमारा मैसेज एक ही है, कैसा त्रिपुरा काम कब त्रिपुरा ये बनाना चाहिए, एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाना चाहिए। और ये हमारा बीजेपी नायो त्रिपुरा सा बाई वंशा बिसिंगो धानसा ये मैसेज जाना चाहिए। और एक साथ में बीजेपी का कैंडिडेट का तरफ से वोट जाना चाहिए। पद्म बुबारो वोट रेडी, दिस इज माई। और भी चुनाव है, बाकी लोग चाहेगा हमारा तरफ से हमारा कैंडिडेट जो है जहां जहां कैंडिडेट है ये हमारा तरफ वोट देने के लिए अपील करेगा, क्योंकि वी आर डूइंग डेवलपमेंट। सर अभी आपके पास दोनों भाई तरफ दो कैंडिडेट है बीजेपी का। व्हाट डू यू थिंक द बीजेपी विल सिक्योर द 28 सीट्स आउट ऑफ 28? व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? देखिए ये 20 आउट ऑफ 28 हम लोग जीतेगा। आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर, बट आई कैन से वन थिंग, दिस टाइम total atmosphere in favor of BJP. Atmosphere is in favor of BJP. Yeah, we can see the supporters flowing all over the state. ये total हम लोग today is the last date of the nomination paper and nomination date, and today already is completed all over the 28 seats. BJP already उनको candidate already field में चला गया। तो हमारा ख्याल है बीजेपी का फेवर में अभी पोजीशन है। ये कितना तक सीट में जाएगा आई डोंट नो, बट लास्ट टाइम से ये बार ज्यादा अच्छा है। पीपल सेंटिमेंट इन फेवर ऑफ बीजेपी, बट व्हाई? क्वेश्चन इज दिस, व्हाई? देखिए लास्ट 7.5 सालों में बीजेपी जितना डेवलपमेंट किया है ऑल ओवर त्रिपुरा, particularly in the tribal area. Example, you see in my constituency, last time in the year 2023, tribal vote हमको मिला only 1,500. आज यहाँ पे चला आया about 2,500. What is the signal of it? This is the signal all over Tripura. तो इसीलिए हम बता सकते हैं आपको जो टोटल सेंटिमेंट मोदी जी का डेवलपमेंट का जो इशू है, हमारा ख्याल है नेशनल पार्टी का तरफ वोटर जा रहा है। And alliance partner to promoter, they have been putting allegations. Yes. That, yeah. Not allegation. What allegation? Like some questions regarding the. अच्छा, do you know one thing? आपको याद रहेगा 2018 साल में हम लोग पावर में आया with the our allied parties IPFT। तो सीट जीतने के बाद, गवर्नमेंट होने के बाद, हमारा allied party and very important leader and intelligent leader हमारा NC Devarma, powerful minister. He has contested separately in the parliament, but after result out, we already win हो गया। हमारा कैसे मिनिस्ट्री में अच्छा करके चल रहा है। ये आइडियोलॉजी का फाइट है। It is not the personal fight. Not the manpower, but it is not personal fight. It is not the muscle. It is the strategy. What is the policy? What is the intention of the political party? Our political party's intention is this: development. You see, in our state,
ये त्रिपुरा का जन्म होने के बाद जितना दिन जो पार्टी पावर में था ओनली नेशनल हाईवे किया था 199 किलोमीटर और अभी कितना है 7.5 साल में 923 किलोमीटर all over the state. Now you see, ये socially and economically and infrastructure development we have done. ये in our state total CPM regime में जो पक्का घर का बात है मकान कितना किया था 78,000. हम लोग कितना किया 4,54,000. This is called development. Socially and economically and infrastructure. ये हम लोग ज्यादा ध्यान दिया. हमारा जो लीडर वर्ल्ड लीडरशिप दैट इज मोदी जी उनका इंटेंशन ये है सबका साथ सबका विकास. एंड यही इशू में पहले क्या था मैक्सिमम काम हुआ था समतल में प्लेन लैंड में सीबीएम रिजाइन में. अभी हमारा एरिया देखिए जाइए लेपुंगा में जो अभी क्या है हायर सेकेंडरी हाई स्कूल एक है डबल स्टोरी मार्केट विराट मार्केट. आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इज दिस. ये कैसा डेवलपमेंट हुआ ट्राइबल एरिया में देखिए. लेपुंगा हायर सेकेंडरी स्कूल डबल स्टोरी, गामसाकोबरा हाई स्कूल डबल स्टोरी, गामसाकोबरा इस एरिया में एक मार्केट दे दिया. एंड अभिचरण में हायर सेकेंडरी स्कूल डबल स्टोरी. डायनीमारा एरिया ट्राइबल एरिया 3 स्टोरीज बिल्डिंग स्कूल में. नॉट ओनली मोहनपुर इन एवरीवेयर वी आर गिविंग इम्पोर्टेंस ट्राइबल डेवलपमेंट सबका साथ सबका विकास. अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. Sir, apart from infrastructural development, if the BJP's slogan is Sabka Saath Sabka Vikas, yes. What will the first five steps if the BJP came into power in ADC? Will the government allow the demand for the Roman script which the people have been demanding? And what about the land rights and other demands? Yes. आप सुनिए हमारा गवर्नमेंट आने के बाद जो लैंड का पावर ये विप्लव जी when he was chief minister in the cabinet first or second meeting में we have taken resolution. उनको जमीन का अधिकार देना चाहिए इसलिए रेजोल्यूशन गया था. नाउ इज पेंडिंग बिफोर द पार्लियामेंट्री कमिटी एक इंक्वायरी करने के बाद नॉट ओनली इट इज इन ओनली फॉर त्रिपुरा सेपरेटली यू कैन गिव नो इट इज ए अदर स्टेट्स ऑल्सो इन्वॉल्व दैट इज मेघालय इन्वॉल्व एंड मोस्ट असम बोडोलैंड ऑल्सो इन्वॉल्व many states are involved. So ये एक साथ में होगा. ये होना चाहिए लेकिन इट इज त्रिपुरा गवर्नमेंट का पावर है. It's a matter of central. तो मोदी जी ये इज ए पॉजिटिव माइंड इज देयर. और आप स्क्रिप्ट के बारे में ये वेरी पॉजिटिव मोड में मूव हो रहा है. I can't say at the present moment Roman Hub there है क्या नहीं there. It is a positive mood is going on. So something will be happening. Signal is there, but at the present moment during election period I can't say anything directly no, directly yes, but it is positive mode is going on. So I can say you ये होगा. तो हमारा त्रिपुरा में तो हमारा कैबिनेट में है तो no clash between us. Yes, friendly game. You are the football player, I am also football player. ये एक क्लब में अब एक क्लब में और एक क्लब में है फाइटिंग हो रहा है. जीतने के बाद एक साथ में बैठेगा क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन पीछे से कोई पॉलिटिकल पार्टी स्पेशली पार्टिकुलरली सीपीएम एंड कांग्रेस उनका रोल अच्छा नहीं है. पीछे कोई खेल रहा है. लेकिन ये त्रिपुरा माता का सुप्रीमो जो है आई थिंक इज ऑल्सो पॉजिटिव मूड. कोई चुनाव के पहले किसी के खिलाफ में नहीं बोलना चाहिए. हमारा शुक्लाचरण ऑल्सो इन आवर कैबिनेट इज ऑल्सो सेपरेटिंग फाइटिंग नो प्रॉब्लम. ये हो रहा है कभी हो रहा है. तो इसीलिए हमारे साथ इन फ्यूचर समझौता नहीं होगा आई कैन से. ये हमारा मोदी जी का सेंटिमेंट है ट्राइबल को
पकड़ाओ, जितना पॉसिबल उनको डेवलप करो, ये इसमें जा रहा है। तो फाइटिंग हो रहा है, ये तो चुनाव क्या 12 अप्रैल फिनिश। देन इसके बाद कैबिनेट मीटिंग होगा, उसमें ऑनिमेज भी रहेगा, विश्वकर्मा भी रहेगा, हम भी रहेगा, और कोई आ सकता है, शुक्लाचरण ऑल्सो विल बी देयर। सो ये फ्रेंडली गेम चल रहा है, कुछ नहीं है। और ये आपको ध्यान देना चाहिए, आपका मीडिया को भी ध्यान देना चाहिए, कोई पीस प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पीस रहना चाहिए। ये हमारा साइड से, हमारा तरफ से भी ये हम लोग बता दिया, पीसफुल इलेक्शन विल बी है, नो प्रॉब्लम। जो इसके बाद हमारा विलेज कमेटी इलेक्शन भी है, सो इसीलिए स्वीट इलेक्शन रहना चाहिए। वोट जिसका मर्जी जिसके दो। आज हम पहले 93 में कितना वोट में जीता, 60, इसके बाद 2500, इसके बाद 800, इसके बाद 5000, इसके बाद धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये तो एक जगह में नहीं रहेगा। वोटर ही इज नॉट माई, क्या ये आपको क्या बोलेगा, ये तो वो तो हमारा चाकर नहीं है, वो जिसका मर्जी वोट दे, वो देखेगा, वो बहुत अलर्ट, वो देखेगा रतननाथ क्या कर रहा है, और हमारा इंद्रजीत सिन्हा का कैंडिडेट क्या कर रहा है, रणवीर क्या कर रहा है, सब कुछ देख रहे हैं, देख के ही डिसीजन लेगा। अभी वो पहले वाला नहीं आ रहा, त्रिपुरा का वोटर बहुत सेंसिटिव है। सो हमारा ख्याल है ये चुनाव में अभी जो मूड है पीपल का थोड़ा हमारा तरफ से हिला हुआ है। आई कैन से दिस वन। One last message for the people, for the voters out there ahead of the election. हमारा मैसेज एक ही है, कैसा त्रिपुरा काम कब त्रिपुरा, ये बनाना चाहिए। एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाना चाहिए। और ये हमारा बीजेपी नायो त्रिपुरा सा बाई वन सा बिसिंगो थानसा, ये मैसेज जाना चाहिए। और एक साथ में बीजेपी का कैंडिडेट के तरफ से वोट जाना चाहिए। पद्म बुबारो वोट रेडी, दिस इज माई। और भी चुनाव है, बाकी लोग चाहेगा हमारा तरफ से, हमारा कैंडिडेट जो है जहां जहां कैंडिडेट है ये हमारा तरफ वोट देने के लिए अपील करेगा, क्योंकि वी आर डूइंग डेवलपमेंट। सर, अभी आपके पास दोनों बाई ढाई तरफ दो कैंडिडेट है बीजेपी का। व्हाट डू यू थिंक द बीजेपी विल सिक्योर द 28 सीट्स आउट ऑफ 28? व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? देखिए, ये 20 आउट ऑफ 28 हम लोग जीतेगा। आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर, बट आई कैन से वन थिंग, दिस टाइम टोटल एटमोस्फियर इन फेवर ऑफ बीजेपी। Atmosphere is in favor of BJP. Yeah, we can see the support is flowing all over the state. Yeah. ये टोटल हम लोग, टुडे इज द लास्ट डेट ऑफ द नॉमिनेशन पेपर एंड नॉमिनेशन डेट, एंड टुडे ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑल ओवर द 28 सीट्स। बीजेपी ऑलरेडी उनको कैंडिडेट ऑलरेडी फील्ड में चला गया। तो हमारा ख्याल है बीजेपी का फेवर में अभी पोजीशन है। ये कितना तक सीट में जाएगा आई डोंट नो, बट लास्ट टाइम से ये बार ज्यादा अच्छा है। पीपल सेंटिमेंट इन फेवर ऑफ बीजेपी, बट व्हाई? क्वेश्चन इज दिस, व्हाई? देखिए, लास्ट 7.5 सालों में बीजेपी जितना डेवलपमेंट किया है ऑल ओवर त्रिपुरा, particularly in the tribal area. Example, you see in my constituency, last time in the year 2023, tribal vote हमको मिला only 1,500. आज यहाँ पे चला आया about 2,500. What is the signal of it? दिस इज द सिग्नल ऑल ओवर त्रिपुरा। तो इसीलिए हम बता सकते हैं आपको, जो टोटल सेंटिमेंट
मोदी जी का डेवलपमेंट का जो इशू है, हमारा ख्याल है नेशनल पार्टी का तरफ वोटर जा रहा है. Sir, And the alliance partner Diplomata, they have been putting allegations. yes, that, yeah, not allegation. What allegation? Like some questions regarding the. अच्छा, do you know one thing? आपको याद रहेगा 2018 साल में हम लोग पावर में आया with the our ally parties IPFT. तो सीट जीतने के बाद, गवर्नमेंट होने के बाद, हमारा एलआई पार्टी एंड वेरी इम्पोर्टेंट लीडर एंड इंटेलिजेंट लीडर हमारा एनसी वर्मा, पावरफुल मिनिस्टर, he has contested separately in the parliament, but after result out we already win हो गया. हमारा कैसे मिनिस्ट्री में अच्छा करके चल रहा. ये आइडियोलॉजी का फाइट है. It is not the personal fight. Not the manpower, but Yeah, the it is not personal fight. It is not the muscle. It is the strategy. What is the policy? What is the intention of the political party? Our political party's intention is this: development. You see, in our state, एक त्रिपुरा का जन्म होने के बाद जितना दिन जो पार्टी पावर में था, ओनली नेशनल हाईवे किया था 199 किलोमीटर, और अभी कितना है 7.5 साल में 923 किलोमीटर all over the state. all over the state. Now you see, ये socially and economically and infrastructure development we have done. ये in our state टोटल सीपीएम रिजाइम में जो पक्का घर का बात है, मकान कितना किया था 78,000. हम लोग कितना किया 4,54,000. This is called development, socially and economically and infrastructure. ये हम लोग ज्यादा ध्यान दिया. हमारा जो लीडर, वर्ल्ड लीडरशिप, दैट इज मोदी जी, उनका इंटेंशन ही है सबका साथ सबका विकास. एंड यही इशू में पहले क्या था, मैक्सिमम काम हुआ था समतल में, प्लेन लैंड में, सीबीएम रिजाइम में. अभी हमारा एरिया देखिए, जाइए लेपुंगा में जो अभी क्या है, हायर सेकेंडरी हाई स्कूल एक है, डबल स्टोरी मार्केट, विराट मार्केट. आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इज दिस. ये कैसा डेवलपमेंट हुआ ट्राइबल एरिया में देखिए. लेपुंगा हायर सेकेंडरी स्कूल डबल स्टोरी, गामसाकोबरा हाई स्कूल डबल स्टोरी, गामसाकोबरा इस एरिया में एक मार्केट दे दिया, एंड अभिचरण में हायर सेकेंडरी स्कूल डबल स्टोरी, और डायनमारा एरिया ट्राइबल एरिया 3 स्टोरेज बिल्डिंग स्कूल में. नॉट ओनली मोहनपुर, इन एवरीवेयर वी आर गिविंग इम्पोर्टेंस ट्राइबल डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास. अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. Sir, apart from infrastructural development, if the BJP's slogan is Sabka Saath, Sabka Vikas, yes, what will the first five steps if the BJP came into power in ADC? Will the government allow the demand for the Roman script which the people have been demanding? And what about the land rights and other demands? Yes. अब सुनिए, हमारा गवर्नमेंट आने के बाद जो लैंड का पावर, ये विप्लव जी when he was chief minister in the cabinet first or second meeting में we have taken resolution, उनको जमीन का अधिकार देना चाहिए, इसलिए रेजोल्यूशन गया था. नाउ इज पेंडिंग बिफोर द पार्लियामेंट. पार्लियामेंटरी कमेटी एक इंक्वायरी करने के बाद, not only it is in only for Tripura, separately you can give, no, it is other states also involved, that is Meghalaya involved, and most of Assam, Bodoland also involved, many states are involved. So ये एक साथ में होगा, ये होना चाहिए, लेकिन इट इज त्रिपुरा गवर्नमेंट का पावर है. It's a matter of center. तो मोदी जी ये इज ए पॉजिटिव माइंड इज देयर, और आप स्क्रिप्ट पे हमारे में बोला, ये वेरी पॉजिटिव मोड में मूव हो रहा है.
I can't say at the present moment Romanov there hai kya nahi there. It is a positive mood is going on. So something will be happening. Signal is there, but at the present moment during election period, I can't say anything directly no, directly yes, but it is positive mode is going on. So I can say you ये होगा. तो हमारा त्रिपुरा माता हमारा कैबिनेट में है, तो no clash between us. Yes, friendly game. You are the football player, I am also football player. ये एक क्लब, अब एक क्लब में और एक क्लब में फाइटिंग हो रहा है. जीतने के बाद एक साथ में बैठेगा, क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन पीछे से कोई पॉलिटिकल पार्टी, स्पेशली पार्टिकुलरली सीपीएम एंड कांग्रेस, उनका रोल अच्छा नहीं है. पीछे कोई खेल रहा है. लेकिन ये त्रिपुरा माता का सुप्रीमो जो है, आई थिंक इज ऑल्सो पॉजिटिव मूड. कोई चुनाव के पहले किसी के खिलाफ में नहीं बनना चाहिए. हमारा शुक्लाचरण ऑल्सो इन आवर कैबिनेट इज ऑल्सो सेपरेटिंग फाइटिंग, नो प्रॉब्लम. ये हो रहा है कभी कभी हो रहा है. तो इसीलिए हमारे साथ इन फ्यूचर समझौता नहीं होगा. आई कांट से. ये हमारा मोदी जी का सेंटिमेंट है, ट्राइबल को पकड़ाओ, जितना पॉसिबल उनको डेवलप करो. ये इसमें जा रहा है. तो फाइटिंग हो रहा है. ये तो चुनाव क्या 12 अप्रैल फिनिश. देन इसके बाद कैबिनेट मीटिंग होगा, उसमें ऑनिमेज भी रहेगा, विश्वकर्मा भी रहेगा, हम भी रहेगा, और कोई आ सकता है. शुक्लाचरण ऑल्सो विल बी देयर. सो ये फ्रेंडली गेम चल रहा है, कुछ नहीं है. और ये आपको ध्यान देना चाहिए, आपका मीडिया को भी ध्यान देना चाहिए. कोई पीस प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पीस रहना चाहिए. ये हमारा साइड से, हमारा तरफ से भी ये हम लोग बता दिया. पीसफुल इलेक्शन विल बी है, नो प्रॉब्लम. जो इसके बाद हमारा विलेज कमेटी इलेक्शन भी है. सो इसीलिए स्वीट रिलेशन रहना चाहिए. वोट जिसका मर्जी जिसके दो. आज हम पहले 93 में कितना वोट में जीता? 60. इसके बाद 2500, इसके बाद 800, इसके बाद 5000, इसके बाद धीरे धीरे बढ़ रहा है. ये तो एक जगह में नहीं रहेगा. वोटर ही इज नॉट माई, क्या ये आपको क्या बोलेगा? ये तो वो तो हमारा चाकर नहीं है. वो जिसका मर्जी वोट दे, वो देखेगा. वो बहुत अलर्ट, वो देखेगा रतननाथ क्या कर रहा है, और हमारा इंद्रजीत सिन्हा का कैंडिडेट क्या कर रहा है, रणवीर क्या कर रहा है, सब कुछ देख रहे हैं. देख के ही डिसीजन लेगा. अभी वो पहले वाला त्रिपुरा का वोटर बहुत सेंसिटिव है. सो हमारा ख्याल है ये चुनाव में अभी जो मूड है पीपल का, थोड़ा हमारा तरफ से हिला हुआ है. आई कैन से दिस वन. One last message for the people, for the voters out there ahead of the election. हमारा मैसेज एक ही है, कैसा त्रिपुरा, काम कब त्रिपुरा, ये बनाना चाहिए. एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाना चाहिए. और ये हमारा बीजेपी नायो त्रिपुरा सा बाई वंशा बिसिंगो थानसा, ये मैसेज जाना चाहिए. और एक साथ में बीजेपी का कैंडिडेट का तरफ से वोट जाना चाहिए. पब्दा बुबारो पोटरेगी. दिस इज माई. और भी चुनाव है, बाकी लोग चाहेगा हमारा तरफ से हमारा कैंडिडेट जो है, जहां कैंडिडेट है, ये हमारा तरफ वोट देने के लिए अपील करेगा, क्योंकि वी आर डूइंग डेवलपमेंट. Shabai nina pai jadi, wak sama
kami kuyo nanta kelai di jadu Rano mokol cindri takas ledi Ai dul shani bagi hano tapaldi Bursharomi pinano tapaldi Yakshi agrani boya nota kiriti Ubagrano kabai poito kwaidi Deshipano kashugi, kashugi, kashugi Deshipano kevengi, kevengi, kevengi Beba kevengu no shiba ibu bakale 5v9 Oh, 5v9 Dansa 5v9 Ubaga 5v9 Isha jinania acukai ni bagia kebono pan punungania parti sarti henai tenania jengpayo kini pinang ni bagai bersama terani pinang ni bagai sini sini muno narina bagai uku muno mesana bagai Deshipano kashugi, kashugi, kashugi Deshipano kevengi, kevengi, kevengi Beba kevengu no shiba ibu bagrale 5v9 Oh, 5v9 Kansa 5v9 Ubaga 5v9 Ketung lau sabai nenta pai jadi Wak sama sabai nenta pal jadi Akal komi kuyo nenta kelai di jadu Rano mokol cindri takas ledi Mai dul shani badi hano tapaldi Bursharomi pinano tapaldi Nakshi agrani boya nota kiriti Ubagrano kabai poito kwaidi Deshipano kashugi, kashugi, kashugi Deshipano kevengi, kevengi, kevengi Beba kevengu no shiba ibu bagrale 5v9 Oh, 5v9 Ubaga 5v9 Thank you.
Nice to meet you, my dear. জেলা নেতৃত্ব সবাইকে একসাথে প্রণাম জানাই। তাই ওরা বিশেষ করে তিনি ওরা তিনি পার্টিনি ভারতীয় জনতা পার্টিনি জেনারেল সেক্রেটারি जोंनो ओरा गाहाम सोलायखांनाय बर' मानखा आबुं खाथिनि बर' गाहामनि बिन्दे फरमा बनां सेवसे पासावै थायो बिनि बागै थायो पालखै आका फरमायो তিনি इलेक्शन गोबां गाहाम निमनो
Manik Saha, Professor Dr. Manik Saha, Professor Dr. Manik Saha, Rajiv Bhattacharya, Rajiv Bhattacharya, Sudhanshu Das, Sudhanshu Das, Sudhanshu Das. Kasimo sini da politos kok saya kelangka, ang basic kok serantangnya jehetu orang ano samukangna bagai, sini Bharatiya Janata Party hoite ano, ojagao kaisa norong ni bahakai. Norong seba klaimanan bagai ano oro kaisa sebok hisabe hojang mani norong thane ang koilano o elakani protekta apaman janagon ani mafa te ani baibul ani sakchala hekanyo norong na angani poribar ni borok kine bosinawo ang khakayo norong ano o tripurani tripurasani besa hani besa norong ano ani mafa ni hekanyo ano te ani baibul ni hekanyo kano ador teh haya kaba na ador ko elakawo nong saba kaise fajan bagano sujog dewane karon kajar taungte bukukchong sungjotono saimano je ফাইনাল 12 তারিখো কাইসা ও এডিসি নি যে ভবিষ্যৎ নির্মাণ খাজনে ভবিষ্যৎ তৈরি খাজনে একটা চিনি ও 12 এপ্রিল সিনে কাইসা সুযোগ দিন পাইতো নরক থাঙ্গায় 25 বছর সিপিএম নি রাজত্ব রক্ষা থাঙ্গায় 5 বছর হবো যে অন্ধ্র ড্যাম সড়ক কত সরাবো যে এডিসি হইতে যে অরাজকতা চলিত যেভাবে ও জাগাবো একটা ভয়াবহ পরিবেশ তৈরি খাজনবাগে এডিসি বরাবর ও জাগাও কোন সময় জাতির মুঙ্গই কোন সময় ধর্মের মুঙ্গই অনেকবার অনেক ষড়যন্ত্র পাইকে যে ড্যাম সড়ক কত সরা একেবারে প্রতিক্রিয়া বিচিনে একটা সুস্থ যে পরিবেশ নষ্ট খাজনবাগে অনেক বড় চেষ্টা করেছে কিন্তু সাইমানো ও যে ড্যাম সড়ক কত সরানি বড় রোগ বেলেখা কাহামতে মায়া কেনা আপনি বাগাই অন্যান্য জায়গা যেভাবে গন্ডগোল হবো ও জায়গার সেরকম ভাবে কিন্তু কোনোদিনও প্রশ্রয় দিয়া ও জায়গানি আপমন গণদেবতার সুশিক্ষিত বড় প্রত্যেকটা ও এলাকার বড় গোবাং অফিসারও দङ মানে অনেক সিনিয়র অফিসারও ও এলাকার হয়তো আগরতলা তাকে চাকরি পাই দङ সিনেমান বড় দङ আপনি পাশাপাশি যে সিপিএম নে আমালো ও এলাকার বাকি 1 নম্বর তো কোনো খাইছে গিয়া এডিসি হইতে যেভাবে চিনি বরণী এলাকাও উন্নয়ন ডেভেলপমেন্ট অঙ্গনে মানে কোনোভাবে সামক করে যাইয়া আর বিশেষ করে তামুক যারা ত্রিপুরা মথা মুঙ্গই নাই যে বড় 5 বছর ও জায়গাও একটা রাজত্ব কায়েম করেকা ও রাজত্ব হইতে মুক্তি খাজান দিনকা ফাইনাল 12 এপ্রিল কারণ তাঙ্গে হিমা নরক যে বরণ ও 5 বছর পূর্বে হরকা বিনি ইতিহাস তরফ সাইমানো বড় জনগণের সেবা খাজের বাগির হক আগায় ও এলাকার জনগণের সুখে দুঃখে তোমার নাগো ননে এলাকাও তুই যে মা নই তং কারেন্টে তং লামারে তং নগে তং আবার টিভিনি কোনো চিন্তা ভাবনা করে ও এলাকাও গোবাং মা শিক্ষিত গ্রাজুয়েট পড়ক অনেক বিএ পাস এমএ পাস পড়ক চলাইছে যারা তিনি যুবক রঙে বাগাই শিখলা শিখে রঙ বাগাই কোনোবার সামনে বাগাই ওয়ান সুখা তাঙ্গে ওয়ান সুখা কারণ বসাই মানো নরক যদি চাকরি মুকরি মানখান কাঙ্কায় ও এলাকার বড় যদি সুযোগ সুবিধা মান কাঙ্কায় সাবরতী রাজনীতি হয়ে যায় সাবরতী তো ফানি মৌরি ফাল্লায় কারণ ও বড় রক থাকলে 5 বছর সুরক্ষা ফালমান 5 বছর পূরণ খাইকা কারণ ভারতীয় জনতা পার্টি অঙ্কা যেভাবে চিনি কেন্দ্র সরকার চলিত যেভাবে চিনি রাজ্য সরকার চলিত সে একই কায়দা ছিলেন তাবো এডিসি ও সরকার তবমান করে চিনি ট্রিপল ইঞ্জিন সরকারের মাধ্যমে जों वान सुकमानि सिनि नाहार माने सिनि एडिसिओ जों फार्स्ट प्रायोरिटी बेसिसआव सिनि सिक्ला सिक्लिनो बागै प्रथम काम जों केबिनेटआव যখন आचुकांकाय कर्म संस्थानि बागै जों आगे सामुखलायनाय तारपरे सिनि जे एडिसिओ 125th एमेन्डमेन्ट बिल जों যখন सरकार आचुकांकाय जों पहिला 125th एमेन्डमेन्ट बिल नबो जों 5 বছরাव एनी हाउ रिनायजों কারণ চিনি কেন্দ্র নরেন্দ্র মোদী দङ চিনি রাজ্য চিনি মানিক সাহাজি দङ ও ডাবল ইঞ্জিনের মাধ্যমে একমাত্র বিজেপি রিমানানি সম্ভব কারণ যারা থানে 5 বছর জাতি দফানি মহিসিমি কক সাবই ননে এলাকার তাবো ও এলাকার যে এমডিসি দङ বর্তমান কোনো সামক রাইয়া শুধু পাসন গরম 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 সিমিরি দङ অপাসন গরম বাই চিনি বরণে যে বিয়াল আবো কাই গেবলে
5 কেজি মাইরুং চানে ক্ষমতা করে 1 কেজি মাইরুং মাগরা চানে ক্ষমতা করে কেবল নক কানসারি নক ফুংসারি মানে করে শুধু কাচামতা সিংহ দা পরিতো সাইক্লাংখা খতং মান ও খতং বাই বহগ মাই সিকরিখা ও খতং মাই লিগলাই তাকে যে মানো নরম সাদে মাইয়া abon bagai ang apaman jorogon na komoknai ang जों যেটা কগ্র ভারতীয় জনতা পার্টি হইতে আর বিশেষ করে আরো যেহেতু ও জায়গা দল দায়িত্ব হজাক্ষা আং ও জায়গা কোন নেতা হিসেবে পাইয়া আং ও জায়গা কোন পার্টির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে পাইয়া আং ও জায়গা যে ভারতীয় জনতা পার্টির নরনে খরচা সেবক হই পাইও গাছিও তা পরিচিত সাইকেলাংখা যদি নরক 5 বছর কাইসানো সুযোগ রিমানি পরে নরনে যদি আং কোন কাম করিয়া নরনে বাগে কোন কিছু ওয়ানসুগুলিয়া হাঙ্কাকায় আগামী 5 বছর ও এলাকানি জনগণ আনন্দ কোনোভাবে নরনে এলাকা তা দাঁড়িয়ে আনো আং নরনে যদি কবরি কিলাঙ্গো আং যদি নরনে বাগে কোন সামু খাইমাই হাঙ্কাকায় ও এডিসি এলাকানি বাগে শিক্ষা রাস্তা পানীয় জল নখ যত চিনি বরণে স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে রময় जों কোনো কিছু খাইমাইয়া মানে নরক সুনব বিজেপিতে ভোটারিনি কারণ ও এডিসিও जों সরকার ফাইকাঙ্কায় আগামী এডিসি চিনি মানে 2800 চিনি বিধানসভা দङ ও বিধানসভা শিক্ষারি মানায় যদি जों এডিসিও 2600 সরকার ফাই जों মানে কোনো খাইয়া মানে নরক সুনা 2800 উচিত শিক্ষারি মানো কারণ ত্রিপুরা মতরক শুনো জাতি দফানি মুখ ফালিসানানে ত্রিপুরা সবাই ত্রিপুরা সানা ফুলাই দিনে এলাকাও অশান্তি পরিবেশ তৈরি খাইজানে নরক মুখ খারাপ থাকলে যাব যেভাবে সুরমা শান্তির বাজার তাবো মাছিনি বড় হাজার বড় জায়গা পিয়াল ফ্লাই টংগাক গোबां मानसिनि बर' केस मता हइताबो अजुबरनि भबिष्यत साबो निर्धारण खायनाय अजुबरनि बागै साबो मानसुकनाय करै কারণ শ্রী ত্রিপুরা সানি বাগে প্রকৃতভাবে যদি কেবল ডেভেলপমেন্ট খেমা কাঙ্গায় একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি একমাত্র মোদীজি একমাত্র মানিক শাহজি আর বিজেপির কোন বিকল্প করে তিনি বড় রঙে খাজা তাকতে ভুক্ত ন যারা দফা ফালিছে নাই যারা ক ক্ষতি ভালাই রং নরক 15 দিন তা পাইছে খুতং তুমসাবাই নরক দফানো তা ফালে ও খুতং তুমসাবাই নরক ভবিষ্যৎ নষ্ট তা খাইজি কারণ जों যেমন নরক কভারেজ লাইছাগো নরক এন্টায়ার এলাকার যদি তাবো রাজ্য সরকারের মাধ্যমে নরক এলাকার মন্ত্রী যেভাবে প্রত্যেকটা এডিসি নন এডিসি ডেভেলপমেন্ট খাইজাগাই দङ মত এই জায়গায় এডিসি ডেভেলপমেন্ট খাইয়াংনা খামো এডিসি তো সিনি কোন এমডিসি করে সিনি কোন পঞ্চায়েত প্রধান করে সিনি কোন বিসি চেয়ারম্যান করে তারপরেও তিনি রাজ্য সরকার যে সবকা সাথ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास के माध्यमे नरने बागै सामु खजरे माने सिनि जे नाहारमौ सिनि जे वानसु माने जों आबनो अबस्यय 100% ना आंगनो सानाय नरक जुदि आनन्दने बोसा हायके कायसा सुजुगरि कांकाय आनि मा बाबुना आं जेबन नगर सेवा खालायसै ओ एलाकानि प्रत्येकटा जनगणनबो आनि मा फाने हायकानो बरना आं बरने बोसा हायकाय बरनि सेवा खालायने आपनानि प्रथम कर्तव्य এবং नरनि যে কবরি করা মানে আং অক্ষরে আং নরনি যে আনি দায়িত্ব মানে আং পালন খাইনাই যদি আং নরনি কখনে হাঙ্কায় আগামী দিন নরক আনো এলাকা হতে তাসিতকি আং নরনি তিনি কবরি করা থাকো অন রেকর্ড না তিনি কবরি করা থাকো যদি নরনাকে আং কক নারাগে যদি কাইসেপনে কক নারাগলিয়া হাঙ্কায় নরক কানো আগামী দিন ও ফটিগ্রাই সিমিয়া নরক কোন ফুটিও কোন জায়গা তারিরে আং নরনি তিনি কক সাইকেল থাকো কোন জায়গা তারিরে আনো যদি আং নরনাকে সামুখ হয়ে হাঙ্কায় আপনো ও এলাকার যারা তিনি সিনি সভাও যারা ফাইনাই যারা মেকেদন সাইকেদন ফাইনাই বা ফালিত নাই প্রত্যেকটা আপমন জনগণ আং কাইসানো আনে অনুরোধ দংনাই जों जाति दफानि मुहिता फालजाते थांनाय 5 বছর কক রিমাং मिया राजबारी और टिकेट निले मैया राजबारी सुबाइचे शिलंग खालायचो बोसक अवस्था खाराप नरनो बिचार खायो ताबो नरनो एलाकानि एमडीसी नि कप ताम सासिनाय बिनि देश कप सामना फायगाकाय जे खिनो एकरंगा हाजिमा दङो बिनि तामो गतना टं नरक जतनो साइमाबायो नरक 5 বছর ভোট দিন হরো কে কোনো কাজ শুনা বাগে ভোট দিয়া কোন অফিসারের দমকিরি রাংসানো বাগে ভোট দিয়া নরক ভোট দি খাতামন বাগে ও এলাকানো নামাক করিজ লামারি না বাগে তুই করিজ না বাগে নক করিজ বাগে বিশেষ করে বেকার যুবক চাকরি কর্মসংস্থান ব্যবস্থা ফাইনা বাগে নরক ভোট দিব
ঠিক আছে এবং কোন মতে কেটা টিপলেন রিমালিয়া আবার আইনি ব্যাপার দङ কিন্তু এডিসি হয়তো তাম সুজরা চাকরি কাইছে মধ্যে রিক্লেম মানখা মারে মানখা সেন্দ্রং এলাকাও কেবো চাকরি খুঁজতে মানখা খুমলুগ তো নরম সমাজ এলাকায় কেবল খুমলুগ চাকরি মানখা মায়া বড় কোন দিন রিমায়া রিনের বড় মানসু মানে বকরই বড় তাম মানসু মানে খুমলুগনি রাং এডিসি ni rang sini tipasang rang no Silong talangai building nok tisarane restaurant seramdane Amerika berajane London berajane orang borang orang ka chini tipasane edisine lama seramdane rang nok ninane rang bekalone kormosangstane rang orang mai korone adi putto haikai bolne nok nu kumasibe building nok tisara bagai jai obai kai borong use khlai ka orang no totally edisio semua edisi chomari mane edisi no pansina nanai দুর্নীতি করাপশন মুক্ত মা খানা এডিসি প্রকৃত ভাবে যদি খুমলং जों আবার তাবো খুমলং আবার খুমলং করিখা আবার তা পুসুলংসি পুসুলংনি হয় যে পুসুলং তানো जों প্রকৃত ভাবে খুমলং খুমবা কাইনাই খুমুকাই পদ্মবার খুম নর কাইবাইনাই বলে খুমলং খুম কাইনাই যত মা কাইনাই কারণ তাঙ্গই কাই পুসুলং দাবাই সাপকাইছে পরিষ্কারমো Pusulungo kebo borok thangya, kum tokase kumulungo borok thangwa. Hey di mana? Abon bagai, bazane borok na komokai, potikrai ni, sini dem sura kosusura, proyekta apomon jonokonan ubunai komoknai, norok kono dino 2021 je bol khai mane, bol taita khai di. Norok bicar khai ja angkok sara kogya. Karan thangai 5 বছর ধরে এমডিসি নরনে এলাকায় লামা করিন বাগে ককে সাকা, নক মাই বাগে ককে সাকা, তুই করিন বাগে ককে সাকা, বাঙালি এলাকা ও মাহাই সরি হাইমা তগো সাক হাইমা তগো নাইজেক মায়া বিন বাগে কোন মান সুমন তরে তং রই তামি করিন গায় ও তামা বাবা 3 পাতা দেখে 3 পাতা আইনা নাইনা সেপাই করাইয়া বাহাই কে বনাইলে বদন সমস্যা র হ্যাঁ Rang pakai sidau jagat ini toma rang pakai jagai engineer pun kai saupo. Rang pun tersadar hoya kai kerang sini non rasta kai orang ini. Gitu sung tiri pop reklamo. Edisi no puni tino hoje mo mukta kai nai. Edisi o sorto niu kiti sung tubunai. Ebong prothom kan sinau ka sung good governance. Transparency government sung sarkar achuri nai. Edisi o karon digitalized মাধ্যমে তাবো সরকার প্রকৃত ভাবে জনগণই সরকার sung seram nai. Nini elaka wata mo solito ang kama sa mong kanjanay. Noni elaka ni kotek tan sunal sa sunalo subriput ko hornay. Noni elaka wa po jaga lama umnay, po jaga school seram jagnay, po jaga kalbar seram jagnay, po jaga supply asurinay, po jaga school building umnay. Noni kotek tan sunal sa sunalo sum digitalize মাধ্যমে noni thai hornay. সরকার বড় বেশি সরকার মানে বড় বেশি সরকারের জন্য সরকার বড় চঙ্গিয়া আপন বাগে তিনি ফার্স্ট প্রজেক্ট তঙ্গায় সরকার আবা আনি সরকার তিনি সরকার অবাহাই ওয়ানসুমুন বড় করি নাই কারণ সরকার কোনদিনও কোনো ব্যক্তি নইয়া সরকার জনগণের দ্বারা তৈরি হব আপন বাগে নরম চিন্তা মাথা যায় নরে ভবিষ্যৎ নরে বুসাবুতের বাগে নরে এলাকার বাগে নরে সমাজের বাগে নরে সোসাইটির বাগে যদি গাহাম ওয়ানসুমুন গায় নরক বিজেপি লরিরে আর নরক যদি নরে এলাকার কোনো ডেভেলপমেন্ট নাই উন্নতি নাই অভাই কাজে তার তুলেন না তার অর্থে যদি নরে বাগে এমনি সিয়ম গায় আবশ্যক করা নরে দুর্ভাগ্য সুতরাং পাপ খাইকা পাপ তাই পুনরাবৃত্তি তা খাইদি 2021 নিয়ে যে পাপ মুক্ত খাই থাকায় 2026 নরা বিজেপির ভোট দিবই নরা কোথার খায় নরে এলাকার সামুং তাঙ্গানে নরা সময় তাঙ্গে করতে কারণ বিজেপি শুধু কম পয়সা মিয়া বিজেপি যে সামুং খায়ো আপনি সব প্রচার খায়ো আর যেটা প্রচার খায়ো সেটা আপনি প্রচার রাখো আপনি এলাকায় আনে আপন জনগণ আপনি বেশি প্রবলেম হইলিয়া কারণ ang nore busa haikai nore oja kali elakali suk dukti babe ang samuk kalen ani icha togo nore pashe botona ang muso nore busa haikai ang protekta o elakani dara pusai tongdak asu tongdak protekta ani dara bai ma fasona ang koboknai nore busa haikai ro kacha sujug ridi ang nore bukhano kono dino nira saunan dikla আর যদি নরে কক ang যদি nare ga haikai nore kano kuai ni yang balate yakung ta kathi digama ang nore tini kogri klan chengo 5 বছর যদি আন্দোলন এলাকার সমস্যার সমাধান খাইমাই হাঁকায় ধরো কারণ কোনো দিন এলাকা তার শীতী আন্দোলন কবে গেলে থাকবো
শুধু মানে কক চিমিলি মানিয়া অন মিডিয়ার বড় ভিডিও রেকর্ড দङ বরং ওরা কিন্তু অমর চালক নাই বিপিন দেববর্মা যখন ওরা ক্যান্ডিডেট রঙ থাকতে যায় তামো কক রিক লাইন থাকা তামো কক সাইক লাইন থাকা ওরা যত মিডিয়া দङ আপন বাকে আং যেটা কক রিক লামো পাশে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার যে কক রিক লামো সে অবশ্যই ননে ফার্স্ট প্রায়োরিটি বেসিস ও এলাকানি जों जे दिन 17 तारिख रेजाल्ट लिमा परे आं जतनो साइतमो 17 तारिख बीजेपी सरकार आसमा परे 18 तारिख सिने फार्स्ट काम तंगाय एलाकानि प्रत्येकटा सिने बुथ सभापति থেকে করবে প্রত্যেকটা নেতৃত্ব রূপে আসবে পজাগাল আমাদের সমস্যা পজাগা তিনি সমস্যা পজাগা কারেন্টের সমস্যা जों আবনো যে সিনে বেসিক নাংমানি মানে जों কইলা ফার্স্ট जों ক্যাবিনেট মানে মন্ত্রী সভা শুনে আগে যে ফার্স্ট প্রায়োরিটি বেসিস দলকে বাইসে কক নাই নরনি কক খেলাও সেসন আদাগাও কাউন্সিল ভবন নরনি কক নিমতে সেন সামুক তৈরি করে নাই আমন বাগে নরক ওয়ানচোয়ে খাজা দাপতে মুখস্থ যেভাবে নরেন্দ্র মোদীজি সারা ওয়ার্ল্ড যে একটা বিশ্বর পরিচয় থাকে তিনি ভারতবর্ষ তিনি প্রত্যেকটা ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা রাজ্য হল বিজেপি সরকার ও রাজ্য বিজেপি সরকার আপন বাগে চিন্তা ত্রিপল ইঞ্জিন সেনা চিন্তাবতে ও डेमो ट्रेन नाइया ताबक जों बुलेट ट्रेन सिनांगौ ठीक दे नरक जरा और ट्रेन ताबो कुमार कदा थांगनाय बुलेट ट्रेन नुखा थांगनाय जे एमन भाबे स्पीड थाइथांगो जे सिमारे क्या डेभलपमेंट আর ও डेमो ट्रेन का आस्ते 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 করে প্রত্যেকটা স্টেশন বানাবে পাইও পাইয়া দে না ও জায়গা আসলে কোনো কাহা পরিষেবা দङ না কোনো আসুবই সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট দङ কই বুলেট ট্রেন হোক যেমন বুলেট বুমো তেমন বিনে কাম স্পিড ও বিজেপি বো সেরকম ভাবে বুলেট থেকে তাবো ডেভেলপমেন্ট আগু চলো আগুনো তাহলে বহু আং বেশি পগলক লিয়া আং প্রত্যেকটা ও এলাকানে আনি জাতি জনজাতি যতনো আনি কাছানা কবম দংনাই কারণ এডিসিন বাংলাদেশ রামনাই তো কিশোর বড় এডিসিন বাংলাদেশ রামনাই তো जों কোনদিন এডিসিন বাংলাদেশ রামনান রিয়া কোনদিনও সঙ্গে এডিসিন বাংলাদেশ রামনান রিয়া কারণ এডিসিও একটা চক্রান্ত চলেছে বাংলাদেশ রামনান নাই তো जों এডিসিন বাংলাদেশ রামনান রিয়া আজ তাহলে বহু जों প্রতিটা জায়গাও যেভাবে কল দিবস সেইভাবে जों কাম খাইনাই যতন ও এলাকার প্রত্যেকটা গ্রামও जों যেভাবে গ্রাম উন্নয়ন খাজনে যদি পরিকল্পনা जों অবশ্যই নলে সাজেশন নলে তত্ত্বাবধান নলে যে সমস্যা ও সমস্যার সমাধান খাজা পাবেন जों সিলে পয়লা ফার্স্ট বদ্ধ পরিকল্পনা সময় তাঙ্গে হবে আনতে বেশি কক খালিয়া ও জায়গা আরে বিশেষ কাই যুবকরা আনে সাকচালাই রক সিকলা সিটি রক দङ আং নবসেও সাইকলা নাই বিজেপি সরকার এডিসিও আচমনে পরে যিনি যারা বেকার রোগী जों কর্মসংস্থান ব্যবস্থা খাইনায় এবং এলাকা এডিসি এলাকাও जों ইন্ডাস্ট্রি রকলামিনায় করোনা বাহিকা আত্মনির্ভর जों গঠন থাইমানায় যিনি আবরণ হারমুন দংনায় আর বে কক খালিয়া ও কয়েকটা কক সাওইনো আনি কমল মাথারিকা বন্দে মাতরম ভারত মাতা কি জয় বিজেপি জিন্দাবাদ सर अभी
आपके पास दोनों बाई दाई तरफ दो कैंडिडेट है बीजेपी का. What do you think? The BJP will secure the 28 seats out of 28. What do you think on this? देखिए, ये 20 आउट ऑफ 28 हम लोग जीतेगा. आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर, बट आई कैन से वन थिंग. दिस टाइम total atmosphere in favor of BJP. Atmosphere is in favor of BJP. Yeah, we can see the supporters flowing all over the state. ये total हम लोग today is the last date of the nomination paper and nomination date, and today already completed all over the 28 seats. BJP already उनको candidate already field में चला गया. तो हमारा ख्याल है बीजेपी का फेवर में अभी पोजीशन है. ये कितना तक सीट में जाएगा आई डोंट नो, बट लास्ट टाइम से ये बार ज्यादा अच्छा है. पीपल सेंटिमेंट इन फेवर ऑफ बीजेपी, बट व्हाई? क्वेश्चन इज दिस, व्हाई? देखिए, लास्ट 7.5 सालों में बीजेपी जितना डेवलपमेंट किया है ऑल ओवर त्रिपुरा, particularly in the tribal area. Example, you see in my constituency, last time in the year 2023, tribal vote हमको मिला only 1,500. आज यहाँ पे चला आया about 2,500. What is the signal of it? This is the signal all over Tripura. तो इसीलिए हम बता सकते हैं आपको, जो टोटल सेंटिमेंट मोदी जी का डेवलपमेंट का जो इशू है, हमारा ख्याल है नेशनल पार्टी का तरफ वोटर जा रहा है. And alliance partner to promoter, they have been putting allegations. Yes. That, yeah. Not allegation. What allegation? Like some questions regarding the. अच्छा, do you know one thing? आपको याद रहेगा 2018 साल में हम लोग पावर में आया with the our allied parties IPFT. तो सीट जीतने के बाद, गवर्नमेंट होने के बाद, हमारा allied party and very important leader and intelligent leader हमारा NC Devarma, powerful minister. He has contested separately in the parliament, but after result out, we already win हो गया. हमारा कैसे मिनिस्ट्री में अच्छा करके चल रहा है. ये आइडियोलॉजी का फाइट है. It is not the personal fight. The manpower, but the manpower. It is not personal fight. It is not the muscle. It is the strategy. What is the policy? What is the intention of the political party? Our political party's intention is this: development. You see, in our state, एक त्रिपुरा का जन्म होने के बाद जितना दिन जो पार्टी पावर में था, ओनली नेशनल हाईवे किया था 199 किलोमीटर, और अभी कितना है 7.5 साल में 923 किलोमीटर all over the state. Now you see, ये socially and economically and infrastructure development we have done. ये in our state total CPM regime में जो पक्का घर का बात है, मकान कितना किया था 78,000. हम लोग कितना किया 4,54,000. This is called development, socially and economically and infrastructure. ये हम लोग ज्यादा ध्यान दिया. हमारा जो लीडर, वर्ल्ड लीडरशिप, दैट इज मोदी जी, उनका इंटेंशन ही है सबका साथ सबका विकास. एंड यही इशू में पहले क्या था, मैक्सिमम काम हुआ था समतल में, प्लेन लैंड में, सीबीएम रिजाइन में. अभी हमारा एरिया देखिए, जाइए लेपुंगा में जो अभी क्या है, हायर सेकेंडरी हाई स्कूल एक है, डबल स्टोरी.
market, Virat market. I think most important things is this. ये कैसा डेवलपमेंट हुआ ट्राइबल एरिया में देखिए. लेबुंगा हायर सेकेंडरी स्कूल डबल स्टोरी, गामसाकोबरा हाई स्कूल डबल स्टोरी, गामसाकोबरा इस एरिया में एक मार्केट दे दिया, एंड अभिचरण में हायर सेकेंडरी स्कूल डबल स्टोरी, डायनमारा एरिया ट्राइबल एरिया 3 stories बिल्डिंग स्कूल में. नॉट ओनली मोहनपुर, इन एवरीवेयर we are giving importance tribal development, सबका साथ सबका विकास. Otherwise, it is not possible. Sir, apart from infrastructural development, if the BJP's slogan is Sabka Saath Sabka Vikas, yes, what will the first five steps if the BJP came into power in ADC? Will the government allow the demand for the Roman script which the people have been demanding? And what about the land rights and other demands? Yes. आप सुनिए, हमारा गवर्नमेंट आने के बाद जो लैंड का पावर, ये विप्लव जी when he was chief minister in the cabinet first or second meeting में we have taken resolution, उनको जमीन का अधिकार देना चाहिए, इसीलिए रेजोल्यूशन गया था. Now is pending before the parliamentary committee एक इंक्वायरी करने के बाद, not only it is in only for Tripura separately you can give, no, it is a other states also involved, that is Meghalaya involved, and most of Assam, Bodoland also involved, many states are involved. So ये एक साथ में होगा, ये होना चाहिए, लेकिन it is त्रिपुरा गवर्नमेंट का पावर है. It's a matter of central. तो मोदी जी ये
পয়লানো হামবাই নরক প্রেস মিডিয়া রগ্ন 5 বছর 2021 ও দেমসরা কলিসরাও বুবাগ্রা আনো সংসামানি বুকুনি বাগৈ হা তাই দফানি বাগৈ সামুং তাইদি সিনি নেক্সট জেনারেশন नि बागै गाहाम वानसुक्ति जायफोराव सेफ सिकिउरिटिनि बागै सामुं फायलायनाय फायदि होनाय बुबाग्रा आनो याग्रमै दिसाका आबो हायनोहाय अ 2026 बो बनो आनो ताइबिसा रिंगै फायदि ताइबो चिनि सामुं तंखौ जों गोथां तंसाक महायनो चिनि दिप्रासा दफानि बागै जों सेक्रिफाइस खालामनानै नांनाय दिप्रासा दफानि फिउचारनो जों बाहायके मोथांना नांनाय आबोनो सामुं फायनानै होनाय बुबाग्रा हायनोहाय आनो अदरा ताइबिसा याफा रिमानि बागै पयलानो बुबाग्रानो हामबाय ताइ जत देमसरा कचुसरानि दिप्रासारनो बा हामबाय बरन सब समयो 5 বছর आनो लगिरि तंखा ताइ बुसकांगोबो बरक आनि लगी तंनाय ताइ जों जतनो थाजाखै तंनाय नै आं मबनो जतथानि बबगो ताइ जतनो बक्ता साथे केसा सुन मंगे तिनी निनि उपलब्धि बुचानाय बलते निनि ओपनिंग जे बुचानाय बिपिन देबरमा बो नॉमिनेशन दिफायमानि से सीएम नो लगति फायो अब बो किरिजा गे सीएम नो लगति फेमिनि खाना अबन तिले नंतम सानाय किरिजा गता किरिजामन बागै नामति गता कारण सीएम फाइकांके जे बिनर गैदरिंग नै सीएम फाइके बरक सुगुरि एबन तिनि अबो नुखा जे डाइरेक्ट फां टु फां एबं सारा त्रिपुरा राज्यनि बरक बनुंनाय जे थ्रो नरक मीडियानि बिसिंतै बिनि लगिवो एडीसी एरियानि भूतार खरगुसु दं अब तो पिक्चर क्लियर तो आगामी दिन जनता त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरासारक आपम जनसाधारण बखा काहाम जतनो सिवताबो तामो काहाम तामो हामिया साबो कुबै साबो एरें आबो समयनो त्रिपुरासारक যোগ্য जवाब देनाय এই আসুন তো খালা বল খায় ওগুলোটা টানা হাতিরে বস ওগুলো টানা হাতিরে সিজা বসকান্তে হলো ডান না খায় ওগুলোটা টানা হাতিরে বস ওগুলো টানা হাতিরে সিজা বসকান্তে হলো ডান না খায়
Wailano hambai norok press media rokno 5 বছর 2021 ও দেমসরা কলুসরাও বুবাগ্রা আনো সংসামানি লোকুনি বাগৈ হাতাই দফানি বাগৈ সামুংতাইদি চিনি নেক্সট জেনারেশন नि बागै गाहाम वानसुति जायफोराव स्टेट सिकिउरिटि नि बागै सामुंथायलायनाय फाइदि नै बुबाग्रा आनो याग्रमै दिसाका आबो हायनो हाय ओ 2026 बो बनो आनो ताइबिसा रिंगुइ फाइदि ताइबो चिनि सामुंथं को जों कथां तंसाक महायनो चिनि दिप्रासा दफानि बागै जों सेक्रिफाइस खालामनानै नांनाय दिप्रासा दफानि फिउचार न जों बाहायके मोथांना नांनाय आबोनो सामुंथायनानै हिनाय बुबाग्रा हायनो हाय आनो अतरा ताइबिसा याफा रिमानि बागै पयलानो बुबाग्रा हामबाय ताइ जत देमसरा कचुसरानि दिप्रासा रंबा हामबाय बरं सब समयो ओ 5 বছর आनो लगिरि तंका ताइ बुसकांगोबो बरं आनि लगी तंनाय ताइ जों जतनो थानसाखे तंनाय नै आं माबनो जतथानि बाबोगो ताइ जतनो बकसा साथे केसा सुंमंगे तिनि निनि उखलगे बुचानाय बोलते निनि ओपोनेंट जे बुचानाय बिपिन देबरमा बो नमिनेशन दिफायमानि से सीएम न लगति फायो अब बा किरिजा के सीएम न लगति फेमिने खाना अबन तिले नंतम सानाय किरिजा गता किरिजामन बागे नमति गता कारण सीएम फाइकांके जे बिनर गैदरिंग नै सीएम फाइके बरक सुगुरि एबन तिनि अबो नुखा जे डाइरेक्ट फांग टु फांग एबं सारा त्रिपुरा राज्यनि बरक बनुंनाय जे थ्रो नरक मीडिया नि बिसिंतै बिनि लगिवो एडीसी एरिया नि भूतार थरबुसु दं अब तो पिक्चर क्लियर तो आगामी दिन जनता त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारक आपाम जनसाधारण बखा काहाम जतनो सिवताबो तामो काहाम तामो हामिया साबो कुबै साबो एरें आबो समयनो त्रिपुरा सारक যোগ্য जवाब देनाय Hey, that's not all the time. Gogolta tan hatire gos gogolta na hatire chide busangse Oludan na kire
Saboni nang Agartala. Sabona ning Bishramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party mo din na tong plaza. Hasteni Tungkrung Tongkhor. Tiaba dang mani jora oro zaknai kurang mo. Kok sanai halong jero khognai hasteni hapong khatai. Joyoi nai tong din ro chini khara. By ini sehingga di promote political party ini the PTADC ini 12 number constituency Ramchandra ST constituency ini nominations ang James Deverma ini subject kelaja tai ani logio tongo honorable MLA Sinisar Ranjit Deverma honorable former EM Sinisar Suhel Deverma tai along with sini team sentini nomination file fakia almost 10,000 high borok gathering inginai kuthum urung inginai sentina daga nominations rekha and tini nominations ni romani bisingte seng kaisana message donani musungo from 12 Ramchandra inginai de bostang ni salo kuno political party phano 12 Ramchandra no kasui mana moto emon kuno khomota kri borok rokni de wansuk mu borok rok de vote donani bage maharashtra sakao hamjak mungte poito tini bo agini sai taibo badi ja khaiti tai jebabe BJP rok tabo opoprochar khaitong 28 ni bising 28 borok nukha sini borok kuthumani nukma baino borok rokno jantar rokno public no borok no jawab rekha sing leader rokni jawab rena nangli ahai and te kaise ko blai kha ani bagi this is the first time ever dofani bagi ang samung khaina hne je sebu yakar haimani pore His Highness Bubagra no blai kang khabai khukbai hambai marwo His Highness Bubagra the bini trust hisas poito
ani sakao 12 Ramchandra Gat do contest khaine ne bagi ya formani is khaine bubak ranang khabai kubai pai playa hambai maru tai usini honorable MLA sarno jebabe ango jaga ketal kuno phana ang saimania henba sini honorable MLA sar obono jebabe bottijul kha naithoka guide rekha blai ke hambai te sini honorable former EM sarnang blai ke hambai maru bini borok ni tuidul mabai bini angor kuno wana na kri kuno cinta khaine kri sing applying sini haiti tai ang je jagao asayani om thai thi klaiman jaga ga mandai কিন্তু রামচন্দ্রগাট গাঙ্গা আং মনে খাইও আনি কর্মভূমি যে অম থাইথি ক্লাই আসাইমানি তে কর্মভূমি আবো কোনো বিনফানো ডিফারেন্সিয়েট খাইমানি আইছি তিনিনি সিমি রামচন্দ্রগাট আনি বাগে আনি ফিও তংনাই রামচন্দ্রগাট ni সুখ দুঃখ আনি বাগে তংনাই তাই রামচন্দ্রগাট ni যত রাংসাকনি আমা বাবু সং রাংসাকনি মনাই দারা সং রাংসাকনি মারে কিতিং সং বরক bo ang poito খাইও আনো বরক ni নুকনি ইংনিনাই সংই নাও নহিনে হাইছি जों total 28 constituency ni bisingo जों expect khai tongo ground o je report manmani mote sini 25 seats जों applying nani thangi tongo last time o 18 oboni sei taimo जों kaham performance this time khainai tei sara india nuknai je bubak rano je sini tiprasani rights no kebengi tongnai obo bichar kaini haisi kaise digi bichar kai sini land rights riani bichar sini basani अधिकार रियानी बिचार तिप्रासानी जे मानथे सक्ताइनो रियानी बिचार ताई बाबाइसा दिगिका बुबाग्रानी नेतृत्वे बुबाग्रानी फिदु मुंबाई ओ दाबी रक्तो सिनी मानथे रक्तो जेस्केपनो गभर्नमेंट ऑफ इंडिया नि तुबुनानी अबसे सिनी तिनिनि जबा हाइसि बीजेपी मथा आबो बरखो गया किन्तु दफानि बागै जे तिनि बुबाग्रा मुक्ति थिक्लाय जबा खाइतङो अबो थिनाङो सिनी नेक्स्ट जेनेरेशन्स नो मोथाङै कलांनानि बागै नो जबा हाइसि Obo to sung one suk lainai jehetu ani logio two dynamic leader blai heavyweight leaders tongo sini MLA Sar Ranjit tai sini former EM sini Sar Suhel borok ni tuidul mang baino borok de guide khayo borok de ana tuidulo ang borok ni tuidul ma baino buskan khalo samung tangna rokno sung public ni thani sung ago bi thane hai फाइबर कोनो केबं मनो त তিনি তো কোনো কেবং মুরক্করি বরংস বিজেপি খানি রক শুরুতে খা থামজাগৈ সুনো খুনজুগান আর সাই হর যে কপ্লাই খেতি প্রমোশন নংনাই বিজেপিও जों পারপাসলি मा दङ हाइपनो आन्ध्र सिम्बलनो बुट होनाय नै गोबां मा काइसे गुसु बिजेपि दं दंनाय र इभेन गुबुननि दफार जोंनो अ एसुरेन्स मानि जों मानखा हाय
By ini sehingga di Pramotha political party ni ingin je PTADC ni 12 number constituency Ramchandra Ghat ST constituency ni nominations ang James Deborma ini subject kelaja tai ani logio tongo honorable MLA Sinisar Ranjit Deborma honorable former EM Sinisar Suhel Deborma tai along with sini team sengpini nominations high repaja almost 10,000 high borok gathering inginai kuthum kurang inginai sengpini ajaga nominations rekha and tini nominations ni romani bisingte seng kaisana message renan musungo from 12 Ramchandra Ghat inginai je buskangni salo kuno political party phano 12 Ramchandra Ghat no kasui mano moto emon kuno khomota kri borok rokni je wansuk mu borok rok je vote renani bage Maharashtra sakao hamjak mungtai poito tini bo agini sai taibo bari ja khaiti tai jebabe BJP rok tabo opprochar khaito 28 ni bising 28 borok nukha sini borok kuthumani nukha baino borok rokno janta rokno public no borok no jawab rekha leader rokno jawab rena nangli ahi and take a kok blai kya ani bagai this is the first time ever dofani bagai ang samu khaine hne je sebugya kar haimani pore His Highness Bubagrano blai kang khabai thukbai hambai maro His Highness Bubagra the mini trust bisas poito ani sakao 12 Ramchandra Ghat do contest khaine ne bagi ya formani His Highness Bubagra nang khabai thukbai pai playa hambai maro taibo sini honorable MLA sarno jebabe ango jaga ketal kuno phana ang saimania henba sini honorable MLA sar obono jebabe bottijul kha naitoka guide rekha blai ke hambai te sini honorable former EM sar nang blai ke hambai maru bini borok ni tijul mabai tini angor kuno wana na kri kuno cinta khaine kri seng applying sini haiti tai ang je jagao asayani om thai thik laina jaga mandai kintu Ramchandra Ghat hingga ang mone khayo ani kormobhumi je om thai thik lai asaimani te kormobhumi abo kuno binapha differentiate khaimani haiti tini ni simi Ramchandra Ghat ani bagi ani khiyo tongnai Ramchandra Ghat ni sukko dukhani bagi tongnai dai Ramchandra Ghat ni joto rangsakni ama babu song rangsakni manai dara song rangsakni mare kiting song borok bo ang poito khayo ano borok ni nukni inginai songoi nawon hne sung total 28 constituency ni bisingo sung expect khai tongo ground je report manmani mote sini 25 seats sung applying nani thangi tong last time 18 oboni sei taibo sung kaham performance this time khainai sei sara India nuknai je Bubagra no je siniti prasani rights no kebengi tongnai obo bichar kaini haisi kaise digi bichar kai sini land rights yani bichar sini basani adhikar yani bichar di prasani je mante soktaino yani bichar tai babaisa digi ka Bubagrani netritwe Bubagrani tuidu mumbai o dabi rokno sini mante rokno Jeskepono government of India ni tu nani obviously sini tini ni coba haisi BJP motha abo borokogya kitu dokhani bagi je tini Bubagra mukti kiklai coba khai tongo obo tinango sini next generations no muthangi kalangani bagi no coba haisi obo to sung one suk lainai jehetu ani logio two dynamic leaders like heavyweight leaders tongo sini MLA Sar Ranjit tai sini former EM sini Sar Suhel
borok ni tujuh mang banyak borok de guide hayo borok je anak tujuh lo ang borok ni tujuh mang banyak buskan salo samung tangna rokno sing public ni thani sing ago wi thane hai ভাইপোরা কোনো কেবং মনো তারকম তিনি তো কোনো কেবং মুরক করে বরংস বিজেপি খানি রক শুরুতে খা থামজাগৈ সুনো খুনজুগান আরো ছাই হর যে কপ্লাই কে তিপ্রামো থানংনাই বিজেপিও जों পারপাসলি मा दङ हाइपनो आंध्र सिम्बलनो बुट होनाय हनै गोबां मा कायसे कुइसु बिजेपि दं तंनाय र इभेन कोबुनि दफारो जोंनो अ एसुरेन्स मानि जों मानखा हाय Atal kami kriyo nang tak kelai di jadu, rangau moko
mokol cinti takas ledi Maidun dusani badi hano takaldi Bersaroni kinano tapaldi Nakshia grani boya no takiridi Ubagrano kabai poito kaidi Jesupano kasudi, kasudi, kasudi Jesupano kebengi, kebengi, kebengi Beba kebengum no shilba ibu bagrale 5P9 Oh, 5P9 Ubagra 5P9 Saboni ng Agartala, Sabona ng Bisramganj, Saboni ng Kanchanpur. O party mo din na tong plaza. Hasni Tungkrung Tongkhor. Tiaba dang mani chara wor jak nai purong mo. Kok sanai holong chero khok nai hasni hapong khatan. Choyoi nai tong din ro chili khara. Sabai nanta pai jadi Waksama sabai nanta fal jadi Atal komi kriyo nanta kelai di jadu Lano mokol cinti takas ledi Maidu dulshani badi hano tapaldi Bersaroni kinano tapaldi Yakshi agrani boya no takiridi Ubagrano kabai poito kaidi Jesupano kasudi, kasudi, kasudi Jesupano kebengi, kebengi, kebengi Beba kebengum no shilba ibu bagrale 5P9 Oh, 5P9 Kansa 5P9 Ubagra 5P9 Puisa jinania aju thai ni bagya kebono phan punu ngania parti sarti hnai thnania chung phayo chi ni pinangi bagya
Bersabetui rami tirami bagai Cini sini muno narina bagai Ukumu no mesana bagai Desupano kashuti 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 Desupano kebengi 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 Beba kebengu no shiba ibu bagale 5v9 5v9 Hansa 5v9 Bubaga 5v9 Ketung lau sabai ninta pai jadi Waksama sabai ninta pal jadi Atal pemikiyo ninta ke Onan halal asal barini diplomatic candidate self notion kubang dua kupang Onan halal asal barini BJP ni candidate notion kasih budua Onan halal asal barini candidate BJP ni notion kasih budua Onan halal asal barini BJP ni candidate notion kasih budua Onan halal asal barini diplomatic candidate notion kubang dua kupang kau Nan halal asal barini diplomatic candidate self notion kubang dua kupang kau Oh, nan halal asal barini BJP ni candidate notion kasih budua Onan halal asal barini BJP ni candidate notion kasih budua Hari ni Oh BJP Oh nan halal asal barini BJP ni candidate Oh nan halal asal barini BJP ni candidate notion kasih budua Oh nan halal asal barini promotion ni candidate sah persmi notion kubang kau Oh nan halal asal barini promotion ni candidate sah persmi notion kubang kau Oh bumagarang asal barini BJP ni candidate notion kasih budua Oh nan halal asal barini candidate BJP ni notion kasih budua Oh nan halal asal barini candidate notion kasih budua Oh nan halal asal barini BJP ni candidate notion kasih budua Oh nan halal asal barini promotion ni candidate notion kubang klaina Promotion ni candidate notion kubang klaina Oh nan halal asal barini promotion ni candidate notion kubang klaina Bumagrang promotor asal barini BJP ni candidate notion kesan klaina Onan halal asal barini candidate notion kesan klaina Onan halal asal barini notion kesan klaina Onan halal asal barini candidate promotor notion kubang klaina Onan halal asal barini candidate notion kubang klaina Bumagarang diplomatarang tiplasanang umuya sana gutok sana lang Onan halal asal barini diplomatan candidate notion kubang kau Onan halal asal barini candidate diplomatan notion kubang kau Bumagarang diplomatar Onan halal asal barini candidate ono dono kasih budua Onan halal asal barini BJP ni candidate ono dono kasih budua Banyak kok Jepang tuh kok. Nan halal asal barini candidate kubang kau Nan halal asal barini promotion candidate self first notion kubang kau Nan halal asal
kesan khainai onan harara asrabarni candidate BJP ni Ananta Taburmana sung kesan khainai onan harara asrabarni Tipamatani candidate sung kubang buba kupra khainai bubagrarang onan harara asrabarni candidate sal presmina sung kubang buba kupra khainai nan harara asrabarni candidate sal presmina kupra khainai sarpresmina sung kubang buba kupra khainai onan harara asrabarni candidate sal presmina sung kubang buba kupra khainai khainai bubagrarang Tipamatharang onan harara BJP ni candidate sung kesan khainai onan harara asrabari ni candidate BJP ni Ananta sung kesan khainai bubagrarang Tipamatharang muya sana gutok sana jauh nan harara asrabari ni candidate kubang buba sung kupra khainai nan harara asrabari ni candidate sung kubang buba kupra khainai nan harara asrabari ni candidate sung kubang buba kupra khainai bubagrarang Tipamatharang bubagrarang onan harara asrabari ni candidate sung kubang buba kupra khainai Tisiablong bubagrarang harara asrabari ni BJP ni candidate sung kesan khainai onan harara asrabari ni candidate Ananta sung kesan khainai kesan khainai onan harara asrabari ni Tipamatani candidate sal presmina sung kubang buba kupra khainai onan harara asrabari ni Tipamatani candidate sal presmina sung kupra khainai onan harara asrabari ni candidate sung kubang buba kupra khainai onan harara asrabari ni Tipamatani candidate sal presmina sung kubang buba kupra khainai bubagrarang waitiablong opus kang election waitiam ni phan phun goi ni nai opus kang election waitiam goi ni nai titabrang onan harara asrabari ni Tipamatani candidate sung kubang buba kupra khainai onan harara asrabari ni candidate Tipamatani sal presmina khainai nan harara asrabari ni BJP ni candidate Ananta sung kesan Tipamatharang bubagrarang onan harara asrabari ni Tipamatani candidate sal presmina sung kubang buba kupra khainai onan harara asrabari ni Tipamatani candidate sal presmina sung kubang buba kupra khainai onan harara asrabari ni BJP ni candidate sung bago Sini bubagrani Jumbai Tipamotha Party sing khorokni candidate sini Khoi district ni sini Boromguna Ramchandra Gadi James Devarma am Khagal Asrambari ni Prosmit Devarma sini SDM sini nomination sing subject laga abu sini bubagra desuno putu khlai Khoi district ya phormani o Khoi district no bubagra no agi je boro pai thanga apun se jebo kabang budbai ayoi sini bubagra no sing ki apun sin dhani Ananta boya ani dado nuklayo last time 2021 no ang bani election ejan tomani unfortunate tini bobai ang contest klan thawi tongo nadi kokka ang mo sanamu sungo joto kisino kaise expert tongo mane ington borok ington কিন্তু expert tongo কিন্তু kausini borok guna mandra songai borok kai expert pai thaga borok mane kun jaga chukli haji am khai contestant no ang
মানে ani মানে কন্টেন্ট না মানসু যাইছি কারণ কে বড় কে এক্সট্রা মালাজি বড় ফাইট না বড় মানে কন্টেস্ট খাই তুন যত ডেমোক্রেসি রাইটস হোক হাই কোনো আনি গানা বলতাবি মাংলা খেতে রাইটস রাইট কারণ কে এক্সট্রা মারানো বড় নাইয়া বড় নাম না হাগলা খেতে এক্সট্রা মাল দিয়ে Asrambari ni BJP ni kandidat langsung kesan khai no. Nare Asrambari ni BJP ni kandidat langsung kesan khai no. Hello. Osta corona kita. Kada dunia. Nare Asrambari ni kandidat sarpas ni cukup bawa kuda khai na. Nare Asrambari ni diplomat ni kandidat sarpas ni cukup bawa kuda khai na. Gari bersama terus. jadi waksama sabai tapal jadi atal pemikiran tentang kelai di jadu karena mokol cindi tangkas ledi mai dudul shani bagi hano tapal di bersaroni tinango tapal di yakshi agrani boya nota kiri di ubagrano kabai poito play Desipano kashuti Desipano kebengi Beba kebengu no silba ibu bakale 5v9 Oh 5v9 Kansa 5v9 Bubaga 5v9 Jinania ajukai ni bagia kebono pan punungania parti sarti henai tenania jengpayo jini tinangi bagai besar ketirani tinangi bagai jini sini muno narga bagai hukumu muno mesana bagai desipano kashuti Desipano kebengi Beba kebengu no silba ibu bagale 5v9 Oh 5v9 Kansa 5v9 Bubaga 5v9 5v9
jadu rano mokol cindi tangas ledi maidu dushani badi hano takaldi dusharoni kinano tapaldi nakshiya grani boya no takiridi ubagrano kabai poito kaidi desipano kasudi 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 desipano kebengi 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 beba kebengu no shilba ibu bagrale 5v9 oh 5v9 ubagra 5v9 Saboni nang Agartala. Sabona nang Bishramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party muno tui na tung plaza. Hasteni Thangkrung Tongkhor. Tiaba nangmani jara woro jaknai phirong mung. Kok sanai holong jero khognai hasteni hapung khathai. Joyoi nai tong dinaro chini khora. Sabai nanta pai jadi, wang sama sabai nanta pal jadi. Atal komi kriyo nanta kelai di jadu, rano mokol cindi tangas ledi. Maidu dushani badi hano tapaldi, dusharoni kinano tapaldi. Yakshi agrani boya no takiridi, ubagrano kabai poito kaidi. Desipano kasudi, kasudi, kasudi. Desipano kebengi, kebengi, kebengi. Beba kebengu no shilba ibu bagrale. 5v9, oh 5v9. Kansa 5v9, ubagra 5v9. Isha jinania aju kai ni bagia kebono pan kunungania parti sarti henai kenania jengpayo chini pinangi bagai
bersatu teroni dinami bagai Sabay nang tapay jadi, wag sama sabay nang tapal jadi.
kami kriyo nanda kelai di jadu Langau mokol kindi takas ledi Maidu dulshani bagi hano tapaldi Dulsharomi kinano tapaldi Yakshi agani boya no takiridi Ubagano kabai poito kaidi Deshupano kashudi, kashudi, kashudi Deshupano kebengi, kebengi, kebengi Beba kebengu no shibai bubakale 5v9 Oh, 5v9 Dansa 5v9 Bubaga 5v9 Rakuisha jinania ajukai ni bagia Kebono pan kunungania Parti sarti henai kenania Cempayo kini pinami bagai Besar betui rami pinami bagai Cini sini muno narena bagai Muku muno mesanga bagai Deshupano kashudi, kashudi, kashudi Deshupano kebengi, kebengi, kebengi Beba kebengu no shiba ibu bagale 5v9 Oh, 5v9 Kansa 5v9 Bubaga 5v9 Lo sabai ninta pai jagi Wakshama sabai ninta pal jagi Atal kami kriyo ninta kelai di jadu Langau mokol cindi takas ledi Maidu dulshani bagi hano tapaldi Dulsharogi kinano tapaldi Nakshi agrani boya no takiridi Ubagano kabai poito kaidi Deshupano kashudi, kashudi, kashudi Deshupano kebengi, kebengi, kebengi Beba kebengu no shiba ibu bagrale 5v9 Oh, 5v9 Bubaga 5v9 Kok naya borok ni langmawo hamsa mengkeri simia mas ma komor nai kok nanai borok ni langmawo ke hamsa mengphayo hamsa mengphainai simia ayo kolok bo nai Kaitor kok rekhe kok na rego bosono khatong mangrewo bosono langma rewo
Pandana nai tong nai khapuni kiching tini ni o pandawo hai no lam sokjawo hambai norok pandano choyawui daily nai tong mani bagai phaidi sung tini bo hai no kaitoni kokthai rok no khana lai phiu nai tamoke rsamung tangsa khanawui bakhana tiyar khlai laibana
khnain tongjabanai khapangni kiching rok takubu khurok motanai subrai Jisu Kristoni mong kathar bai norok jotono khapang phiogui bokha kufur bai chinio langmani khorang pandao lamsok jau poito khlayo norok jotono khonjo krogui kaitoni kokno khnanai bagai jogalei panjalei tongo hnainai kaitoni khorang kachang norokni bukhao nangphaitheng aboni bagai bukha phiogui rodi bukha kathar bai busak kathar bai kaitor kathar no khulumdi muito nargdi nokhayung bai hayung no taknai khorok sasi tongo bongkha kaitor yaphang kainai kaitor muito nargdi bonona hamjago botchini dofana hamjago o hayungni jotto borokno hamjago aboni bagai borok ngui ma sai phaikha cross sakao yakung yago sorsu kaijagui busuni motok thui ogleo kolbai supla jagui thei ma thango haipano salthamni salot thangi basakha jeng sumsograng thei thangnai rok no mothang phina bagai aboni bagai subrai Jisuno poito khlainai rok komoriai mothang jak phlaio hnainai elambago sangmano phari jeng suri nalaigrana boni agolokhe jeng kaitoni kokno tro khanalainani chengana phaidi suri layana chini afakaitor nono belaikhe hambai marwo tini khapang phiogui bokha kathar bai bosak kathar bai khlainai nono khulumnani bagai jeng phailai jao chini bokhano nini kok bai sunani bagai phailai jao nungsung bai kok sadi nungsungno khibiglak nungsungno yakai kalanglak hnai cheng poito khlaio jeng hai basra dofano khairok jadi Jisu nini mungbai sano amen thangnai pandani chimi kisingrok mathai simani kothoma kahamno khananani tei porilainani raisai rulaikha norok muito mana thangnai pandao mathai simani kothoma kahamno tuinai ang halok samani boni sikang khe jeng samai kachamni raisamung bijapno khanalaikha bahakhe kaitor hayung bai nokhayung no takha asuk bolong halong malmata toksa tomlirokno borokno tagui bahakhe sumsogo klainai kaitor Abraham hnainai borok khoroksano chongui boni bisingti khlai dofa katal ruinai hakatalo chmai tangjak hao borokno bosong songui arono bubagra David no asai ruinai boni bosong tuino mothangnai se khoroksa asai phayana hnainai salaimani abono jeng thangnai sal kodogma rominai salaikha tabukhe jeng samai katalni mathai simani kothoma kahamno khananani chenglai tongo thangnai pandawkhe mathai simani kothoma kahamni halokno khanalaikha tabukheba jeng mathai simani kothoma kaham ramsani tangsani simi tangnai chibajora tini khanalainai salainai samai katal tongkheba yago tuinai phiogdi mathai simani kothoma kaham ramsani tangsani simi jeng chenglai khanai tongjanai khapangni kisinro takubu khorok norok langmani khorang panda khanai tongo o pandano khanam brum mankha khe samai katal yago tongha khe tui phaijadi hayakheba bukhaono seinadi mathai bongkha subrai Jisuni khorokha sagri subrai Jisuno bo bubagra hanainai phonogui rekha boni ob jabo kubukubino subrai Jisu Kristo bubagrani bosongono asayo David ngha bubagra kotor boni bosongono bo asayo sana thangkhe bubagra bosongni borok sibo bono jeng tini bo bahakhe asaikha boni bosongle bahai bono jeng khanai nalaigrasnai boni bosong bahai jengnugo mathai simani kothoma kaham ramsani tangsani simi jeng kisa porainai layana oro tamhnai sijak tongnaidi oro kheno subrai Jisu Kristoni bosong kusung Abraham ni simi boni baithangjora asuk kusung kolokma bosongni koktma aro jeng mano porai nalaigrana berem kaisani mathai simani kothoma kaham berem kaisani tangsani simi jeng porilainai omo Jisu Kristo achaimani bosong bongkha Daud bosongni te
डेविड ओंखा आब्राहाम बसंनि आब्राहाम ओंखा इसाकनि बुफा इसाक जाकबनि जाकब जुदा ते बनि ताकुक संनि जुदा पेरेस ते सेरानि तामार बरकनि बुमा पेरेस हेस्रननि हेस्रन रामनि राम आमिनादबनि आमिनादब नासननि नासन सालमननि सालमन बोआजनि राहाब बिनि बुमा बोआज अबेदनि रुत गाबनि बुमा अबेद जिसाइनि ते जिसाइ ओंखा बुबाग्रा डेविडनि बुफा अरखेन कुसुं चिब्रै काव डेविड ओंखा सलमननि बुफा बिनि बुमा सिकांगो उरियानि बिहिक दंमानि रान्दी ओंबायखेन डेविड बुबाग्रा बनो काइजागै पायु सलमन रिहोबोआम आबिया आसानि आसा जेहोशाफात जोरामनि जोराम उसियानि उसिया जोथामनि जोथाम आहासनि आहास हिस्कियानि हिस्किया मानासिनि मानासी ओंखा आमननि आमन जसियानि जसिया जिकोनियान बाई बिनि ताकुक संनि बुफा इस्राएल रो बाबिलोन tlangjakfru borok tongbaijao asujora khetei kosung chibrikau Israel rok Babilono tlangjagui thangmani ulo Jikonia angkha Sialtiani bufa Sialtia Jerubabel Abiudni Abiud Eliakim Asorni Asor Sadokni Sadok Akimni Akim Eliudni Eliud Eliasarni Eliasar Mathan Jacob Joseph angkha Mariamni Busai Mariam angkha Masia hanjagnai Jisuni buma Omaike जों bosong rogoi जों खोनालायखा Tangai mathai asuk borok kwangma bosong kusungni bumung ornyo seirna nangka Hamale mathai sananayo Jisu Kristo bo bubagra bosongni boroksi Chini hau bahaina bubagra bosong tongo bubagrani busa bubagra Engi paika angkai bubagrani busano bubagra ni hayawo asogo Tomun haing tong haken subrai Jisu Kristo bo Israel dofani bubagra kotor David ni bosongni Sala khoroksa Eke bobo haino bubagrani hayawo asogani Sugo Tabo kokhe haisi Subrai Jisu Kristo Bo bubagra David ni Bosongo asainai bubagrani hayawo asogani Sugo asuk simi yakho Bo Israel rokni hayawo asoknani sugo asuk simi yakho Bo angkha Chini bakhani Hayawo asoknani bagisi asayo Jisaya diari haihnei salangmani Boni bumung farjaknai Immanuel humanike Kaitor borok bai tongo hunmani Kaitor borok bai tongo Hinke जों abobaino subrai Jisu Kristo no Kaitor borok bai tongphaimani aboni marise जों nogui tongo Eden bario jefro Kaitor borok no bono kosol khe tago afro Kaitor Adom bai tongo Adombo eba borok bahino Kaitor bai tongo Boroni bisingo kaglai mong kurui Tangi hande Kaitor kathar tino borok bo kathar Kaitor kubui tino borok bo kubui Kaitoni sago sumsok kurui tino borok ni sago bo sumsok kurui Aboni bagai borok bai Kaitor kathalai tonglayo Kosol bai kosol bufani busa Aboni bagai bufa busa bai tongo Busa bahaino bufa bai tongo Piaba sumsok khlaimani yagulo kheno bufa bai busa kaglai thangmani Busa bufa bai kagi thangai sumsokni sraimung manjagai hani takjak hawo kamawi thangpai mani thapla chalangmani koktuma जों
पान्दा ब्रुम ब्रुम सालाय फैलियो जों बरक हानि तागजाक हाव किफिलै मा थांबायखा ताबुक जों हा नुगै तंमानि आबो बमतै बररकनि बाहान बोथै बेक्रें बां टंखा जों साइमिया तांनि हन्दै बिसि साइ साइ रमिनाय बरक हाव एरि फैयो साइ साइ रमिनाय बरक हानि हा खाय थांबायो आव बायनो जों बहायनो सालसा हा खावनाय बिसि कदक मानि यागलखे जों हा खाजाकनो न बुई हा हनै दंफायबायनाय अमंखा सराय मुं नांमानि गायतनाया अमहायखेनो बनि बरक बनि बुसारक ब हामजागै तागमानि बन कसलखे ब बरक बबाय कागिनाय थापला जाय हा जाय थांबाय थांनै आवबायनाव किफिलै देवैसा मोथाङै ब बाम साफिना हनैनाय अ हासाखौ बरक ngै आसाय फैमानि कक्तमा आबोबायनो काइतर बरक बाय तंगो हनैने हनजागो जों बसकाङो अमहायरखेनो जों खानाय थांलायनाय काइतर बरं फै तामुंखा अरनिय माथाय सुब्राय जिसु ख्रिस्टनो काइतर बरक ngै फायै बुबाग्रा जाफायमानि बोखानि बुबाग्रा जाफायमानि खाकजोंनि बुबाग्रा जाफायमानि आबननो सानानै नायमानि जों टेक्सा सकाङै थांलायनाय जों माथाय सिमानि कथमा काहाम रेमसानि तांसि चारने सिमै परै थांलायफियाना जिसु ख्रिस्ट आसायमानि कक्तमा अरनियाव सुइजाक दङ जिसु ख्रिस्ट आसायमानि कक्खे आहाय बिनि बुमा मारियाम जोसेफनि कक संजाक हाइफोन बरक काइजायाखो सेनिनो फलाकथारबाय ब साकुप्लंखा नै सिजागै थांखा बबाय कक संजाक जोसेफ उनखा बरक काहाम लोकनि बसकाङो मारियामनि मोखां सकना मुसुं जागलिया हाके तेपसाखे कक सेप्लै देरै मानो हनैनि चावै दंखा ब अमहायखे वान सुगै तंफ्रो सुब्रायनि सुवारि खरकसा इमांगो नुगजागै हाय हनै साफायखा दाउदनि बसं जोसेफ मारियामनो हिक संनानै ताकिरिदि ब फलाकथारबायसे साकुप्लंगो ब साजला खरकसा माननाय नों बनि बुमं जिसु हनै फारदि तामनिखे बबिनि बररकनो बरकनि सुमसकनि याकनि फियकनाय खनाय तंजानाय खाफंनि किसिं रक्ता खुबुखुरक सुब्राय जिसु ख्रिस्ट आसायमानि कक रकनो वान सुगैनाय हेके बेलाय वान अमरसंसा जों नुगो जरा सकफैखा काइतर समाय ताङै सामानि आं बररकनो आनि बरकनो आनि बुसानो तेवैसा मोथांफिनाय हनै बनि दियारि रगनि खुक्ति कुसुं कुसुं ब साख्लाय फेमानि बिसि कदक मारमै आसाय फैनानि जरा सकफैखा बोरै सिक्लिनि अक्टै एदेन बारियाव जेफ्रो आदम बाय एबि सिमाफां बोथाय जागैनाय सुमसक खालायो जेबुकनि कक नागैनाय सयताननि कक नागै आफ्रुनियाव काइतर कक थाइसा कक दियारि एबा कक समाय ताङै सामानि दङ मुइतो नारगदि किसिं रक ताखुबुखुरक आरो ब तामनैसा काइतर जेबुकनो ब बस्थुमफ्रो ब हायनैसाका आं निनि नोंबाय बोरैनि बिसिङो केना फनाङै रनाय निनि बसंबाय बोरैनि बसंगो आं केना फनाङै रनाय नोंब बन नौखाखे याकराय नाय सौगानो तै बब नन नौखा अंखे निनि बख्रक सुख्रुबै रोआनो बोरैनि बसंबाय जेबुकनि बसं एबा सयताननि बसं किसिं रक ताखुबुखुरक बोरैनि बसं तङै देमान खोदे खानाबायखा बोरैनि बसं सान्ताय जोंखो खानाखा बोरैनि सान्ताय ग्रै बोरैनि बसं ग्रै अ हायमो जत दफानै थानि जत हुकुमो न थाङै नायदि बोरैनि बसं ग्रै चालानिसे बसं एबा सान्ताय दङो फियाबा काइतर सावो बोरैनि बसंबाय जेबुकनि बसंनि बिसिंसो केना फ्रांनाय जेबुकनि बख्रक सुख्रुबनाय आसायानो बख्रक मानिखेनो सुवार एबा फान बनि बख्रक मानिखेनो भित्ति बेबा सयताननि
wansuk mung sitra rokno sokomore ro phane khoroksa asai phinai boraini bosongo asuk laiboma tangma tangsa kolokma bisingo boraini bosongo eba boraini bosong asaijak hanai jeng khare khanaga grai phiaba boraini bosong asai khano kaitoni kok thai kaitor kok rumabai khoroksa asai kha bongkha subrai jisu kristo mariamni baginai bosai eba kaijak nei chala kok sungjak phano borok kaijak layakho apruno pholakathar mariamni ogo chrai khoroksa asai renani lama khlairo jengluk simani kothama ka hamonugo bahai khe jengno aro jengnugo gabriel phaine mariam no samani mary nang takiridi kaitor no khairokha nang sakoplungui nai sajla khoroksa manana pheba mary apronio suare no saka ang kaijeyakhu bahke omotiro ngui manai suari saka kaitor khlaiman yakrei kaitor ni kok no poito khlainai suari ni kok no poito khlai mary apro gosiu jengtamno mary kaitor ni chongmani tei khlainai kaitor dagema tei khainai kaitor ni sajla subrai jisu kristo no ogo tuyu omaikeno bo asai phayu subrai jisu kristo ni koktma omaikeno jeng wanamasung sakhe o hasakao kaitor borok ngi asai phemini koktma jeng nugo jeng tei tamonu male jepro subrai jisu kristo o hasakao asainani baginai boni suari rokno rohoro boni suari gabriel suari bokrok bo belai paileya angkhna kaitorni chukna hani suari rok mathangnaisa asainani mathangnaisa o hao phaikhlainani baginai hafar harung bakha sanamnani bagai sekang koktuma tonani phaibekha saphaibekha omonono chang nugo subrai jisu kristo asainani sekango osai jakaria hani khoroksani buskango suari nukjagai sao nini sajla khoroksangnai boni bumung johon ngai bo mathangnaisa kristoni sekang himana suari rogno sengtamono elambak porikha khe paile khe nugo tangai kaitor hau barok ngui phainani nang kaisasi kok bongkha hamjakmung bo hamjakma bai chingno mathangna bagai asai phayo Bamsa na 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 yo
Hambai sini panano nai khnawui kaitoni kokthai rok srengui tongmani bagui ang poito khlaio nung tini bo haino kaitoni kokthai rok no khnawui bkhao khaksangma tongthokma mankhana hanai aw oma haikeno chung bwskangni pandao bo haino kaitoni kokthai kaham rok no chung khnalai phionai tamoke chung tini jora kri khaba pandano orono mathak laisiwano kaito no nini nogo jotono hamari bai khobi tongmang chiteng hambai Phaidi thangnai panda mathai bijapni sungmarini saklaimung khana laigrana thangnai pandani sungmarini saklaimung ongkha B Bethlehem khapangni kiching phaidi tinini sungmario hablaiwano tinini sungmari khe Subrai Jisuni te kaisamung tamose engkhamung A Emmanuel B David C Joseph D Joshua Khapangni kiching o sungmarini saklaimung khnaphungni damsni ni bisingo no jungno A B C D bomo ongnai sahor baijadi chini number WhatsApp iba SMS khlaiye 8414859961 Sahor pru norokni mung ni kumabo si rohor ke belai no hamnai Nung o pandano chajak na hane kha khlaio jungno miss call khlaidi hake nung bo apply ngai manwana Jeng sak no beibai mangkhojakna musung layo muitok phaijakani musung layo elembak sawo kaitani samung phaidi hake borok kodok maromui kathang tong sak nana muitok phai tongbaibana Sobrai nung yagro mai te shadi ano jung jali kaitor nung yagro mai te shadi ano manaji shini alama Shethani Oromani Dimilama O Kashlema Bachanani Pankariani Subrainam Yagro Maiti Shadi Ano
Chak no ya pare Nini bushkango shuri shano Sobrainu Yagro mai te shadi Ano junjali Kaitornu Yagro mai te shadi Ano managi Yagro mai te shadi Ano junjali Kaitornu Yagro mai te shadi Ano managi Shini alama Shethani koromani Rimilama o kashlema bachanani Pankariani Sobrainu Yagro mai te shadi Ano
Ani folani khap tangma le nang no Ani bekhano shishong nai le nang no Angkelai tong furu khochanai nang no Bai krup dag lang wano Nai thong lương nai nang no Nini mong se ani Sha khang kai to
paijagi waksama sabai nanta paljagi atal komi kriyo nanta kelai di jadu lanau mokol cindi takas ledi maidul kurshani bagi hano tapaldi bersharoni tinano tapaldi yakshi agrani boya nota tiriti ubagrano kabai poito kaidi Desipano kashuti, kashuti, kashuti Desipano kevengi, kevengi, kevengi Beba kevengu no silba ibu bakale 5v9 Oh, 5v9 Kansa 5v9 Ubaka 5v9 Rangkuisha jinania acukai ni bagia Kebono pan punungadia Parti sarti henai tenadia Jengpayo kini pinangi bagai Besar betironi pinangi bagai Sini sini muno narena bagai Muku muno mentengah bagai Desipano kashuti, kashuti, kashuti Desipano kevengi, kevengi, kevengi Beba kevengu no silba ibu bagrale 5v9 Oh, 5v9 Kansa 5v9 Ubaga 5v9 Ketenglau sabai ninta paijagi Waksama sabai ninta paljagi Atal komi kriyo ninta kelai di jadu Lanau mokol cindi takas ledi Maidul dushani bagi hano tapaldi Bersharoni tinano tapaldi Nakshi agrani boya nota tiriti Ubagrano kabai poito kaini Desipano kashuti, kashuti, kashuti Desipano kevengi, kevengi, kevengi Beba kevengu no silba ibu bagrale 5v9 Oh, 5v9 Ubaga 5v9 Saboni nang Agartala. Saboni nang Bisramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party muno tui na tung plaza. Hasteni tungkrung tongkhor. Tiaba dang mani jara wor jak nai purang mong. Kok sanai holong jero khok nai hasteni hapong khatai. Joyoi nai tong dinoro chini khora.
kami kriyo nang takelai di jadu Rano mokol kindi tangga kledi Mai dudul shani bagi hano tapaldi Bersharomi tinano tapaldi Yaushi agrani boya nota kiriti Ubagrano kabai koito klaidi Deshipano kashudi, kashudi, kashudi Deshipano kevengi, kevengi, kevengi Beba kevengu no shilbai gubakale 5v9 Oh, 5v9 Dansa 5v9 Bubaga 5v9
Hambai si joto media ini nomination mani jago belanya excited and nor joto sih sini Pekarzola constituency tai or sini Pekarzola constituency obato sung maximum margin tin sung or apply nai no doubt karon or kasino sung sama je or joto no bobagrani warriors and kubangma jagao no taklai te mo chongbari mo ekchu kino tipra mo thani chongbari ni wangsu ya boi sung mo taklai tiprasani kaisa warriors yakaba tiprasani chongbari jang mansu teklai tamni himba bus kango TTADC wa haina hai tese tiprason tese kaplani tiprason yagon tabi phaini na prostur ngai tong resi raijo tau duita no bodol tomo kaise hangke dokol khaine bodol taike kaise hangke edisi ro khaine bodol abun jotno sibu sabaisi abo fang waire wai samani bosung khnaka abuni bagai sung tini sini of fight nakebono MDC EMS namai abasini fighting ka EDC 60 autonomous district council sung safe security roi sung amna narungani abasini fight hasi bobagar netritebo ebong sung na narungnai ebong sung aro joy bungnai ebong sung aro keplai bungnai and bus kango tiprason taisa EDC burul khanai abun no doubt and tini sino jagabo no joton nukhana sino tini asakul lukuro khaksangai tongthogoi bobagram logibo tongoi tongo and
Specially thanks bai hamai marubo chini khorone MLA tabunor jutun khanani ganawo chini oroni takajuni honorable MLA sir Biswajit kolai tai chini bolagati honorable MLA sir mano boroni netrityo na tini mohika thanchani je all district o mohika naikol jagai tong haisi karon thancha bolo nehno kaisa public rock leader amon hono je lead khai je bus kangot setan abon se good leader haisi and leader bobagra netrityo santino jotono ke leader hisabai hoi sanjotono wari hisabai sanbas kang samkangan bai prostur bus kango जेकुनो आबो ताबुताम खाइ आबो जों सायगानका आबो गोबां मा कक खायनाय एन एमं सामं खायनाय आबो बसर जुग तंगै आबो पाब्लिक रुंनाय जात आमाय सामनो वानसु मार्के ताकलाय बंनाय साबाबि आबो नो डाउट आबो जेमन 2023 का 2026 नि आमाय तुकुन कक करे आबो तो स्वाभाविक नर जतनो सिबो 2023 बाहायनो सिन ऑनरेबल एमएलए सर बिसिजि कोलाय 37717 भोट पाइ होइसे आ जागो अपोजिशन दो गोबां मा पार्टी नि कांग्रेस नि पलंतन आईपीएफ नि पलंतन बीजेपी नि मिले बिसे बर 5000 आइसे So, all the rest of the competitor today, Karan Borok, the party Kaitama, Bong National Party Kaitama, Borbo, Moni Party, is immense Nala Borok Mobas. And I'm pointed to Takalebo, Takazula, Jompito, and Lukuro, Kabang Budbino, Sangubagrano, give Rone, and all give Roman Bissingway, Abahana Magana Positana. Hambai, Tini, Sini, Tagazola, Sini Prati, Sinabon, so the Bruma. তাই পেগজলা জমজনবনি সিনি বাপাইনাই বরংনাंजे बिदा जमरमनि नमलेसनो जों फाइमा जाखा नों जेथा सोंमानि समान मानि किन्तु समान बाबले उइमाया किन्तु तिनि नुक जाखाना नर तिनि अरजे जों दुइटा केन्द्रनि जे नमलेसनो मानि बसु लुकुराव खाइया अब नमलेसनि अब बिजो मिसिल अमाकेनो सिनि election dikarnani abochibu lukrangnaय tongo election ka means result 100% oro kopnaingnai sino duita dago ka oro simia je jaga sing batayo oro kopnaingnai sing apesa asani seya bunai mong priya jeta basta okok sanai sing 24 ta 25 ta bai sini teoisa second dine ditiyo batisa sing edisho मथनो दहल खाइनाय मथनो चालनाय आबाद जों सायमानो दिनै लुकुरावनो बेलेके हामबाय ताबुक जरा महाराज लगिरे माबागि दिनै 21 नि बाय ताबुक अनेक हाजार 21 से अमा केराजार हामुके 21 नि परे जे बरक अन्य पार्टिन जे तंगाय दक बेबा मथा जइन केखा किन्तु आबने बागिनो ताबुक तेबा रेजाल काहामुनाय गबाय बाय पासनाय ताय सिबो बायनाय नै सायमानो di lukurang na belak ka hambana mo sumo mohra logi tama bagi hakin logi to nei to lukurang na ko jamo sumo
Nungka asal tak kalau nungku jalan konten ini, tapi nungku jalan ada kalau nongli sebenarnya biasa aja orang nongli na.
Kira memang kena kau nasi bu. Hambai sini joto medias ini nomination mana jago banyak excited and not betul sih sini Takarjula constituency tay orang sini Takarjula constituency obat seng maximum margin tinggi semua orang apply naik no doubt karena orang kasih sama je orang joto no bobagrani warriors so and kebang mah jaga no taklai te mo chongbari mo actual kino tipra mo thani chongbari ni langsung ya boy seng mo taklai tipra sini kasih warriors ya kabe tipra sini chongbari jong langsung taklai tamni hamba bus kanggo TTADC wahai ni hai tesa tiprason tesa keplai ni tiprason yang cabi pahin na postur ngai tong ngai rai jo tahu duita no bodol tong kaise ngangke dokol khaine bodol tai kaise ngangke additional rok khaine bodol abu no tutun si sabai si abu fang waire wai samani bosun khnaka abu ni bagai sing kini sini of fight nake bono MDC EMS namai abu sini fighting ka ADC 60 autonomous district council sing safe security the way sing amna narungani abu sini fight hasi goba netritebo ebong sing na narungnai ebong sing aro joy bungnai ebong sing aro keplai bungnai and bus kano tiprason taisa ADC rule khanai abu no doubt and tini sini jagabo no joton nu khana sini aro tini asakul lukuro khaksangai tongthogoi bobagrang logibo tongoi tongo and especially thanks tab hamai maruo sini khorone MLA tabuno joton nu khana ni ganawo sini oroni takarjuni honorable MLA sir bisijit kolai tai sini golagati honorable MLA sir mano boroni netrityo no tini mahika thanchani je all district ko mahika naikol jagai tong haisi karon thancha bole nahino kaisa public leader amonon hono je lead khai je bus kango sekana abon se good leader haisi and leader bobagra netrityo santino jotono ke leader hisabe hoy sunjotono wari hisabe bus kango samutangan bai prostur bus kango jekuno abo tabutam khai abo sungsai ganang ka abo kobang ma kok khaine and emong samung khaine abo bosor jug tongai abo public rumai jat amai samno wan suja maka taklai bongnai sababi abo no doubt abo jemon 2023 ka 2026 amai tukun kop kare abo to sababik nor jotona sibo 2023 bahina sin honorable MLA sir BCG kolai 37717 votes pai hoise a jago opposition do kobang ma party ni congress ni pang teng IPF ni pang teng BJP ni mile bisi bor 5000 haise so o jaga sini kun competitor krai karon borok jehetu party khaitong bong national party khaitong bagai borok bo mongni party ni ise image na lai borok mobun ma basa enam poise tongo taklebo takarjula jompijala nukuro kobang bud baino sengbo bagrono gift ronai and all gift man bisingai abahanya mangana ko thangana hambai tini sini takarjula ni sini prapti sini borong nang so debruma tai pegajola jomjeno bani sini batanai borong nang je gita debruma ni nomne seno seng haima zakha nung jeta singmani somasong mani কিন্তু সমাজসন বাতলে নিমাইয়া কিন্তু তিনি নুগ্রাখানা ধর তিনি অরজে সেং দুইটা কেন্দ্রনি যে নমিনেশন মানে বসুলু কোন খাইকা আবো নমিনেশন আবো বিজয় মিছিল অমাকেন সিনি
election dikarnani abochimi lukurang tongo election ka means result 100% oro kublai nai sino duita jago da oro simia jaga sing batayo oro kublai nai sing atasa asani saya bunai mang priya jata basa opok sanai sing 24 ta 25 ta bai sini teusa second dini দ্বিতীয় বার teusa sing edisio mothano dogla khainai mothano saloknai aba sing saimano dine lukurangna beleke hambai tabuk jora moharato logri mabagi dine 21 ni bai tabuk onek hajar 21 সময় কি হাজার হামুকে 21 নি পরে যে বড় অন্য পারেন যে তোমাই রক দেবা মথা জেন কাইকা কিন্তু আবনে বাগিনো tabuk তেবে হাজার কাহামুং নাই গবাই বাই পাঁচ নাই তাই শিবব বানাই নাই সাইমানো di lukurang na belak hambana mo sumo mohra logi tong bagi hakin logi tong nei to lukurang na ko dem sumo
By sini joto media, ini nomination mana jaga banyak excited and not betul sih. Sini Takarjala constituency tay orang sini Takarjala constituency. Obat tu maximum margin tinggi semua orang apply naik no doubt. Karena orang kasih nasi sama je. Orang joto na bobagrani warriors so. And tu bang mas jaga ono taklai je mo chongbari mo actual kino tipra mo thani chongbari ni wansu ya boy. Seng mo taklai tipra sini kasih warriors ya kabat tipra sini chongbari itu wansu taklai. Kami hamba bus kanggo cuci edisi wah ini hai tesa tiprasan tesa keplain ni tiprasan jangan sabi pahin na prosedur ni tong isi. Rai jauh tahu duitan no bodol tongo kaise hangke dokol khaine bodol tak kaise hangke edisi na rokha khaine bodol. Abu nor tu na sibu sabai si. Abu fang waire wai samani baseng khanaka. Abu ni bagai seng tini sini of fight na ke bono MDC EMS namanya abu sini fighting ka edisi 60 autonomous district council seng safe security way seng amna narangani abu sini fight hasi boba netrityo ebong seng na benarangnai ebong seng oro joy bongnai ebong seng oro keplai bongnai and bus kano tiprasan taisa edisi burul khanai abu no doubt and tini sini jagabo nor joton nukhana sini oro tini asakul lukuro khaksangai tongthogoi bobagram logibo tongai and
স্পেশালি থ্যাঙ্কস তাই হামাই মারবো চিনি খরনে এমএলএ তাবুন রজতন খানানি গানাবো চিনি অরনি টাকার জন্য অনারেবল এমএলএ স্যার বিশ্বজিৎ কলয় তাই চিনি বলাকা তিনি অনারেবল এমএলএ স্যার মানো বরনি নেতৃত্বেও না তিনি মহাইকে থানচানি যে অল ডিস্ট্রিক্টও মহাইকে নাইকল জায়গায় দং হাইছি কারণ থানচাও বলে নহিনো কাইসা পাবলিক রক লিডার অমনন হন যে লিড খাই যে বস কাঙ্গ সে কারণে আবদন সে গুড লিডার হাইছি এন্ড লিডার বুবাগ্রা নেতৃত্ব সং তিনার যতন কেবল লিডার হিসাবে হই সং যতন ওয়ারি হিসাবে সং বস কাঙ্গ সামু কাঙ্গান বাই প্রস্তুত বস কাঙ্গ যেকোনো আবো তাবু তাম খাই আবো সং সাইগান আবো গোबां मा कक फायनाय एन एमंग सामंग खायनाय आबो बसर जुग तंगै आबो पाब्लिक मुङाय जा आमाय सामनो वानसुं जा ताकलाय बुंनाय स्वाभाविक आबो नो डाउट आबो जेमन 2023 का 2026 नि आमाय तुकुन कक करे आबो तो स्वाभाविक नर जतन सिबो 2023 बाहायनो सिन अनरेबल एमएलए सार बिसिजि खलै 37717 भोट पाइ होइसे आ जागो अपोजिशन दो गोबां मा पार्टी नि कांग्रेस नि फंतन आईपीएफ नि फंतन बीजेपी नि फंतन मिलिसे बर 5000 आइसे सो अ जागा सिनि कुन कम्पिटिटर करे कारण बरक जेहेतु पार्टी खाइतम बं नेशनल पार्टी खाइतम बाकै बरक ब मंनि पार्टी नि इसे इमेजनाल बाय बरक मबुन मा बासासे एनाम पयजे दङ ताकलायबो ताकारजला जम्पिजला नुकुरो गोबां बुट बायनो जों बुबाग्रनो गिफ्ट रनाय एन्ड अ गिफ्ट मान बिसिङै आबो हायना मागाना खस थांना हामबाय दिनै सिनि ताकारजला नै सिनि प्रार्थी सिनि बरं गोनां सुरजब्रमा তাই পেগজলা জনজনগণি সিনি বাতাইনাय বরং नांजो बिदा जमनानै नमने सनो जों फाइमा जाखा नों जेता जों माने समाज माने किन्तु समाज बादलाय निमाया किन्तु तिनि नुक जाखाना नर तिनि अरजे जों दुइटा केन्द्रनि जे नमने सनो माने बुसु लुकुराव खायखा अब नमने सनि अब बिजो मिसिल अमाकेनो सिनि इलेक्शन दिकारनानै अब जों लुकुराव नाय दङ इलेक्शन का मीन्स रेजल्ट 100% और कबलाइन नाय सिन दुइटा जागो का और सिमिया जे जगह जों बातयो और कबलाइन नाय जों 28 नि साया बुनाय मं पुरिया जेता बासा अकक सानाय जों 24 टा 25 टा बाय सिनि 23 सेकेंड दिनै द्वितीय बार 23 जों एडिशुआव मथानो दखल खायनाय मथानो चालकनाय आबा जों सायमानो दिनै लुकुरावनो बेलेके हामबाय ताबु जरा महराथ लगिरे माबागि दिनै 21 नि बाय ताबु अनेक हाजार 21 जमा केराजार हामुके 21 नि परे जे बरक अन पादिन जे तंनाय रक बेबा मथा जइन खायखा किन्तु आबने बागिनो ताबु केबो रेदल काहामुंनाय गबाय बाय पासनाय ताय सिबो बायनाय नै सायमानो दि लुकुरावनो बेलेके हामबायनो मसुबो महरा लगे तंमा बागि हाकिन लगे तंनाय नै जतो लुकुरावनो पयनो मसुबो
paijagi waksama sabai nanta paljagi atal komi kriyo nanta kelai gujadu lano mokol tinggi takas ledi Maindu tushani bagi hano tapaldi bersaroni tinano tapaldi Yakshi agrani boya nota kiriti Ubagano kabai pointo plaidi Desipano kashuti, kashuti, kashuti Desipano kevengi, kevengi, kevengi Beba kevengu no shibai bubakale 5B9 5B9 Dansa 5B9 Bubaga 5B9 Rampuisha jinania Acukai ni bagia Kebono pan punungania Parti sarti henai tenania Jengpayo cini pinang ni bagai Besar putih rami pinang ni bagai Cini sini muno narena bagai Muku muno mesana bagai Desipano kashuti, kashuti, kashuti Desipano kevengi, kevengi, kevengi Beba kevengu no shibai bubagale 5B9 5B9 Dansa 5B9 Bubaga 5B9 Ketinglau sabai nenta paijagi Waksama sabai nenta paljagi Atal komi kriyo nenta kelai gujadu Lanau mokol tinggi takas ledi Maindu dusani bagi hano tapaldi Bersaroni tinano tapaldi Nakshi agrani boya nota kiridi Ubagrano kabai pointo kaini Desipano kashuti, kashuti, kashuti Desipano kevengi, kevengi, kevengi Beba kevengu no shibai bubagrale 5B9 5B9 Bubaga 5B9
Saboni nang Agartala. Sabona nang Bisramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party mo din na tong plaza. Hasteni thengkrung tongkhor. Tiaba nang mani jora oro jaknai phirong mong. Kok sanai holong jerok hognai hasteni hapong khatai. Joyoi nai tong din norok chini khora. Sabai minta pai jadi, wak sama sabai minta fal jadi. Atal komi kriyo nanda kelai di jadu, rano mokol kindi tangga sledi. Mai dudul shani badi hano tangkal di, bersarong tina nota faldi. Yakshi agrani boya nota kiri di, ubagrano kabai poito klaidi. Desipano kashuti, kashuti, kashuti. Desipano kebengi, kebengi, kebengi. Beba kebengu no silba ibu bakale. 5v9, oh 5v9. Kansa 5v9, Ubaga 5v9. Puisa jinania, acu kai ni bagia. Kebono pan kunungania, parti sarti henai tengania. Jengpayo cini tinang ni bagai, bersab betui rami tinang ni bagai. Cini sini muno narna bagai, buku muno mentengah bagai. Desipano kashuti, kashuti, kashuti. Desipano kebengi, kebengi, kebengi. Beba kebengu no shiba ibu bagale. 5v9, oh 5v9. Kansa 5v9, Ubaga 5v9. Sabai minta pai jadi, wak sama sabai minta fal jadi. Atal komi kriyo nanda kelai di jadu, rano mokol kindi tangga sledi. Mai dudul shani bagi hano takal di, bersarong di tina nota faldi. Nakshi agrani boya nota kiri di, ubagrano kabai poito klaidi. Desipano kashuti, kashuti, kashuti. Desipano kebengi, kebengi, kebengi. Beba kebengu no silba ibu bagale. 5v9, oh 5v9. Ubaga 5v9.
Saboni nang Agartala. Sabona nang Bisramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party mo din atong plaza. Hasteni thengkrung tongkhor. Tiaba dang mani sora oro zaknai purong mo. Kok sanai halong siro khognai hasteni hapong khatai. Joyoi nai tong din oro chini khara. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র শিমলা গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025 সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি Hasteni joto lukurogno wilau khulumaya pharu sini titi edisino prai 4 bosorong wi lukurog Maharajani Tridul Mongbai je jeng titi edisi salok tongmano loge roi tongbai mani bagai joto no kha kaham te khulumaya pharu lekhe hambai jeng last foreign half year jeng sini titi edisi sini limited fund ni bisingo phano jeng lukurog ni bagai je samung kaham tangnai nei chatyok mani bisingo lukurog nognai ja omhai jeng samung tangai maman no nirogno saikhana rawana sini industries department sini jubogrog ni income generate khainai ni bagai jeng borogno 600 e-auto jeng borogno distribution khaika je tiprasa bekar tongnai jodi auto salawai income khainai hnai wan somnai rono borogno jeng online registration khairogoi gramin bank bai tie up khaiwei e-auto jeng distribution rawi rokha beskango besini tipraham scheme bahai chalo khaijangnai tipraham scheme ni bisingtei no borogno law rate of interest by jeta fataro nungna hangke 14% 12% oma hangke rate of interest maro keba sini oro titi edisio sung grantor bunangya law rate of interest by chung borogno rokha only 6% bahai ke backend subsidy be sung borogno 75000 ojak boroni bang insurance be facility tong jeta je auto beneficiary thei thangkha hangke boni family o jati o recovery khaina ni bagai problem ngana te bono wa soi ne sung borono insurance be khai credit insurance khai roja je beneficiary thei thangkha hangke kono karone accident oi thei thangkha hangke bo automatically recover ngoi thanai oma haike sung khaika nge boni sara bo sung khutung sini traditional dresses no sung promote khaina ni bangai sung jotong saimano sini tiprasa sini tipraja go ek somoy wa agotala thangai rignai kangoi guri khangke saksano blai lasi jago keba maharaj phaimani yagulo sung sini tiprasa ni traditional dress no sung jebabe promote khaina ni bagoi chatyo kha amotabo sudu sini tiprasa ni bisingo simia doni koboni dofani breidago sini rignai no risano tanoi masangjagoi matongjagbai kha amo maharaj ni wan songoi bane possible ngo ngesung joto edisibilation ne equal portion khai jene regnai snana ni bagoi khuteng ba kha ulobe continue tongnai bai kene jene health sector jene limited fund joto saimano hiaba sung hospital sung tawo
tang tongu tabangni modernized hospital almost painani phaiching thang tongu 150 bedded hospital complete in thanai sakham chini bagoi bilaikhe chini tipra hai hasteo ব্যবস্থা गाहाम खायनि नांगौ बनो साखारैनो बनो नाहरैनो साखामनो जों नजर रखा हाके हस्पिटाल जों कायसा गाहाम सोनानानि दिनै इमां बुबाग्रानि इमां मो फुलफिल नाय दङ बाहायखेनो जों मोबाइल मेडिकेल यूनिट जेता कामी आमसाइनि लुकुराव हेल्थ केयर नि बेपाराव मोनसा साइमेया बरनो जों हेल्थ केयर फेसिलिटी ते अवेयरनेस रनानि बागै मोबाइल मेडिकेल यूनिट जों 6टा चालक खायो हास्तेनि थुं आमसाइयाव बरनो मेडिकेल टेस्ट चेकअप खायरवै अलमोस्ट माने 6000 नि एबाब लुकुरावनो जों मेडिकेल फ्री चेकअप खायखा बाइकन ऑपरेशन बहन लास्ट 2 year of फ्री ऑपरेशन जों अरनियो सिनि खेरंबा हॉस्पिटल खायरवै कम से कम 2000 नि एबाब जों ऑपरेशन पायरखा निने गल ब्लाडर स्टोन हंदी निने कामसने ट्यूमर हंदी बाहायरो ब्लाइक किरमा संसा रोगिराव ऑपरेशन खायजावै सक्सेस ओङै थांबायखा बाहायखेनो जों कामसने चिकन माने जोंनि बिख्रा फेमिलि दंनाय बाहायरावनो मासिं जराव रिकुटुं ब्लैंकेट जों बरनो ब्लैंकेट बो जों डिस्ट्रीब्यूशन खायखा ये ओमा हाइकेनो जोंनि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट ओमा हाइके जतनो जानजा डिपार्टमेंट नि जों या प्रेसेवै खायमानि हाइके एजुकेशन डिपार्टमेंट अब जों बीएड ट्रेनिंग रनानि बागै बसबनो जों 25 जना जों बीएड ट्रेनिंग नि स्पॉन्सरशिप बो रवै दं बरनो आरो बसाङावबो रजावै दंनाय रजावैनो थांनाय ओमा हाइके स्कीम सोनाजाक जाते जोंनि तिप्रासा जे आमसने बेड परेनानि स्कोप माया डोनेशन रय माया रांकलया अमाहाय तंनेर बरनि जे माने लो इनकम ग्रुप रंनो जों सिलेक्शन खायबे बरनो सिनि एजुकेशन डिपार्टमेंट नि होइते एक फाइ हाइते अनेनो जागाव जों स्पॉन्सर रवै बरनो परे रय दंमनि बबो सिनि अर अमया प्रिसेजा ठीक बाहायखेनो होमबो स्कुल जों जतनो साइमाने आसो आइगेनि चालक होमबो स्कुल आसो डिमांड करे क्याबा जों तिप्रामथा महाराज नेतृत्वे फाइमानि यागलक होमबो स्कुल ब्लाइ डिमांड बारै थांखा हॉस्टेल नि इंटेक कैपेसिटी अनेक गोबां बारै रय मा थांखा आइगे जेता गर्ल्स 200 बॉयज 200 के तंमनि जों फाइमानि यागलनो बरनो इंटेक कैपेसिटी बारै हॉस्टेलबो जों 750 जना इंटेक कैपेसिटी बारे रवै बरनो फैसिलिटी रवै तंखा के जोंनि बिखाराव ठीक आसे पाहाड़नि बरराव जत लेखा फरायनायनि बागै आसो सेबमायाफानो जों हमपैहाय हॉस्टेल जों क्रिएट खायो सुजुग रनानि जातियखा ठीक बाहायके जोंनि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट नि होइते जों जोंनि नीति आयोगनि फान्ड जों फाइफ्राव बेसेबां या 10 करोड़ तंमनि बबाय जों मनोबो सबजोनाल 10टा सबजोनाल ऑफिस जों कंस्ट्रक्शन खायखा ऑलमोस्ट 10टा कंस्ट्रक्शन खायमेनि वो 7टा ऑलमोस्ट जों इनॉग्रेशन खायपेखा बाद बाकी तावबो इनॉग्रेशन खायमेनि रेडी दं कयेक दिन जों बनो इनॉग्रेशन खायनाय स्पोर्ट नि जागाव जों लास्ट 2 इयर जों टीटीएडीसी सुपर लीग खायखा सुपर लीग खायचिनि ट्राइरनो स्पेशली यंग जनरेशन जरा फुटबल बाय थांनायरनो बरनो प्रमोट खायनेनि बागै जे जों जातियक माने अम सक्सेस होनखा त्रिपुरा हास्तेव अम हाइके पहिला जोंनि टीटीएडीसी नो इवेंट कटर खायो जों टीटीएडीसी सुपर लीग खायलायमाखा बनिया गलो जों टीटीएडीसी नि आईसी डिपार्टमेंट बाय जों त्रिपुरा आइडल खायलायबै जरा रोजानाय मोसानाय बरनो प्रमोट खायनेनि बागै त्रिपुरा आइडल जों संसालायखा त्रिपुरा आइडल नि बिसिङो जोंनि रोजानाय रं हासुगो तंनाय कनामाव तंनाय पर्यन्त जरा सिजाया जे जोंनि राय टेलेन्ट तंनाय रंनो बरनो नायतो उइतबनाय हनै छाकथारै जों त्रिपुरा आइडल खायमेनि बरनो जों लास्ट 2 इयर नखा बर जे फर्स्ट सेकेंड थर्ड माइ थानाय रं
tabo boroni career sanawani opportunity manai tongo jaga jaga program ke borok invite khaijagoi rasawi public ni biskango khanarawai boroni career no asnana ni bawai career agoi tongo omosung nokha nge sung bahai khene culture ti prasane rich culture no sung promote khaine ni bagai London High Hasteo global stage sung represent khaire makha deta महाराजा नि साखरमो महाराजा नि चातेवमो बनि वानसमो जे हास्तेनि लुकुराव वानसोइ माया जे सालसा लंडन हाइ जागाव चिनि कुप्रासाराव परफॉर्मेंस खाइबै चिनि कल्चर न फनोइ मानाय हने जों जतन साइमाना चिनि ति प्रासानि रोल खाइजा करिनि बागै टैक्सेशन अंथो निनि जेकोनो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन खाइने अंथो अनेक प्रॉब्लम चिनि तिते एडिसि जों फाइमानि सकां नोगजाबै दंमोन जेता जों बनो बिल अफ द सनाखा चिनि लैंड यूज बिल जों सनावै पास खाइखा निनि टैक्सेशन नि बिल जों सनावै पास खाइ रहका चिनि तैबो एडिसि विलेज कमिटी नि जों अमेंडमेंट पास खाइ रहका जेता एडिसि विलेज इलेक्शन उन खाइके वोट उंगो चिनि एडिसि आम सायो किंतु काउंटिंग हॉल उंगो निनि एडिसि बाइरे नॉन एडिसि एरिया वो जे अनेक समय चिनि तिप्रासानि डोमिनेट एरिया अंगिया हेंके आरो जागाव डिस्प्यूट उंगो निनि पाव बांलायो हानि बांगै जों तिते एडिसि 1 सखा जेहेतु एडिसि विलेज कमिटी माने चिनि तिप्रासानि बांगै सिंके तिप्रासानि बिसिंगनो आमसाय बिसिंगनो लेखावानि बंथो हाय हेने जों तिप्रासा आमसायो बोर्ड लेखानानि काउंटिंग हॉल खाइनेनि बाहायराव मा खाइने हेने बाहाय बिल लगबो जों सनावै पास खाइखा हे बाहाय केने चिनि आईसी डिपार्टमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट नि जों मिलिवै चिनि कल्चर चिनि हिस्टोरिकल मोनुमेंट ऑफ जों गोबां आइडेंटिटी लाइफ प्रोटेक्शन खाइने नांहि वानसौनो जों जागा जागाव चिनि महाराजा बी विक्रम निनि तामसने एसडी बर्मन बाहाय स्टेज यूरोप जों सनावै चिनि खुमलंग पार्क ऑफ ताबक सनाजा दंगो और लामा रावबो चिनि खुमलंग लामावबो दंगो निनि महारानी कांचन प्रभा देवी निनि तामसने बी चंद्र मनुव महाराजा बी चंद्र मानिक अमहायराव जों स्टेज उतावै चिनि हिस्ट्री न जों रिवाइव खाइने नि बागै चेष्टा खाइ दंगो चिनि टूरिज्म जों ब्लैक चिनि हास्टेव डेभलप खाइने नांगो रिसेंटली जों वाटर फाउंटेन जों इनॉग्रेट खाइका महाराजनि याक्रै नॉर्थ ईस्ट नि जतनि साय माने नाइथोपक दै कुसुपक चिनि वाटर फाउंटेन महाराजानि साखथारमों बायनो जों एनएचओ रिसेंटली ताबक जों तिते एडिसि नि भवन जों शिलंग खाइनि हने लॉन्ग टाइम चिनि प्रोजेक्ट पेंडिंग दंमाने रिसेंटली ताबक सेंक्शन खा आशा खाइबो जों शिलंग जागाराव क्लियरेंस जों थांखांके फंड सेंक्शन पाइजाब अलमोस्ट 5 करोड़ नि जों तिते एडिसि भवनावबो सामो तांमानाय जों 5 करोड़ निसिमे बनो प्रोजेक्ट प्रपोजल लहमाने अमाहायके जों चिनिति प्रासानो जाते फातार हास्टेवबो फरेनानि मेडिकल ट्रीटमेंट नि बागै थाङै सुबिदा मानाय जात अमाहाया प्रिसेवै दं बायकेने चिनि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट बाय जों टाटा स्ट्राइक बाय टाटा ग्रुप नि होटल मैनेजमेंट जों सनावै दङ ताबो अर जागा चिनि खमलो तामसनाय नारवाय दं थाइ जेता दं माने आर जागा होटल मैनेजमेंट नि ट्रेनिंग सेंटर खलगनानि बागै ताबक सामो स्टार्टिंग दङ Tulung kajo to no bisi thango bisi phayo haikeno chini tongthok matring bo phayo abuni gajing no chini son lokomol jewelers ni bakhaktei tipra hasni joto kurung no tongthok tiring bisi kitaltei Christmas ni hamdama tai khaka habya pharo tongthok tiring hambai প্রিয় ধর্মনগরবাসী উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে নতুন ঠিকানায়
কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15ই ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। चिनी लांगमानि जत जरानो बेलाय खेनो नांगुकमानि चिनी मकलजों न जरानो तंथंना बागै चुबाव हायफानोजों चिनी मकलनो नायकलनो खरवे थाङो मुइतो नारदि 90% vision loss जों जरा जराव चेकअप खालायजामा बायनो माथागे मान अश्विनी नेत्रालया नरकनि मकलनि हामग्रायनि बागै सालबुब्रुंनो दं। बरमनि मॉडर्न इक्विपमेंट्स दि स्किल शाखाम नायनाय रक जेफ्रो फानो दंगो नरकनि बागै अश्विनी नेत्रालयानि बखाक्ते अक्षमतानि जतननो खाका हामयाफोर हामबाय। Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक। वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क्ड ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। 1 ফেব্রুয়ারি থেকে 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধামাকা অফার। হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সাথে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। সোনা ও রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। প্রতি গয়নার ক্রয়ে রয়েছে নিশ্চিত উপহার। এই বিশেষ অফার চলবে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির প্রতিটি শাখায়, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। প্রথমবারের মতো আগরতলায় ওশান ওয়ার্ল্ড কার্নিভাল কাম ট্রিড এক্সপো। হাঁটুন অসাধারণ ফিশ টানেলে, উপভোগ করুন লাইভ মারমেড শো এর জাদু। লন্ডন সিটির স্পেশাল সেটআপে তুলুন দারুণ ছবি। শিশুদের জন্য কিডস ফান জোন থাকছে, ইন্টারন্যাশনাল স্টল আর প্রতিদিন লাইভ এন্টারটেইনমেন্ট। চলবে 16 মার্চ পর্যন্ত। আস্তাবল ময়দান, আগরতলা। পরিবার নিয়ে আজই চলে আসুন, মিস করবেন না। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি এই প্রথম ত্রিপুরাতে নিয়ে এসেছে বছরের সবচেয়ে বড় গ্রহরত্নের আয়োজন, রত্ন মেলা 2026। 10 মার্চ থেকে 23 মার্চ পর্যন্ত থাকছে রাজ্যের ও বহির্রাজ্যের খ্যাতনামা অভিজ্ঞ জ্যোতিষীরা। থাকছে আকর্ষণীয় বিশেষ অফার। গ্রহরত্ন কালেকশনের মজুরিতে থাকছে 10% ছাড়। জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গ্রহরত্নের মূল্যে 12% ছাড় এবং জ্যোতিষী পরামর্শ ফি এর উপর বিশাল 50% ছাড়। জ্যোতিষী পরামর্শের সময় দুপুর 12টা থেকে বিকেল
বিকেল 5টা পর্যন্ত। অগ্রিম বুকিং এর জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 6033313464 এবং 038123841339 প্রতিদিন খোলা থাকবে শোরুম। উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পৌর সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, আপনার শুভরত্নের বিশ্বস্ত ঠিকানা। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। Khulumka ang Sunita Murashing, Narugzoto no lam shogo sinita buksazarani kokborok koktumawo. Pulano faidi naleano tinini koktuma bokrogrok. Edisi songbar ni sigang Tripura motani MDC Sodagor College EM Ananta Debor Mano Khoboi. Khorwa BJP Bodoni Bana Romkha, Bodoni Bana Yapare, Brono Lamso Shoginar Kahasini Montrokra, Professor Okumarik Shaha. BJP ni House Asufang MP Rajya Potasar Jute Montri Pranadishin Haroy. Korakshalo Badarghat Rail Station Jat Vithanani Police routine checking Klai Tomani Sarava Subrata Dotto Mungo Koraksa Borok arrest Klaika. Arrest Klamani Yaglo Bini Yago Naituki Mansaka Kaisa pistol Kaini magazine take Kaini life cartridge. Korakshalo Police remand Sone Bonator Barnakti Shane Hinishaka Agorda Jat Vithanani Usirazu Bhumi. Buskani edisi songbar inoti BJP candidate list rukha Korakshalo state BJP tangno ko kaisa kokthum panda khlai candidate rongni mung shaklai ka BJP ni hasta asofang MP Rajya Potasarji Mansaka Hastini Montri Okra Professor Dr. Marik Shaha Montri Tinture BJP ni hasta tangpang bibin deparmano khoboi Bekumanatong ro Korakshalo Kila Bagma Conservancy ni Ongi Korakshalo Gumoti ni returning officer ni thani nomination playa parka TTIDC ni CEM Punasundra Somati Avai kino 22 Pathalia Major Raja Poni Ongi nomination playa parka David Marashing Korakshalo Bisolgor Thanani Uchi Bijoy Das de SDPO no khoboi te kubun police bahini rokni thasa didul Mumbai chaito niete mungo onkori Bisolgor Thanani Champamora koloni amsayo manjaka piso 10 round kolite shidikara party mungo Kolno Das mungo khoroso shiklano arrest khlaika Bisolgor Thanani police Korakshalo Hainu Hai Razu Khoragule ni Maharajganj Bazani Lalmatia Vipani Vitan Bishingo Krishna Potasarji Mungo Khorosa Boroni Mangkathai Kalai Takmani Koktuma Atamuni Koktuma Mankenu Patamuk Hai Thang Vishoguka Maharajganj Outpost Thanani Police
tabuk oktoma sukroboi. ADC Songbarini sigang Tripura Mothani MDC Sodagor Kole EM Ananta Debormano Khoboi Khorwa BJP Bodolni Bana Romkha Bodolni Bana Yafare Brono Lamso Shogina Arka Hasini Montrokra Professor Dr. Manik Shaha BJP ni House Asufang MP Rajya Potasar Jite Montri Pronjichin Haroy আধা ঘন্টার মধ্যে আমরা করতে চলে ইন্ডিভিজুয়ালি আপনারা ADC Songbarini Bagite Kabang Sorakuri Khaya Phawa Avani Shakang Tripura Mothani Kotor Baimung Krakshal Shalo State BJP Tangno Tripura Mothaya Kare BJP Bodolni Bana Romkha MDC Sodagor Kole EM Ananta Deborma Rajesh Kumar Deborma Tuishiram Riang Surjabashi Molsham Bodolni Bana Yafare Brono Lamso Shogina Arka Hasini Montrokra Professor Dr. Manik Shaha BJP ni House Asufang MP Rajya Potasar Jite Montri Pronjichin Haroy भारत माता की भारत माता की भारत माता की बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी बीजेपी নবাগতদের জানাই স্বাগতম 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 নবাগতদের জানাই স্বাগতম 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 নবাগতদের জানাই স্বাগতম 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 নবাগতদের জানাই লামসাগো 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 নবাগতদের জানাই লামসাগো 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 ভারত মাতা কি জয় Ashni Pandao Sanani Thake BJP ni House Asufang MP Rajya Potasar Shaka Lokorongni Bagai Kahawan Sungnai Hapang Engkha BJP Hapang Abani Bagani Lokorok BJP Hapang ni Samung Batangno Sasagai BJP Bodolni Bana Romkha Hanei আজকে বিশেষ করে আমাদের এই আমাদের এই আজকে রাজ্য কার্যালয়ে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে আমাদের ত্রিপুরা মথা থেকে বলিষ্ঠ যারা নেতৃত্ব যারা বিগত দিন এডিসিতে ক্ষমতায় ছিল তাদের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট লোক আজকে আমাদের এই ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করবেন আরো অনেকেই রয়েছেন পর্যায়ক্রমে তাদেরও যোগদান আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে হবে এবং আমরা বিশ্বাস করি তারা বিশ্বাস করে যে নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে যে বিকশিত ভারত আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিকশিত ত্রিপুরা এই বিকশিত ভারত এবং বিকশিত ত্রিপুরা এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি ভরসা আর এই ভারতীয় জনতা পার্টি পারে এই রাজ্যের জনজাতি বিকাশ করার জন্য এবং আমাদের সরকারের যে মূল প্রাথমিকতা আমরা বিশ্বাস করি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বাস করেন যে জনজাতিদের বিকাশের মাধ্যমেই এই রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব তাই আমরা যদি দেখি রিসেন্টলি আমাদের অর্থমন্ত্রী বাজেট পেশ করেছেন এবং সেই বাজেটেও যদি আমরা চর্চা করি সেই বাজেটেও আমরা দেখতে পারি যে আমাদের জনজাতি বিকাশের জন্য যে আলাদা করে জনজাতি বিকাশের জন্য বাজেটে প্রভিশন রাখা হয়েছে জনজাতি বিকাশ এবং শিক্ষা পরিকাঠামো স্বাস্থ্য এবং তাদের কৃষ্টি এবং সংস্কৃতিকে আরো বেশিভাবে প্রচার প্রসার করার জন্য এই বাজেটে তা প্রভিশন রাখা হয়েছে তো কাজেই এই যে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত আর এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা এই গড়ার লক্ষ্যে আমাদের বিগত কিছু কয়েক মাস ধরে আপনারা দেখছেন যে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান অব্যাহত রয়েছে আজকেও তার ব্যতিক্রমী নয় আজকেও আমাদের মধ্যে আমাদের ত্রিপুরা মতা দলের যিনি এডিসি এক্সিকিউটিভ মেম্বার অনন্ত দেববর্মা আমাদের সদাগর কলই এমডিসি অম্পিনগর রাজেশ দেববর্মা রাজেশ কুমার দেববর্মা ফরমার ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট ত্রিপুরা মথা আমাদের তসিরাম রিয়াং আমাদের সাব জোনাল চেয়ারম্যান দামছড়া আমাদের সূর্যবাসী মলসম এক্স জোনাল চেয়ারম্যান গোমতী ডিস্ট্রিক্ট তাদের নেতৃত্বে তারা আজকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং যারা আমাদের রেবতী ত্রিপুরা এবং প্রণজিৎ দা রয়েছেন ওনাদেরকে দলে স্বাগত জানাই অভিনন্দন জানাই এবং শুভেচ্ছা জানাই আগামী দিন আমরা সবাই মিলিতভাবে আমরা একসঙ্গে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের জনজাতি বিকাশের জন্য একসঙ্গে আমরা কাজ করব Abuni aglona ashlo katalbana romna MDC Sodagor Kole Shaga kami amsini development ni samuhumuni bagai BJP ni bana romkha henei আমি জনগণকে প্রশ্ন করতে চাই আপনারা কি করাপ্টেড নেতা চান নাকি স্বচ্ছ নেতা চান আপনারা কি করাপ্টেড
নেতাকে সুযোগ দিতে চান, নাকি যে সত্যি সত্যি কাজ করে, যে সত্যি সত্যি কাজ করার লক্ষ্য নিয়ে ময়দানে নেমেছেন, ওর সাথে আপনারা থাকতে চান? কম্পি এলাকাতে অনেক উন্নয়ন কাজ হয়েছে, সেটা আমি টিপ্রামথার এমডিসির হাসিয়াতে আমি করতে পারিনি। আমার বন্ধু অনেকজন আছে বিজেপিতে, অনেকজন অফিসার আছে, তাদের হেল্পে আমি অনেকগুলি কাজ করার ক্ষেত্রে আমি সম্ভব হয়েছি। সন্তান এরিয়াতে 2024 বিধানসভা লোকসভা নির্বাচনে ভোট বয়কট করেছে, আপনারা সবাই জানেন, দিল্লি পর্যন্ত ভাইরাল হয়েছে। এই যে সন্তানের যে রাস্তা এখন হচ্ছে, কাজ হচ্ছে, আপনারা কি মনে করেন এটা তীব্রমতা কাজ করেছে? না। এবং বেশিরভাগ তীব্রমথাতে যে যে নেতৃত্ব দিচ্ছেন আমি দেখেছি, এবং আমার এই যে বিগত 5 বছরের আমার এক্সপিরিয়েন্স, বেশিরভাগ করাপ্টেড। আমি চ্যালেঞ্জ করতে পারি, আমি বলতে পারি, প্রমাণ দিতে পারি, বেশিরভাগ করাপ্টেড। এই যে করাপশন, এত যে করাপশন করেছে সেটা সীমাহীন। আমি কিছুদিন আগেও আমার ফেসবুক ভিডিও আমি লাইভ করেছিলাম, আমার নিজস্ব অ্যাকাউন্টকে আমি পাবলিকের সামনে আমি তুলে ধরে আমি দেখিয়েছিলাম যে আমি কিভাবে চলছি, আমার অ্যাকাউন্টে কত পয়সা আছে। কিন্তু এমন কোন নেতা আছে যে তাদের অ্যাকাউন্টকে পাবলিকলি সোশ্যাল অডিট করার জন্য চ্যালেঞ্জ দিবে, অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স দেখাবে? থাকবে না, এটা আমি জানি, গ্যারান্টি থাকবে না। তো আজকে আমি মহারাজাকে আমি খারাপ বলছি না, মহারাজাকে আমি পছন্দ করি, মহারাজাকে আমি যথেষ্ট প্রেম করি, কিন্তু মহারাজার সাথে যে আজু বাজুতে যারা আছেন সেই লোকগুলি তো সঠিক না। ওরা মহারাজার নামে ওরা টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে, মহারাজার নামে বর্তমান সিটিং এমএলএ এর মধ্যেই আছে আমার অম্পি এলাকা বিধানসভা কেন্দ্রে এমএলএ নিজস্ব কন্ট্রাক্টর থেকে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। তো প্রমাণ আছে, কেস এসেছে, দিল্লি থেকে কেস এসেছে, এবং অনেকটি তথ্য প্রমাণ আছে। Ketal BJP ni bana romna iamononto de Burma Shaka মন্ত্রী ni asuk thai maine ni bagai te pramotha yakore BJP boto ni bana rom khane এবং মহারাজকে খারাপ বলতে পারে, কিন্তু একটাই কথা, আমাকে যে মিনিস্টার দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু উনি দেয়নি। ফার্স্টে 2.5 বছরের পরে আমাকে মিনিস্টার দিয়েছে। সেই মিনিস্টার পোস্টটা অনলি ফর পোস্ট, যেই দপ্তরে ভিডিও কোড নেয় সেই দপ্তর হচ্ছে সায়েন্স অফ টেকনোলজি। এরপরে কোঅপারেটিভ, এই কোঅপারেটিভে এটা শুধু ল্যাম্পস, কোঅপারেটিভ ল্যাম্পস, এটা তো দোকান। এই দোকানে মানুষের কোনো সাহায্য করার, মানুষের কোনো কাজ করার ক্ষমতা নেই। ওখানে কোঅপারেটিভে বছরে 30 লাখ টাকা আছে। তাহলে আপনারা ভাবেন আমি অ্যাকচুয়ালি আমি কোন পথে, কোন রাজ্যে আছি এবং কোন দপ্তর নিয়ে মন্ত্রী আছি। আমি বারবার ওনাকে বললাম, যেখানে দপ্তর নয়, যেখানে ডিডিও কোড নেই, সেখানে আপনি আমাকে সায়েন্স অফ টেকনোলজি দিল। এটা আমি বললাম অন্য দপ্তর আমাকে একটা কিছু হলে দেন, কিন্তু উনি দেয়নি। না, কিছু হবে না, এটা ডিডিও ছাড়া থাকতে, ডিডিও কোড ছাড়া তো চলতে পারে মন্ত্রী। তা আমি কিছু বলে নাই, আমি জানি শুধু অনলি ফর গাড়ি পাই মন্ত্রী হইলাম, আর কেউ নাই। কিন্তু পার্টির মধ্যে সবচেয়ে সিনিয়র আমি। হ্যাঁ, আজকে 76 ইয়ার্স, 50 বছরের আগে আমি রাজনীতি করেছি। এবং একদিন আমি আন্ডারগ্রাউন্ডে 8 বছর ছিলাম, তখন কিন্তু 3টা এসটি সিট এনেছিল। এটা সবাই জানে, ত্রিপুরা রাজ্য না ভারতবর্ষের লোক সবাই জানে। 3টা এসটি সিট চুক্তি করে দিল্লিতে নিয়ে আসি। তারপরে আমি মহারাজকে বললাম, মহারাজ আমাকে যেভাবে আপনি একটা ভালো একটা দপ্তর দেওয়া যাবে, কিন্তু উনি আর আমাকে দেয়নি। BJP tangnago khlaijangmani bodol sulaimani pandau manjaka BJP ni asufang MP Rajiv Bhattacharya Hasini Mantri Okra Professor Dr. Manik Shaha Mantri Pranjit Sinha BJP ni hasatang hami pinde bormano khobet te kumna thangrok Razok Ragul ni Shimomit ni koktum chinik khorang
Korakshala Badargal rail station JRP thanani police routine checking khlai tongmani jorabo Subrata Dotto mungoi Koraksa borokna arrest khlaika arrest khlamani yaglo bini yago naitoge manjaka kaisa pistol kaini magazine te kaini live cartridge Korakshala police remand sone bonodor barnakuti sone hini shaka Agartala JRP thanani usi Razu Bhumi আসলে পার্টি মুংনতি আগরতলা জিআরপি থানানি উসি রাজু ভূমিক শাখা শালবরনি হাইকে আগরতলা রেল স্টেশন রুটিন চেকিং খাই তমনি সরাও খরক শিকলানো ব্যক্তি আয়ং ওয়ং অঙ্গই তমনি নগৈ পুলিশ কা সমানে আপনি আগলো বিনি ব্যাগ বিসঙ্গ নাইতগৈ মানজাখা কাইসা পিস্তল কাইনি ম্যাগাজিন খবই টুরাউন কাঠাঙ্গলি পাইতগো এরেস ক্লাইজংনে সুব্রত দত্তন ককসং পনিমানি ইয়াগলো সয়মানকা বিনি তংথাইনক মডপুর থানা আমসি হেnei আ পিস্তল বিহার হাস্তেনি সীমিত বুজাখা Korakshalni party mungni koktuma mankino party mung thai thang shogoika forensic team. ব্যাগ নিয়ে সে সাসপিশিয়াসলি ঘোরাফেরা করছে তখন তাকে আমরা আমাদের স্টাফ আটক করে যখন তার ব্যাগ তল্লাশি করা হয় তল্লাশি করে তার ব্যাগ থেকে একটি 7.65 mm একটি ইলিগ্যাল স্মল ফায়ার আর্মস লগে দুটি ম্যাগাজিন এবং দুটি লাইভ কার্ট্রিজেস উদ্ধার করি আমরা তার কাছ থেকে ওর নাম কি এবং ওর বাসা কি হ্যাঁ ওর নাম সুব্রত দত্ত ওর বাড়ি শিবাজলা ডিস্ট্রিক্টের মধুপুর এরিয়াতে মধুপুর থানার অন্তর্গত এই যে বন্দুকটা পাওয়া গেছে এটা কি মানে মেড ইন ইন্ডিয়া নাকি না এখন পর্যন্ত যে স্মল ফায়ার আর্মসটা পাওয়া গেছে এটার মধ্যে কোনো কোম্পানির নাম লেখা নেই এখন আমরা এটা ইনভেস্টিগেশনের মাধ্যমে বের করবো কোম্পানি মিড না হ্যান্ডমেড প্রাথমিক তদন্তে কি আপনারা মনে করছেন প্রাথমিক যে জিজ্ঞাসাবাদে সে জানিয়েছে যে সে এটি বিহারের ভাগলপুর থেকে এটি এনেছে এবং এটা মধুপুর এরিয়াতে এসে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে তাদের একটা র্যাকেট আছে ওই র্যাকেটের মাধ্যমে এটা বিক্রি করার উদ্দেশ্যে সে এনেছে Strangslop police remand shani Subrata Dottona dorbar nagoti shanai police party mungoti shabu shabu kurang saktong abna tigi chaitugani aitu mungo angkor sakta buk police Razakara aglo nishimi pronamni koktum chini khorang Wiskani edisi songbari noti BJP candidate list rukha krak shalo state BJP tang nako kaisa koktum panda khlai candidate rogni mung shaklai ka BJP ni hasta asofang MP Rajiv Bhattacharya manjaka hastini মন্ত্রী okra professor Dr Manik Shaha মন্ত্রী তিনকরে BJP ni hasta tangphang bibin debormano khoboi dekubana dongrok প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমাদের 28টি সিটের মধ্যে 28টাতেই ভারতীয় জনতা পার্টির পদ্মফুল চিহ্ন edisi songbari o BJP kebubai alliance o thangya oi saisung no kaini chisar asok thaya badai ni hini kosimung na harjak mani yakolo krak shalo kaini chisar asok thani candidate list rakha আসলে এডিসি নি কাইনি চিচার আসক থানি লিস্ট ন শাকলাইকা বিজেপি নি হাস্তা আসুফাং এমপি রাজীব ভট্টাচার্য আমরা আমাদের যে প্রার্থী আগামী এডিসি নির্বাচন সেই এডিসি নির্বাচনে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমাদের 28টি সিটের মধ্যে 28টাতেই ভারতীয় জনতা পার্টির পদ্মফুল চিহ্নে আমরা লড়াই করব সেই সংকল্প আমরা নিয়েছি সেই সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি তো আমি এই প্রার্থীদের নাম আমি ঘোষণা করছি 1 নম্বর দাম সরাজম্পই হলো আমাদের রবীন্দ্র রিয়াং আমাদের 2 মাছমারা জেনারেলসি সেখানে মঞ্জু রানী সরকার 3 দশদা কাঞ্চনপুর জেনারেলসি সেখানে আমাদের শৈলেন্দ্র নাথ উনি আমাদের বিগত দিনেরও এমডিসি আমাদের 4 করমছড়া আমাদের বিমল কান্তি চাকমা যিনি আমাদের ইতিমধ্যে আমাদের রানিং সিটিং এমডিসি উনিও রয়েছেন আমাদের ছামনু যে সিট সেখানে আমাদের এসমেল জয় ত্রিপুরা আমাদের 6 মনু ছয়লেন্টা জেনারেল সিট সেখানে সুকেশ দত্ত বড়ুয়া আমাদের ডেমছড়া কচুছড়া আমাদের পার্টির ভারতীয় জনতা পার্টির যিনি জেনারেল সেক্রেটারি বিপিন দেববর্মা এখান থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন গঙ্গানগর গন্ডাছড়া আমাদের ভূমিকানন্দ রিয়া আমাদের স্টেট সেক্রেটারি উনি লড়াই করবেন হালা আলী আশারামবাড়ি সেখানে আমাদের অনন্ত দেববর্মা যিনি কিছুক্ষণ আগে উনিও সিটিং এমডিসি ইএম উনি আমাদের পার্টিতে যোগদান করেছেন উনি সেখান থেকে লড়াই করবেন কুলাই চাম্পাহর আমাদের বিমল দেববর্মা সেখান থেকে লড়াই করবেন আমাদের
মহারানীপুর তেলিয়ামুড়া, সেখান থেকে আমাদের বিল্লু জমাতিয়া, এখান থেকে উনি লড়াই করবেন। আমাদের রামচন্দ্র ঘাট, সেখান থেকে পার্টির সেক্রেটারি দেবীদ দেব বর্মা এখান থেকে লড়াই করবেন। সিমনা তামাকারি, সেখান থেকে ইন্দ্রজিৎ দেব বর্মা আমাদের মন্ডল সভাপতি সিমনা থেকে উনি লড়াই করবেন। বুজ্জনগর ওয়াকিনগর আমাদের রণবীর দেব বর্মা ওইখান থেকে লড়াই করবেন। জিরানিয়া আমাদের অভিজিৎ দেব বর্মা মন্ডল সভাপতি, উনি সেখান থেকে জিরানিয়া থেকে লড়াই করবেন। আমাদের মান্দাইনগর কুলিনপুর, সেখান থেকে রাজেশ দেব বর্মা ওইখান থেকে লড়াই করবেন। আমাদের পেকুয়ার জলা জন্মজয়নগর, সেখান থেকে মুজি দেব বর্মা লড়াই করবেন। টাকারজলা জম্পুইজলা আমাদের নির্মল দেব বর্মা সেখানকার মন্ডল প্রেসিডেন্ট, উনি লড়াই করবেন। আমতলি গোলাঘাটি কানুরাজ দেব বর্মা উনি সেখানে লড়াই করবেন। আমাদের কানুরাজ দেব বর্মা অলরেডি আমাদের ডিস্ট্রিক্ট জনজাতি মোর্চার প্রেসিডেন্ট হিসাবে কাজ করছেন। কিল্লা বাগমা অমর জমাতিয়া উনি লড়াই করবেন। মহারানী চেলাগান, সেখান থেকে সম্রাট জমাতিয়া সেখান থেকে লড়াই করবেন। কাঠালিয়া মির্জা রাজাপুর, সেখান থেকে পদ্মলোচন ত্রিপুরা উনি লড়াই করবেন, উনি সিটিং এমডিসি। অম্পিনগর থেকে সদাগর কলই, উনিও সিটিং এমডিসি, আমাদের পার্টিতে যোগদান করেছেন, উনি সেখান থেকে লড়াই করবেন। রাইমা ভ্যালি আমাদের সমীর রঞ্জন ত্রিপুরা, উনি প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি, উনি লড়াই করবেন। নূতন বাজার মালবাসা, সেখান থেকে অবিন্দ্র রিয়ান সেখান থেকে লড়াই করবেন। আমাদের বীরচন্দ্রনগর কলসি, সেখানে সঞ্জীব রিয়ান সেখান থেকে লড়াই করবেন। পূর্ব মোহরিপুর বুড়াতলি, সেখান থেকে অভিজিৎ ত্রিপুরা লড়াই করবেন। আর শিলাচড়ি মনোবরপুর 28 নম্বর সিট থেকে কংচান মগ উনি লড়াই করবেন। টোটাল এই 28টা সিটেই আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীরা মনোনয়ন দেবেন এবং খুব সম্ভবত আজকে কালকে মিলিয়ে 2 দিনের মধ্যে, কারণ আগামীকালকে তার শেষ নমিনেশন, কাজেই কালকের মধ্যে সবাই নমিনেশন সাবমিশন করবেন। আসলো ক্যান্ডিডেট লিস্ট সাকলাই জাকমানি জরাও কক সানানি থাঙ্গে হাউসনি মন্ত্রকরা শাখা বিজেপি কাইনি চিসারো কপ্লাই ইংনাই হেनै। যে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে 28 জনকে, তাদেরকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এবং যেটা আগেও আমরা বলেছিলাম 28টাতে আমরা এই ইলেকশনকে সামনে রেখে আমরা সেখানে আমরা প্রতিযোগিতা আসলে আমরা নামবো এবং সেটা কিন্তু আজকে আমরা যা বলেছি তাই কিন্তু হবে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মেইন যে বিষয় সেটা হচ্ছে যে জনজাতিদের নিয়ে অনেক আগে খেলা হয়েছে এবং আমরা বারবার সব জায়গায় বলেছি জনজাতিদের একটা পার্মানেন্ট একটা আস্থার বিষয় ওনারা কিন্তু পাচ্ছিলেন না, যে কাদের কাছে গেলে কাদের উপর আমরা বিশ্বাস করতে পারি। এই যে বিষয়টা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি যখন আসলেন, সবচেয়ে বেশি যদি জনজাতিদের কথা কেউ ভেবে থাকে আমাদের দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি সেটা ভেবেছেন। এবং কথাই নয়, আপনি যদি দেখেন বিভিন্ন কাজে মানে জনজাতিদের সম্পর্কে কোনোদিন যেটা কেউ কোনোদিন চিন্তা করেননি, বিষয় আমরা বারবার বলেছি। রাষ্ট্রপতি থেকে আরম্ভ করে ত্রিপুরা রাজ্যের একজন জনজাতিকে রাজ্যপাল করার থেকে আরম্ভ করে আমাদের 8 জন জনজাতি যারা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তারা উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন তাদেরকে পদ্ম শ্রী উপাধি দিয়ে, এবং আমরা মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরকে যেভাবে সম্মান দেওয়া হয়েছে, আপনার এয়ারপোর্ট থেকে আরম্ভ করে কামানচৌনির বিভিন্ন জায়গায় আমাদের এই রাজ পরিবারের এই এস.ডি. বর্মন শুধু সারা ভারতবর্ষে সারা পৃথিবীতে ওনার গায়িকী এবং ওনার যে সুরকার হিসাবে সবাই জানেন, সেটাই একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি কিন্তু সেইভাবে সম্মান দিয়েছে।
BJP candidate list saklai jangmani iyaglo koktuma thumnai rokbai kok sanani thangi BJP ni hase tangphang bibin deborma saka অবশ্যই চীনে দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি চীনের রাজ্যনি জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজি চীনের রাজ্যের সভাপতি রাজ্য ভট্টাচার্য জিনুবো আং বেলাই খা কাহামতে হামজামুং ইয়াপারো তাই হাস্তেনি যত লোকরমনা আং কাইসানো মেসেজ সিও যে जों আগামী দিনও চীনি সরকার যে এডিসিও একটা গুড গভর্নেন্স তুবনানি এবং চীনি বরফ বিভাগে চীনি জাতি ইতিহাসের বাগৈ जों बाहायके सामुं खालामनाय এবং প্রতিটা জায়গাও যে প্রায়োরিটি বেসিস जों बाहायके डेभेलपमेंट खालामनाय চীনাবো নাহারমুং তংনাय এবং आं যত হাস্তেনি লোকরমনা আং কবকনাय চীনি সরকার গুড গভর্নেন্স মাধ্যমে जों সরকার প্রভাইড খালামনাय এবং পাশাপাশি আগামী দিনও চীনি নাহারমুং তংনাय চীনি গরিব বড়রংनि বাগै যুবক রংनि বাগै youth ni bagai এবং বেকার রংनि বাগै जों बाहायके एडिसिओ চীনি ফার্স্ট প্রায়োরিটি বেসিসও যে কর্মসংস্থান ব্যবস্থা খালামनायनि থেকে রময় যে চিকন মানিয়নি চীনি যে ডেভেলপমেন্ট নং নাঙ্গো লামা তৈ কারেন্ট নক অব জাগারাগো जों অবশ্যই আবনো जों ফার্স্ট প্রায়োরিটি বেসিস जों জনগণनि বাগै সামুং খালামनाय এবং চীনি যে নাহারমুং এডিসিও তৈনাय जों সরকার আচুকা হাঙ্কাय অবশ্যই চীনি 125 থেকে রময় চীনি টিটিসি থেকে রময় চীনি 50টা সিট থেকে রময় যে ল্যান্ড রাইটস ফরেস্ট রাইটস যত এভরিথিং যে চীনি বড়রংনি যে এতদিনই দাবি না অবশ্যই গুড গভর্নেন্স মাধ্যমে সরকার চীনি বাগেছে সরকার ও যে ফিলিংস जों অবশ্যই বরং ইয়াগো जों প্রভাইড করি Abaikin ashlo candidate marmani yaglo koktuma thumnai rokni biskango kok shaka 17 pekwa jala janmin je constituency ni candidate masjid bormate 11 maharani port telamrani bataine pilu somatia ang pila hamasima yapana klayo ane BJP রাজ্য কমিটিনি যারা আনো মনোনীত প্রার্থী শ্রামনি বাগৈ তামনি হেমালে আং বিশেষকে যে বিজেপি পার্টির বাগৈ যে সামুং খাইমানি আবনো বড় আরা হামজা কানা হনে আং খাখাयो আবন বাগৈ আনো আগলে 2026 যে টিটি এডিসি নি 17 নং পে গজলনি জন্ম 17 নং পে গজল জন্ম জয়গনে আনো মনোনীত প্রার্থী শ্রামন বাগৈ বেলে বেলেকে হামাইমায়া পড়ো তাই আনি জনতা বা 17 নং পে গজলনি 17 নং পে গজল জন্ম যারা বিশেষকে আনা হামজাগৈ তংনাই রংনা আং বিশেষকে আং ধন্যবাদ মা জানাবো তামনি হিমালে বড় গানো প্রায় সময় ফোন খাইসাও দারা বা মনাই বা কাকা নং সিনি 17 নং পে গজলাও বাসা খাহাंगे जोंनो सापर्ट खायनाय गाबाहाय न ताव ओङै दङ ताइ आबनो आसा खायो आनि जे सामुं खायमनि सफल ओंखाना के ताइ आं बिसेसके आं जुदि न अ केन्द्र गोबां बुटबाय पास खायमान खाके आं बिसेसके आं ग्रै बररनि पासियो बासानाय हने आं खाखायो Ashli candidate list saklai jangmani zorawo manjaka BJP ni hasda asofang MP Rajiv Bhattacharya hasni mantri okra Professor Dr. Manik Saha mantri Tinker BJP ni hasda tangphang bibin debormano khoboi tekona dongrok Razok Ragul ni shimi omit ni kokthum chini khorang Kraushlo Kila Bagma constituency ni ongi Kraushlo Gumoti ni returning officer ni thani nomination playa farka TTIDC ni CEM Purnasundra Somatia abai kino 22 Kathalia Mirza Rajapur ni ongi nomination playa farka David Mara Singh Baskani edisi songbari na tu ye house ni joto thungkorong bodono nomination belaya fare dongka abai kinu crowd shalo khatung thoni bisingti Kila Bagma constituency de Kathalia Mirza Rajapur constituency ni candidate TTIDC ni CEM Purnasundra Somatia de David Mara Singh Ashlo nomination belaya farani shikang kaishurali khlaijaka Aruli paimani yagolono kaini constituency ni candidate returning officer ni thani nomination belaya farka Nomination belaya farmani yagolo jini khorani team back oksarani thange TTIDC ni CEM Purnasundra Somatia shaka 100% no confidence tongo TTIDC songmariwo kabang board by no koplai engnai hnai Alam sudah sini korang naik tang naik hasil jodoh lukurona jora kolom baru main naik sini cuma ni cipra mot hani candidate surat nomination buffer naik hani fiat ini ni salah anu goi man ka Kila Bagma TTIDC constituency baik khobja karo jagawa ini nomination rezak naik CM sar baik ingat sar nak pula nak kasih hani kok sungai ni sar ini ni nomination hotat kelai tangga ingka Emne to hota dung ya agen usmin ni sidol khajak 24 tarik go nomination dorai hina dini pula ni simin ni sidol khajak tabuk recently sengnuk mani BJP party officer kebang mana di pramot hani enggai
टिप्रा मथा पार्टी नो गोबां मानो दुस्रमानि बिसिंतै बीजेपी बाय मानजुय थांमानि बरक न के तामसाका बरक साका टिप्रा मथानि लिडार्स रक हामिया सामु खलायमानि बागैनो जों बीजेपी बाय मा थांखा होनै जे बरक तो बरनि सामं तांमानि हायानि बागै पाब्लिक रक बरनो एक्सेप्ट खालिया स्पेशली जों दफानि बागै जारा सामं खायनाय र बरनि आमसाय बरनि एक्सेप्टेंस गरैखा हानि बां बर दल सलायखा बरनि फ्रास्ट्रेशननि बागै अमहाय कक साखना होनै आं वानसबो अमहाय इलेक्शननि पिरियडो थांनाय फायनाय चिनि नेतारो आइफोरनि चिनि बुबाग्रा चिनि दफानो तैदुलनानि बागै तंगो जनगण तंगो बुबाग्रानि लगेवो अमहाय टाइमो बर निजेनि पार्सोनेल नि गैंग नि बागै बर हयतो थांखना अंखे गोबां मकसिन सामं फाइ तंगो जे 2023 विधानसभा चों मारिवो सिंगल न टिप्रा मथा बीजेपी पार्टी लड़ाई खाइवो हनखाके एडीसी इलेक्शन सिंगल लड़ाई खाइमानि या गलो बदे ओलो कपलाय पैमानि या गलो एलाइन जों न हनै बतो ताबक जरा कोनो दि छुना जे ख जोंसि मेजॉरिटी माना हिंखे तो अमहाय कोनो अंगवानि समाबना करे जदि ओलो महाराजा थि खाइनाय पाइमानि या गलो तमावनाय ओके सर कैंडिडेट्स रोने ताउफन लिस्ट रया ख इनखे लिस्ट रया खने बिसिंग खन तांगि नॉमिनेशन जाखानामो कैंडिडेट लिस्ट नखाय थानाय ताबकनो तै सारसानि बिसिंगनो जेनि अलरेडी न महाराजा न सावै जोंनो जत पार्टीनि टिकेट रगय हजाखा इंगे लिस्ट नखाया बतो आसु फैक्टरिया लिस्ट नखानाय तेनि बिसिंगनो एके गुबुनि बदल रखे तैसे दायित्व नॉमिनेशन एबा कैंडिडेट्स लोगनि मुं साखलाय रखांके बीजेपी बाय टिप्रा म थांके तांगै सालसा सकां फान नॉमिनेशन कैंडिडेट्स लोगनि मुं ताबफोर साखलाय खंखाना ना एमने तो पार्टी नि बिसिंग थुं साजा कम्पाउंड जतन कैंडिडेट दगनि सुदु पब्लिकली पब्लिश खाया खासुसि अंगै थानाय तेनि बिसिंग बनि बाङै तो कोनो माने कक खर साजानाय करे हायिं जाउ हामबाय एके तकाइसे सर क्वेश्चन संगन मुसुगो तबक जदिसि टिप्रा मथा और एडिशिव फाइ पहन के एडिशिव हापन खामानि या गलो बमते खलाइ सामं तांजों जों आगेबो प्रायोरिटी बेसिस जों सामं खायफैयो ताबो जों प्रायोरिटी बेसिस सामं खायनाय हेल्थ केयर एजुकेशन जोंनि पब्लिक सार्भिसनि न जों नजर होनाय बेसगां साल' तैबो जों बाहायके जोंनि पब्लिकनि बागै जोंनि राइट्सनि बागै जों सामं खायमा बनो सामं खायनाय किन्तु मेनलि जों एजुकेशन हेल्थ केयर जों बाहायनो जों नजराव बेसगाङाव सामं तांजानाय मियानि सानजु जराव बुबाग्रानि कायसा लाइभ फाइ सामने टिप्रा सरने सानमंनो फुलफिल खाइजा यांके गुबुन पार्टी रो बैसं एलायंस अंगिया हने के ओ लिसले तम आरो तो बेसिकली जोंनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन मेनलि तो जे प्रोविजन तंग बनो जोंनो रनि नांनाय एडिशनल एम्पावरमेंट जोंनि टिप्रा सायकर मेन जिनिस संखे जोंनि लैंड राइट जोंनो एडिसी बिसिंगो रनानि बागै बर चात्यगना नांनाय कारण जों लैंड राइट्स माय हांखे जोंनि टिप्रासानि फिउचार करे हामबाय बेलायनो सर हामबाय केनो नुगैमान खाना तिनि सालो बेलायनो किला बागमा टिटे एडिसी कन्स्टिट्युएन्सी बाय खगजाक अरनि जे लुकुरक बेलायनो खाथुं तंथकनि बिसिंतै नॉमिनेशन बला याफारनानि बागै साथारैनो तिनि सालो नखालायजों काउ ताइख्लायनो दालबिदाल दिनि जे मांफुलिनो सिने खरांने इंगैसों नरनो फुनुंनानि साइतो गंके नाबितनि सिने खरांबैतरंगे आं सुपर्ना जमाते आनि लगो प्रबीर आबाइकर आश्लोकक सनानि थाखाय काठालिया मिर्जा राजापुरनि कैंडिडेट डेभिड मोरासिन साका टिप्रा मथा 25 आसुक थाइतो बोइनो टिप्रा मथा एडिसी हाबांगो आसुंनाय हिनै सर नॉमिनेशन या फरमाने या गुलोनि कॉन्फिडेंस बमतै टिप्रासानि कॉन्फिडेंस बुबाग्रानि कॉन्फिडेंस आरो बुबाग्रानि कॉन्फिडेंस सिनि कॉन्फिडेंस के बुसुक बुट रगमानै कप्लाय अंनो थांनाय 2023 नि निर्वाचन तो जे पाहार इलाकानि जे बुथ सेंटर मिर्जा काठालिन आरो तो जों 13000 बीजेपी से गोबां मानो के ताबु 13000 गोबां मान के ताक तो 15000 गोबां मान न ताक तेमसि बीजेपी या गरि बेफाय तमके इलाका तो पाहार तो जे साबुटार रक के तबु गोबां रमलिया 10000 बुथ तो जों गोबां मान हिसि बुसुक सि रगमावै टिप्रा मथा टिटे दिसु आसु थाइस नामना 25 प्लस 28 रहने ताताल साय अब्बास करेने जेटा वास्तव किंतु 25 प्लस के ताबो फुंगो रिसेंटली नुकमाने टिप्रा मथानि गोबां लिडार्स रक बीजेपी बाय काने कंखा एबा मानजुखा अंखा के बरनो के तामसा बरो के सावो टिप्रा मथानि सामं हामियानि बागै जों बबाय कागै माफायखा हानाय बरो ताम पखरो टिप्रा मथानि सामं हामिया के 5 बছর ताम खायतम गब्र कखे हायसे अर कुनो लिडार करै अर टिप्रासानि एकजन लिडार आबंखा बुबाग्रा आर बुबाग्रा
প্রতি টিপ্রাসার নি পুইতো তঙ্গো আর অ বুবাগরা টিপ্রাসানি এঙ্গই যে নাই মানে যে খাই মানে আবো নংনাই অর বাদ বাকি আবো কেবল লিডার করে বাদ বাকি পেটওয়ানে তা ইয়াং উয়াং মাবাই আরো কোনো এফেক্ট লাইছি পাবলিক শেষ কক সানাই Kaki social media rogon lugui tonggo je tabok di pramod hani anggai cabinet minister manai ani mes debarma bo BJP bai connect angnai eba manjonai hanai sing khanamane abo angke bisu jorate kubai tabok fanai serai abo kok pasai kongke abo no tiwi san tam san khanamani kok bai nongmani kok fero khanamani kok no sing sai mi aisi fo bai sing derai manasi ani kok khomono fo bai kono din কিছু সাজানো ইংগে কোনো উত্তর বরজানি আইছি কারণ ফু বাইঙ্গাকে সমস্যা দं হয়েছে যদি ওंखांके आपरो ओंनाय किन्तु ताकतो बत तिब्रामो थानि सामु खायतं ke asa kebangma bodol rok nomination eba nomination bai baikha candidate jone mong saklai kha BJP bai tipramo thangke tangke asalere tong khana simi se last day tong su nomination de candidate jone mong saklai nani candidate bacin ba saklai ne paijak already ta tini fungo saklai abo mong saklai fungo ya tiprasa rok already sijak lukurok to saimanya ko bisa abo no naisai tang lukurok saiman thangnai saiman naisi tini jeba saima kam haiken joto saiman naisi joto ready hisi sing jake sir ta kaisa sumang kabang mano phaibo 2023 ro bidhan sabha ungpro single no basao joto tipramo thang thang BJP thang angkhang ke single basawai kaplai man ya golot 2024 alliance sangkha ke tabo bu tipramo thabai BJP single no basana naigo ke next sole kaplai man ya golot alliance ro de angai paino na dalbidal mukhon ni tumi kok sumang phaibi tang abona ke tam sana mas naide BJP CPM Congress আবচিনি মুখ্য উদ্দেশ্য চিনি মুখ্য উদ্দেশ্য 75 ইয়ার্স তিপ্রাসার নিজেনি হাওনো সাতক জায়গায় তো মানে যত এঙ্গেল মিডিয়া এঙ্গেল ফাংথং শিক্ষা দীক্ষানি এঙ্গেল ফাংথং নিনি ইকোনমিক এঙ্গেল ফাংথং বিজনেস এঙ্গেল ফাংথং সোশ্যাল এঙ্গেল ফাংথং একে যত জায়গাও যে সেসের জাগ তো মানে আবনি থেকে ফিয়ংনানি বাগৈ তিনি বুবাগরা চবা খাই তঙ্গো ব অরনিব সবচেয়ে ফ্রন্ট বখরক নিনে যে বুবাগরা যে চবাও ফ্রন্ট তুই দুলি তঙ্গনি জাগাও ও জায়গা চিনি যে বুবাগরা তুই দুলি যে চিনি সলিউশন খাইনা বাগৈ যে বুবাগরা সাকতার মানে আমন মুদ্দা খাইছে जों যে কোনো পলিটিক্যাল স্টেপ না হারু গে তাবুক जों আমন নাই নাই বরক বাই जों থানসা খাইনে जों যত পাবলিক বাই जों বুথুকে जों চবা খাই তং বুবাগরা নেতৃত্বে গে তাবুক যদি কেবু যদি जों রনাইন গসে কেনকে তো जों আপত্তি করি যেমন 2024 বরক जों সাকা এডিসিনি সমস্ত দাবি দাও মিটাই রিসিনাই টিপ্রাসা একট খাইয়ে নাই ডাইরেক্ট ফান্ডিং নানানতানিয়া সবকিছু রিসিনাই নাই 6 খাইকে 6 মাস বিসিং 18 মাস 22 মাস তা তাক খাদে খাইকাবা খাইলি আগে বিকল্প जों মামান সকসিনাই বলে जों তো মাননানি বাগैसे जों বরক বাই আপরনো থাঙ্গো 24 কিন্তু রুজিরি হাঙ্গা তাঙ্গই বরক বাই जों তাই অন্য কম্প্রোমাইজ খাইতনাবা তাই কোনো কম্প্রোমাইজ নি অ জাগাবো লামা করিখা কম্প্রোমাইজ নি যদি লামা খাইনে হাঙ্গাকে বরক সিনি সলিউশন খাইরে जों টিপ্রাসানি Deskan edisi songbari wa tipramo thano tewaisha habango asungni hinai aslo khatung tong thoni bising di nomination blaya farka tipramo thani batai nai ro mate punishime sopanani logi oprobini koktum chini khorang Tangshulhara Bisorgor Thanani Uchi Bijoy Das de SDPO no khoboi te kubun police bahini rokni thansa tudul Mumbai chaito winai to mungo onkori Bisorgor Thanani Champamora koloni amsayo manjaka piso 10 round kolite shidi khara party mungo Kornodas mungo khorso shiklana arrest khlaika Bisorgor Thanani police Ashli party munoti koktumani bising tu shaman ka tangshul hora hoisa koktuma manjak tongmani haikino Bisorgor Thanani Uchi Bijoy Das de SDPO ni tu dol Mumbai te kubun police bahini rokno lokiwati party munati chaito winai to mungo onkore Champamora koloni amseni Kornodas mungo khoraksa shiklana arrest khlaika bini agonai te manjaka 10 round goli kaisa pistol de shidi koran party munoti amseni lukorok shaka এখানে কিছে আমরা কিছু ওই কতক্ষণ আগে আমরা খবর দিছে আমরা ওই যে একটা লোকনাথ আশ্রম আছে লোকনাথ আশ্রম থেকে আমরা যাই আনছি তারপরে দেখি যে ওই পোলাবানে ওই হাতের মধ্যে পিস্তল বাইর করতে খেললাম না কি তাই আমরা করতাম পারি না ওই
তখন লই আমরা আমরা ব্যাগের উপরে আসলো, আমরা বাইরে। এর নাম কি? এর নাম কর্ণদীপ দাস। এটা কোন জায়গা? এটা চাম্পামুড়া, সাউথ চাম্পামুড়া। পুলিশ এসেছিল নি? হ্যাঁ হ্যাঁ, পুলিশ আইছে। পুলিশ লয়ে গেছে? হ্যাঁ, পুলিশ আইয়া লয়ে গেছে। টিকা টিকা এই ক্যামেরা ট্যামেরা তুলে লয়ে গেছে। ওই গুলি আসলো ছোট ছোট বারুদের মতো। টিকা আমরা সব দিক করতে না, আমরা দেখছি না, দেখছি ফোনে দেখলাম আর কি। পিস্তল ছিল? হ্যাঁ, পিস্তল আছে। Party mungo no try to win it mungo on Korja, Tabuk Police, Sang the House of Facing and get Party Mungo tea, Jampamura colony Amsinu Saka Flaka Fla. Euro report, Zinikoram. Krakshula Hain Hirazo Kragulini Maharajgan's Bazini Lalmatia Biponi Bitan Bishingo, Krishna Vatasarjim Mungo, Korosabroni Manka take like Manmani Koktuma, Party Muni Koktuma, Mankin, Party Mukhetan, which we got Maharajgan's outpost Hanani Police. আসলে পার্টি মূলত কোক্তমানি বিসিংতু শারমান কা ক্রাকশ রাজকরাগুলিনি মহারাজগঞ্জ বাজানি লালমাটিয়া বিপনি বিটানো কৃষ্ণ পতাচার জিমুঙ্গু খরস বরনি মাংকথে মারমানি কোক্তমা পার্টি মুংনো ইয়াগুলো কোক্তমা থুমনে রকনি বুসকাঙ্গ থিথাংনাই কৃষ্ণ পতাচার জিনি ভিক শাখা কাইজাকমানি বিশেষনি ইয়াগুলো ভিক বুছাইবে কাকজাক টংমানি ফিয়াবা পার্টি মূলত নৌনি বররকনি খাকামু বুসব থারজাখানা হানে সকালবেলা আমি ঘুমে থেকে সকালবেলা দিত লালমাচের দিকে ফিরে দিতে বলতে কেউ একজন কইছে রাস্তাঘাটের মানুষ একজন কইছে হয়তো কেউ যদি কইছে মহিলারা আমার শুনতে তারপর হ্যাঁ 1.5 বছর ধরে স্যার ঘর থেকে বাইরেছে এর কোনো খোঁজ খবর নাই তারা লগে লিঙ্ক ভাই বুঝি সবাই তারা লগে লিঙ্ক আছে আমার ওদের আমরা খাওয়া না মায়ের কোনো কিছু দেয় না এমনি চলতে বাড়ির থেকে আমরা সংক্রমণ চুরি কানের যা আছে সবাই মনে হয় কোনো হ্যাঁ দেখতেছে মানে জিনিস ব্যস্ত মানে হ্যাঁ মনে হয় দুধটা খা আমার মনে হয় মানে সঠিক জানি না আমার মনে হয় তারপর সব বেচছে ওই এরপর দিয়া মার মাধ্যম করে তারা লোক আসলাম আমরা 6 মাস তারা লোকে আসছিলাম তারা থেকে দূরে ছিল হ্যাঁ মারা ফিরে থেকে আমার বাপের বাড়ি থেকে লয়েছে আমার বাপের বাড়ি তুই কত ফিরে খাইবি আমি তো আমি ফুচকা দিচ্ছি না আমি এমন দিকে দিচ্ছি না তুই ফিরে খাইবি নি আমার এনে আইসি তো আমার এনে লয়ে পড়ছে এরপর থেকে হেরার লোক ঠিক আছে। আপনার হাজবেন্ডের কি নাম? নাম কৃষ্ণ বটাজি, কাজ চাইছে কাজ ভালো করছে। আচ্ছা, বাড়ি কোনখানে? বাড়ি আমার বাড়ি তো পুরো তারপর আমার লোকই থাকতো মানে 10 বছর আমার লোক রয়েছে পরে তো এই 1.5 বছর থেকে আমার হ্যাঁ লোন লইছে একটা 50,000 না 60,000 টাকা লোন লইছে লয়েছিল হ্যাঁ ডাইরেক্টলি আমার তো ফিরে লোন হ্যাঁ বাইরে এমনিতে থাকতো কোনখানে জানেন না আপনি? এমনিতে থাকতো হ্যাঁ হয়তো থাকতো দেখা কি মনে হয়েছে আপনার হাজবেন্ডের? মানে আমার তো স্যার মনে হয় আমি রক্ত দেখি যে নার্স হয়তো মেকা ছেড়ে লাগবে বা মনে হয় আর এমন যাবে সব ভালো আছে মানে আমার লোক যদি কোনখানে যাইতে হয়তো 100 বার মানুষ লোক শুরু হয়তো আমি মনে করেন সাইকেলটা এদিকটা গেছে হ্যাঁ এদিকটা গিয়েছে হ্যাঁ পট করে দেখা চলে যেতে। আপনার নাম কি? আমার নাম হচ্ছে ঝুমুরি সরকার। আর স্যার আমি আরেকটা সত্যি কথা বলি হ্যাঁ কাজ বলতে আমি আমার ওখানে নাম নিচ্ছি না কারণ ছেড়ে দিচ্ছি না হ্যাঁ ইম্পর্টেন্ট কাজ লিখে বাইরের জায়গায় মার জায়গা তাহলে আমার মেয়ের উড়াইছি না আমার উড়াইছি আমার মেয়ে এমনি রয়েছে আমি এমনি রয়েছি। आज ये लाल माटिया जो मार्केट है इसमें खबर मिली कि एक बॉडी मिली है और कुछ इंजरी मार्क भी उसमें दिख रहा है तो इसके बेसिस पे जो है हमारा ECPS का जो स्टाफ है वो इधर आया तो एक व्यक्ति है जिनका नाम था कृष्ण भट्टाचार्य तो उनकी बॉडी मिली लेबर है 31 साल उम्र की है और रहने वाले हैं वेस्ट प्रतापगढ़ के और यहीं पर लेबर राजमिस्त्री का काम करते थे। इसके अलावा हमारी टीम जो है FSL टीम प्लस डॉग स्क्वाड भी अभी रास्ते में है। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई। Shyam Sundar Company Jewelers, Glitteria, everyday diamonds for you.
বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি শুক্রবার থেকে 14 ফেব্রুয়ারি শনিবার। হিরে দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট গ্রহরত্নের এমআরপির ওপর, 5% ডিসকাউন্ট রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। সিজন লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী প্রতিটি শোরুম থেকে। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদিত এক অদ্বিতীয় হীরের গয়নার ব্র্যান্ড। আইজিআই দ্বারা পরীক্ষিত হিরে। হীরের গয়নার লাইফ টাইম এক্সচেঞ্জ এবং বাইব্যাক পলিসি। গয়না এক্সচেঞ্জের সময় হীরের মূল্য 100% ফেরতযোগ্য। বিনামূল্যে মেরামতযোগ্য গয়না সারানো ও পরিষ্কার করা। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। 1 ফেব্রুয়ারি থেকে 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধামাকা অফার। হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সাথে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। সোনা ও রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। প্রতি গয়নার ক্রয়ে রয়েছে নিশ্চিত উপহার। এই বিশেষ অফার চলবে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির প্রতিটি শাখায়, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি এই প্রথম ত্রিপুরাতে নিয়ে এসেছে বছরের সবচেয়ে বড় গ্রহরত্নের আয়োজন, রত্নমেলা 2026। 10 মার্চ থেকে 23 মার্চ পর্যন্ত থাকছে রাজ্যের ও বহির্রাজ্যের খ্যাতনামা অভিজ্ঞ জ্যোতিষীরা। থাকছে আকর্ষণীয় বিশেষ অফার। গ্রহরত্ন কালেকশনের মজুরিতে থাকছে 10% ছাড়। জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গ্রহরত্নের মূল্যে 12% ছাড় এবং জ্যোতিষী পরামর্শ ফি এর ওপর বিশাল 50% ছাড়। জ্যোতিষী পরামর্শের সময় দুপুর 12টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত। অগ্রিম বুকিং এর জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 6033313464 এবং 038123841339 এ। প্রতিদিন খোলা থাকবে শোরুম। উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, আপনার শুভরত্নের বিশ্বস্ত ঠিকানা। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়। হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়। রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. The final short strike on the last day of nominations, BJP State General Secretary Bipin Tabarma officially filed his nomination for the Damtara Katusara constituency.
The submission took place at the Jalandhar SDM office in the presence of Chief Minister Dr. Manik Saha. The filing was preceded by a nomination rally. In a high-profile submission at the Mohanpur SDM office, sitting executive member Ravindra Dabarma formally filled his nomination for the council election. He was accompanied by a show of solidarity from senior party leaders, including Minister Bisaketu Dabarma and E.M. Ravindra Dabarma. The Chirania subdivision witnessed a massive wave of saffron today as the BJP candidates for 2 constituencies filed their nomination papers. Abhijit Dabarma, contesting from the Chirania constituency, and Rajesh Dabarma, representing Mandi Pulimpur, submitted their documents to the returning officer at the Chirania's SDM office. In a massive display of organizational strength, the Tipra Motha party dominated the streets of Amarpur today as 2 of its heavyweight candidates filed their nomination papers for the upcoming TD-ADC elections. Former TD-ADC CEO C.K. Jamatia, contesting from the number 21 Maharani Chalagang constituency, the BJP demonstrated its electoral might in the Mohanpur subdivision today as 2 key candidates officially filed their nomination papers for the upcoming TD-ADC elections. Indrajit Dabarma, candidate of 13th Simna Tokmakari constituency, and Ranabir Dabarma for 14th Bojjum Nagar Wakhi Nagar constituency. The Tipra Motha party reinforced its presence in the Chirania subdivision today as 2 of its prominent leaders, including the sitting council chairman, officially entered the electoral fray. Jagadish Dabarma, the current chairman of the TD-ADC, and Jitan Dabarma filed their nomination papers for the number 15 Chirania and number bringing to you the news of the day. In the final show of strength on the last day of nominations, BJP State General Secretary Bipin Dabarma officially filed his nomination for the Damthara Kachusara constituency. The submission took place at the Jalandhar SDM office in the presence of Chief Minister Dr. Manik Saha. The filing was preceded by a nomination rally that saw thousands of BJP supporters descending upon the Dholai district, turning the streets of Jalandhar into a sea of saffron flags. As the State General Secretary Bipin Dabarma's contest in the Damthara Kachusara seat is being viewed as one of the most critical battles for the BJP in the TD-ADC polls. Chief Minister Dr. Manik Saha personally spearheaded the rally, reinforcing the party's commitment to the development of tribal areas. The filing comes as the nomination window officially closed today, March 25th, setting the stage for a high-octane electoral face-off. Addressing the gathered crowd, Chief Minister Dr. Manik Saha stated that a massive turnout is a testament to the people's faith in the BJP's vision. ADC ইলেকশন এবং আজকে লাস্ট ডেট নমিনেশন দেওয়া। তো আমাদের পার্টির থেকে সব জায়গায় আমাদের যারা স্টেট লিডার আছে সব জায়গায় আজকে নমিনেশন পেপারে বিভিন্ন জায়গায় ওনারা গেছেন। আমি চুজ করলাম এখানে আসার, লংতরায় দিল্লিতে আসার, এনএসডিএম অফিসে আসার আমি চয়েস করলাম। তো আজকে 3 জন যারা নমিনেশন দিয়েছেন তাদের হয়ে আমি ওদের সাথে আমিও এসেছি, পুরো র্যালি ঘুরে এসেছি। মানুষের মধ্যে একটা বিরাট উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। মানে মনে হচ্ছে যে একটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যেভাবে ইলেকশন হওয়া উচিত তার একটা ঝলক কিন্তু আজকে আমরা দেখতে পেয়েছি।
এবং মানুষের মধ্যে প্রচন্ড উচ্ছ্বাস। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে যেভাবে মানুষ দেখে অভ্যস্ত সেইভাবেই কিন্তু আজকেও আমি দেখলাম, বরং আরো বেশি করে ওনার উপর বিশ্বাস এবং আশ্বাসের যে একটা ছবি আজকে এখানে এই লংতরাই ভ্যালিতে এসে দেখতে পেলাম। 3 জন আমাদের এখানে আজকে নমিনেশন দিল। পুরো সারা ত্রিপুরাতেই আমাদের বাকি যে টোটাল 28টা সিটে সব জায়গায় নমিনেশন দেবে এবং আমরা শিওর যে ভারতীয় জনতা পার্টি এবার এডিসিতে সরকার গঠন করবে। After filling his nomination, Bipin Debarma expressed his gratitude to the party leadership and the supporters. He pledged to prioritize development in the Damchara-Kachachara constituency, promising to work tirelessly for the welfare of all residents. জয় তো নিশ্চিত তিনি जोंनुखा চিনি थांनाय অনেক কয়েকটা মাস আগেনো যেভাবে এডিসি এলাকাও বড় সময়নি নাচিং লাইজাক যেমন जों কাইসা অনুষ্ঠান নাচিংমা হাই বা কাইসা পান্ডানো নাচিংমা হাই কেন এডিসি নে চিনি লুকুরকবো চিনি ত্রিপুরাসারক যতনো নাচিং লাইজাক ও ইলেকশন বহর ফাইনাই বহর जों বিজেপি নি পদ্মবর্ণ এডিসি ও সরকারা চুকনাই তো যেভাবে তিনি চিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিও जों জায়গা নমিনেশন দাখিল খাইকা এবং যেভাবে চিনি মন্ডল থেকে বা চিনি যারা লোকাল নেতৃত্ব যেভাবে উৎসাহ উদ্দীপনা পায় নুকানা হাজার হাজার চিনি যারা সৈনিক যেভাবে টংটক জায়গায় খাতংখা জায়গায় ফাইকা যে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি বাহাইকে जों খুমলঙ্গা সরকার সালাম মানায় চিনি লক্ষ্য বা ওয়ান সমুং নাহারমুং যে চিনি বরনে বাগै সামুং थांनानै जों जे एडिसिओ कासे गुड गवर्नेंस एबा ट्रांसपारेंसी गवर्नमेंट जों आसुरनानै जों जय निश्चित এবং এডিসি এর প্রত্যেকটা বরণে ভাগে जों प्रायोरिटी बेसिसে जों सामुं खालायनाय अबनसिनि फार्स्ट नाहारमुं। With the nomination phase concluded, the state now moves toward the scrutiny of papers schedule for March 26. The TT-ADC elections are set to be held on April 12, 2026, with the results expected to be declared on April 17. Reported by Amit from Damchara, Chinikhora. In a high-profile submission at the Mohanpur SDM office, sitting executive member Rabindra Debarma formally filled his nomination for the council election. He was accompanied by a show of solidarity from senior party leaders, including Minister Brisaketu Debarma and E.M. Raman Debarma. Nini wan song mung no chu go we khulai na Nini na hai mung go chu chai chai so bi na Nini shi mai rong no chu yak baya romu babsakle hanchani phanba babsakle hansa khorang pishanai hansa ya prishelai nai bin salama ohinai hansa ke bubagani lama ini 25th March ini ni salano paithak sal joto TT-ADC ni joto political parties ni paithak ni sal ini no last nomination day oba ikino niya islamata nismate mohon por SDM korokda nomination khakya amun yaklo ini mohon por SDM tinta candidate oro tabo nomination naba thangai tabo Aimano, Mia Tikramata Nivati officially the candidate list final khai
announcement kaise ka abuni logojin tini rahasini edisi area kerengino jani ja constituency wo por nomination belaya panna ko thang laijak jongta paisok paisa tini for ni team or mohon por SDM or ani global ngi man khana Latin Simna Tokmakari constituency ni candidate like about sitting EM Rabindra Deborma Tabini Logino State Minister Brisekiru Deborma paisa paisa mono logirna bagai abo oro nomination rally khaiman bising tino mohon por SDM thangi tanglayo tori hinlaye ani global ngi man khana supporters kaba aboni ya global tini ni je nomination lai oro mohon por SDM ya patanga thangi tangani belanyo interesting tangi ngake और कैसे पॉलिटिकल पार्टी है दूसरा पॉलिटिकल पार्टी की कैंडिडेट जिन्हें और नॉमिनेशन भाई अपना पर खाने तो संसोर्सन से बीच में साइमान का और ये प्रमोद हनी कैंडिडेट नहीं है गुलो बीजेपी नहीं बहाई नो सिमना तक मकारी कंस्टिट्यूएंसी नहीं इंद्रजीत देवर्मा वो तेईस रातों नहीं है गुलो नो भाई और नॉमिनेशन भाई अपना बिनी लोग ये है नो भाई yang 14 वोटों में बर्बादी ना कंस्टिट्यूएंसी नहीं है वो देवर्मा वो बीजेपी नहीं ani kalau nungguin makan ayam pun aja. Candidate di sini candidate Robindra Deborma tapi ini lagi di promotion ini minister Brisekiru Deborma itu nomination rally khaileman bising orang mohon por SDM thanglai yang kaca celebration haike kaca victory celebration haike orang tham ni band tam nai orang ko hai khai band tam nai man bising te masalai man bising te terek SDM office lagi ahui tamayo aro sogeman ya gulono logi no mohon por SDM ni returning office ani khani nomination lai afar jangnai. The guardians came down on the nomination process for the TTADC elections today, March 25th, as candidates from all major political parties rushed to file their papers. The nomination was preceded by a massive rally of Tripura Moha supporters, signaling the party's intent to retain its hold over the council. The presence of State Minister Brisekiru and AM Runal alongside Rabindra Deborma underscored the party's internal cohesion. Speaking to reporters after the filing, PM Rabindra Deborma expressed unwavering confidence in the party's performance. Kan pasar bisa. Ko tabung no nomination play apa non politik yang kurang ni bobang mari bela nu tong support nu tong tini bahai ma tong taklai bisni edition tu. Taklai ni bisio to seng 1000 asa tongo 1000% not 100. Ebong খুব কাম করুন খাইনো কোনো কেসে কারেন করি খাইনো সুং তিনি অর তিনি মনোনয়ন যে ব্লাইনো সুং বরং গোনাং এসডিএম ইয়াগো ইয়াফারকা ব একসেপ্ট খাইকা এবং চাকরারো সুং খানসা খাই অর বিসিন খাই অর ফাইলেকা নর নুখানা जों आसिक खासालनि फाइलायै जोंनि जामुं ब्रैफानो जोंनि बोरै रफां तंसि सिखा रफां बयस्क रफानो जों फाइलायमानि अब बेलाय खानो बोखावो एक आसाथै फाइलायो तावनि बागै जों फियकजोंनो मुसुंखा जों फियकजोंनो बागै जोंनो फियकनो बागै बुबाग्रा बुसखाङा बुबाग्रानो हानद्रा बागैनो जोंनि आसु सासुं थानो बियाव promotion support us because one of our cases here in nomination play happen bagi tiket dasai abo to bubagra saimon abo jotoni pokhe সম্ভব ya जों खाखाव बुबाग्रा যখন দেখো রিনানি মুসুঙ্গো ya যখন রেখা আবনো খাক মানে একসেপ্ট খাইমানা আবনি বাকি কিছু মিছে তো তংনাই না আনি রব করি এমন কোন কইয়া নিনা রব করি এমন কোন কইয়া তংনাই না হিউম্যান বিং হিসেবে আবো কিছু আবো চাহিদা তংনাই কাজে বুবাগ্রা যখন নবো লাখ লাখ খুব সিনসিয়ারলি ভাবে ববনো বাকি তো পাইথাগো 12 তারিখ ইলেকশন থইনাই বুলুকরনো আं সানা মুসুমनर खसां खसां खाय तंदि बुबाग्रा ओंखायनो तागले क्षमता फायसिनाय नो एलायन्स कुनो एलायन्स क्रै একটা মাত্র नु कम्प्रोमाइज जे बुबाग्रा जे सामाने एबा कुकुई
এবং আবনি বাগিনো বুবাগ্রা আর যতদিন কথাং টংসাক চিনি তফানি বাগে সামতাং থানায় আবনি বাগিনো বুবাগ্রা আগিনো কসারখা কোনো জায়গা কোন নো ভাইলেন্স সুজাক মারপিট কম মানে কোন বুলাই তগলাই তাং কারণ পাবলিক তাও চিনি পক্ষে दिनै जों बिजेपिनो बाहायनो हाया कंग्रेसनो बाहायनो हाया बा अन्यान्य दलनो बाहायनो हाया जों पिसफुलि जों दाख्लायाव जों इलेक्शन खायो गोबां बुथबाय बुबाग्रा सरकारखौ Minister Brigadier Devarma took the opportunity to address the crowd, thanking the thousands who turned out for the rally. He issued a stirring call to action, framing the TT-ADC polls as a stepping stone for the 2028 State Assembly elections, with a vision to make Mubarak Private Kishore Manikya Devarma the next Chief Minister of Tripura in 2028. Jatuh belai kena hambai ini Rabindra Devarma hai taklai nomination rifirka sini Bubagrani Nahalmu Bubagrani Mansukku sini prasarno je mathangani je coba sini hamgrang Rabindra Devarma ko poroksha sini Shimnatama karini leader hege sini candidate ini Rahordar abun bagna sini dabunno nomination di sebekya jara faijak tini joto maya genang taku buku okra sakra joto no kaksang mate hamzah punya pharo tini nora agusek satu kutungo phano sungbai logiri bai tini borong genang no nomination ditani nora phaina bai sung 100% ya 1000% sung apply hui to go phainai tini prasaro bol ama thanai bianti thangka ke sung mathangka ga bebak saina no ani bagai जों दिनैनि नमिनेशन रिमानि बिसिंत्री जोंनि media person Dr. Goro सारा त्रिपुरानि जत त्रिपुरा लुकरना आंगमनो कयनानि मोनजुगो फाइदि जोंनि बुबाग्रानो लगिरिलायनाय कारण कायसानो जोंनि त्रिपुरा मोथांजाना नांनाय जोंनि त्रिपुरा मोथांजाना इंकाय कायसानो लामा आबुग्रा बुबाग्रानि हिम्मानि लामा बुबाग्रानि याफिनो ट्राक ट्राकनि बागै जों जत त्रिपुरा ओ जागाव CPM Congress BJP हिनिया जों जत त्रिपुरा बुबाग्रानि याकुनो ग्राक खायनानि इंकाय बुबाग्रानि लामा बुबाग्रानि इमान न मुखथान खायनानि इंकाय जों जत थानसाखाय गोसोखांनि सानो तेबो ओ हानि बुसारबनो हानि ओ बुतिरबनो जों भारतनि संबिधाननि थ्रि जे मानथाय सरथाय दंबाय माने आबो बेबाग नरिनानि आबोनि लगी लगी जों ओ हानि बुसार जों ओ हानि अरिजिनेल मालिक जों ओ अरिजिनेल मालिक जों तेवैसा जों गोसोखांनि सानो जों अरिजिनेल मालिक सिनाय बे 2028 जों मुख्यमंत्री स्नाम सिनाय मुख्यमंत्री दंखानि मोनसे दाखर बुखुरो फायदि जाबन बागै जत त्रिपुरा दुखुरनो जों कयो पार्टीया तोर जायगायाव दफानो तोर जायगायाव बोसोरखांनि सालो 12 तारिखो जोंनि आंध्र समारियो ओ आंध्र समारि चिनो बुद्रिवै गोबां बुदाय गोप्लायखाय दिनै ते तिनियर फाइसो पाइजार जत माया गोनां ताकु बुखु अक्रा चक्रा मारे जिथिं संनो हामबाया फरै आनि किसिसा सिगन समेसे जरना बायनाय जरना हामबाय बुबाग्रा आयुग With the nomination phase complete, the scrutiny of papers will take place tomorrow, March 26. The TT-ADC elections are scheduled for April 12, 2026, with the counting of votes set for April 17. Support by Nelson and Goya from Mohanpur, Chinikhara. The Chirania subdivision witnessed a massive wave of saffron today as the BJP candidates for 2 constituencies filed their nomination papers.
Abhijit Debarma, contesting from the Jirania constituency, and Rajesh Debarma, representing Mandi Pulinpur, submitted their documents to the returning officer at the Jirania's SDM office. Vande Mataram, BJP Jirampur, BJP Jirampur, Komalanga BJP Habang Sulambe, Edismo BJP Habang Sulambe, Babu Sangkunade, Babu Sangkunade, Babu Sangkunade, Babu Sangkunade. Oh, Nana Sangkunade, oh, Babu Sangkunade, oh, Nana Sangkunade, The filings were backed by monumental show of strength as thousands of party workers and supporters joined a high-energy rally that resonated through the streets of the subdivision. The candidates were joined by top-tier party leadership, including BJP State President Rajiv Bhattacharjee and Minister Susanto Chaudhary. Speaking to the media during the rally, State President Rajiv Bhattacharjee expressed absolute confidence in a landslide victory. Both Abhijit and Rajesh Debarma echoed the party's vision for the TTADC, pledging to prioritize infrastructure, livelihood and youth empowerment. Aga phaide sum tabu khake na je sini shulo mandai Pulinpur ni je candidate so man subo bai kisa kok salai ne le na je taklayo obo je nominate khlai dari je seat dok mani bobo haike ma tonga tai lukorong ne bagai bobo hai kok sar bute boni samung homor bobo hai puilano lamshogo chini news khana bishinte chini khana bishinte anga sana thro mani kai je chini candidate nge nomination bulai apharna ni phai ane bobo hai ma to jatono edikor kam nang jinai Ojara chini media person no normal hanya pipeline hambai ani family ningai tai Bharatiya Janata Party ningai normal pipeline hambai tai sibai tini chini 25 tarik chini mandai Pulinpur ningai ang ojara submit hanan phaijak nomination tabo chini Tiprasa area di kong sana kai jokong mang nai haiban ang spot sanai naidi chini lai thangnai chini opposition party ro sini hasideo pasta bosor bong ya ba sengse jorar mani Tiprasa amkrani bagai Tiprasa ni je vote dang themani jengno ja khamong sapona jaga kaise pono mane development ni samong jeng activity no jagya aboni bagai Bharatiya Janata Party nayo sini Tiprasa amsayo जनजाति रंगनि साको गोबांमा डेभलपमेन्ट सामung थं ताइ बरक नन मुलक कास खायै कर्म संस्थानि याक्तै यक्थं आमा हायबमनाय ताइ आनि व्यक्तिगत दाबो आनो जेहेतु पार्टी डाइरेक्टर खा अ जागा कैंडिडेट हिसाबै आं निश्चय जयनाय आबो दां खाखायो जेने Tiprasa बकुंबार रक जरा खाग्रां ताइ हामजाक तंनाय रंना आं आबनो आबिदान खायनाय बा बंथायनि कयमं तंनाय निश्चित नरानो गाहाम के बुट दान खायदि आं नरंनि बागै जों थिनांनि बागै सिनि Tiprasa दफानि बागै सिनि जायतिनि बागै आं सामं गाहाम खायथानाय ताइ उन्नयन कासनि बागै जास्ट सेनि पार्टीनि जे सार्कुलार दंमोनि बा एडिसि हाबंग जे प्रकल्प नंखर कांगे आ मुताबिक आं तरक जो ताम जायनो आनि जे Pulinpur सार्केल जे एरिया वाइज आ वाइज आं थाङै सामं तांनानि बागै आनो सुजुग रथम आबोनो आं कसारना बसु ताइ सिंगिनि बा ang sini kono jirani anggai daro sini jirani office nomination baikkan so dalaino kamu pada kana jeng Bharatiya Janata Party nanggai sendiri lainani abono je borongno thaklai mani borongni sini ani konai tabu bortoman sini desh pradhan mantri jaga naikol tongo je sabka sath sabka vikas sabka vishwas sabka prayasiti sini rajyoni माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहाजिना दिनै नेतृत्व दिनै नायकल मुबाय सिनि बिखेखके TTADC ताबुंनि दिनो जे बर्तमानो आरो गोबांमा दल चाइथांगा सरकार गठन खायथांगा किन्तु TTADC नो कोनो डेभलप खायनायनि बागै केफनो ताबुखनो अ डेभलप नो खालायनाय आबनि बागै जों भारतीय जनता पार्टी नाहारमु सबका साथ सबका विकासनि एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा एक भारत श्रेष्ठ भारत खायनायनि बागै नो sini ini jara ADC ni jara buskan je election jara candidate pasanya oboni naharmung no nai no naharmung tui no sentini sini dol ne hoite jababe jara 28 ta 28 candidate no bugui ang samto
China Nishini, Rajani Mukhyamantri, China Rajani Pradesh Saburi, Rajya Pradesh Ajitabo. The DS Pradhan Mantri no, Balabalaka. Panjang bagi besar berapa ya asal dan lokal. Panjang bagi hingga to jehetu sini chonggoto ni je mutabek jehetu awak anu sini awak orang nugi tongkana je tini jawab bagai tongkoto khai cah to khai tongkolai tini Bharatiya Janata Party nahat mumbai no jawab tini dol ke phaimani abono nichoi orno sing saimano je sabo pani paya abono sing nugi besangon nugli tongo tai kaca obu mungobon tongnai ini jara bigoto 5 বছর অবনি সঙ্গে 20-25 বছর রঙে যারা সরকার গঠন খাইতো না সরকার যাই থানা রেডি ছিল এই প্রার্থনী তম খাকে খায়নি চিনর হার সাথে কাহাম কইছো নং মিডিয়া পার্সন নর হাতে কাহাম কইছো তাই বিগত দিন যারা 5 বছর যারা তিনি ইপ্রামত হাতো লোক যেভাবে এডিশনাল রুট হই চাকা এডিশনাল যেভাবে দংশ খানি লামো তলাঙি থাকা প্রায় যে 50% হাই কাছাকাছি দংশ খাইতিকা তামো হনমালে যে বিগত 5 বছর পর যে সালাংমানি সিং ফাকে গ্রেটার চিত্র लेनाय कुछ ना कुछ लेके आएगा नो कॉम्प्रोमाइज राइटिंग में देने पड़ेगा लास्ट फाइट अब आगे बर्न हाय का इंटेलेक्चुअल ही सामांग जात सामांग तिनी लास्टे अबन नुकदाखा जे बर कोनो रिमालिया बर्न कोनो सुविधा रिमालिया टीटी एडीसीओ बर निजे साव सरकार गठन माने करे 150 दिन बिसिंग जों 23000 चाकरी नौकरी देनाय हिसाब पुलिस 6000 ना हिसाब बियां कमाय थांबाय कासेबान आबनो बागै जनगण नाहारदा गणदेवतार नाहारदा ता खालाय साबनो बोदरनाय साबनो बोदरखा तिबारा सामथां दागनाय आबनो बागै जों भारतीय जनता पार्टी आबनो नाहारिनो যত জায়গা তিনি সারা ত্রিপুরাও যে 28 সিট জন্য তিনি নমিনেশন দাখিল করেন With today, March 25th, being the final date for filling nominations, the electoral landscape for the April 12, 2026 polls is now officially set. These two seats in the Jirania subdivision are expected to see some of the most closely watched contests in the entire state. Reported by Salome and Simon from Jirania, Chinikhora. In a massive display of organizational strength, the Tripura Motha Party dominated the streets of Amarpur today as two of its heavyweight candidates filed their nomination papers for the upcoming TT-ADC elections. Former TT-ADC CEO C.K. Jamatia, contesting from the number 21 Maharani Chalagang constituency, and sitting AM Kamal Koloi, representing number 23 Ampi Nagar, submitted their documents to the returning officer at the Amarpur SDM office. The filing was preceded by a gargantuan rally that brought Amarpur to a standstill. Thousands of supporters carrying the party's signature flags and wearing traditional attire marched alongside the candidates. The presence of senior Tripura Motha leaders underscored the party's determination to sweep the Kumti district seats. As the former CEO of the council, C.K. Jamatia brings the administrative expertise to the electoral fray. He assured to win in both the constituency. दुईटा कन्स्टिट्युएन्सी नेहरू नोमिनेसन पेपर सबमिट छैन कैसा हंका 21 महारानी चलाका कन्स्टिट्युएन्सी त्या कैसा हंका 23 अम्बी नगर अरु नेगा जों दाबो फिनि लगावो अनरेबल पीएम टीटी एडीसी को दङ जों अरु नेगा आरएन बाङै जों दाबो अरु थाङा नाय दङ आबो जों
रिटार्निंग ऑफिसर थांगे जों नॉमिनेशन पेपर सबमिट करें सर बाहाय वान सो चिप्रामो थानी जे 21 महारानी वो जे कप्लाइंग फायदा मन बुस जे 26 इलेक्शन जोंनि आत्मविश्वास दङ जे 21 महारानी चेलागां कन्स्टिट्युएन्सियाव जों अबयस्से फैनाय चिप्रामो थाफायनाय जुदु महारानी चेलागांया जों आसा खालामो जे एमपी 23 एमपी नगर कन्स्टिट्युएन्सियाव जों चिप्रामो थाफायनाय. As sitting executive member Kamal Kaloy is seeking re-election, addressing the media after the submission, EM Kamal Kaloy expressed absolute confidence in the party's return to power. अब तो चिनी बुबाग्रानी जागे मुंग तो जेकुनो त्रिपुरानी जेकुनो जागा टिकेट मानतन अब निजिने नग ने अब तो चिनी बुबाग्रानी जागे मुंग तो जेकुनो त्रिपुरानी जेकुनो जागा टिकेट मानतन अब निजिने नग ने हाइकेन जों सामुमा खायो आरो बो नग ने हाइकेन कामिने हाइकेन सामुम खाइ देगा और तब इसे चिनी एलाकाओ जेहेतु रुजा खाम और वो नग ने हाइकेन मा खाइने अब बाय अब कोनो डिफरेंस करे नग और माने आगे जेमो समाय और मा कामा बुबाग्रानी जागे मुंग के अब अपन बागे चिनी सीके साहेब नाइदे बनि पारा पागमा वो बनोरे तो महारानी चेलागांग माने अरु निनि नगन था अबनि निनि जागांग अबनो नुन मास नामा आइनि रखनानै जोंनि थि आशाबादी जेबो तिनि सदस्य तिनि बररो खाइबिजा 100% ओ दुइटा सीट 21 महारानी चेलागांग 23 एमपी नगर एसटी कन्स्टिट्युएन्सि खाइनानै नु गोबां गुड बाय जों कप्लायंनाय चिनि चन्दी मातानि मताई बस कांगा जों अब कंक्रीट कांगा जों कनैनो ओ जागा एबं सारा त्रिपुरानि 22 থেকে 24 টা सीट जों दाबो 24 टा सीट हाइचिनि कन्फार्म जों कप्लायं फाइने जों आशा दाबो तेतिसा को कफाय दङ लोकल कैंडिडेट नि बागे जे दाबुग्रामनानि रामचंद्र गाथाय रग लोकल कैंडिडेट मायामिने थापयले जा ताई बक्सा के जे जागा लोकल नै आबुनो मानखा आबुनो कि एफेक्ट गांनो तिप्रामोथनि किसो बुताबनि बिसिनो आबो बुबाग्रानि गाजिन बुबाग्रा जे बरुनो साइ रिखा आबो चिनो वारजिस रंगै छि आबो हायतबा किसिजा फुनि बिसिनो बा किसिजा अंकलाइमेनि बिसिनो मुसुमानो मालियाबा किसा खाको लेखा आबो एक बिदिनि बिसिनो तिनि नमिनेशन लागे खाना रंथिनि आबो नर्मेल थांनाय जों जत जागोन खबर नाय दङ आबो कोन इशु दङ अच्छा बीजेपी वो जगह एमडीसी तंगनी और तिप्रामोथे एमडीसी तंगनी छोटा कर तब बीजेपी कैंडिडेट एफेक्ट देखा जाता है वंश एफेक्ट नगला कारण नरनु कोन जेबाबे बरफ खाइजा कामी रगो मिया रगो जेबाबे आनो रिसीव खाइका एमपी वो 23 एमपी नगर आबो सदागरनि कोनो इम्पैक्ट एमपी वो खालायला. With today, March 25th, being the final day for nominations, the scrutiny of papers will take place tomorrow, March 26th. The TTADC elections are scheduled for April 12, 2026, with the results to be declared on April 17. Reported by Parveen and Suparna from Amarpur, Chini Khora. The BJP demonstrated its electoral might in the Mohanpur subdivision today as two key candidates officially filed their nomination papers for the upcoming TTADC elections. Indrajit Debarma, candidate of 13 Simna Tokmakari constituency, and Ranabir Debarma for 14 Bodjum Nagar Wakhinagar constituency submitted their documents to the returning officer following a massive rally that stretched from Tula Bagan to the SDM office. The candidates were flanked by senior party leadership, including Power Minister Ratan Lal Nat and MC Mayor and MLA Deepak Majumdar. The rally saw the thousands of saffron-clad supporters marching through the streets, signaling a high-stakes battle in these tribal-dominated belts. Speaking to Chini Khorang, Minister Ratan Lal Nat emphasized the necessity of communal harmony.
Tiprasa and Wansa must live together peacefully for the state to progress, he noted. While Minister Nat quipped that he is not an astrologer to predict a 28-seat sweep, he expressed firm confidence that the BJP would secure a massive mandate through record-breaking vote shares. सर अभी आपके पास दोनों बाई तरफ दो कैंडिडेट है बीजेपी का. What do you think the BJP will secure the 28 seats out of 28? What do you think on this? देखिए ये 20 आउट ऑफ 28 हम लोग जीतेगा. आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर बट आई कैन से वन थिंग. दिस टाइम टोटल एटमॉस्फेयर इन फेवर ऑफ बीजेपी. Atmosphere is in favor of BJP. Yeah, we can see the support is flowing all over the state. ये total हम लोग today is the last date of the nomination paper and nomination date, and today already completed all over the 28 seats. BJP already उनको candidate already field में चला गया. तो हमारा ख्याल है BJP का फेवर में अभी पोजीशन है. ये कितना तक सीट में जाएगा आई डोंट नो, बट लास्ट टाइम से ये बार ज्यादा अच्छा है. पीपल सेंटिमेंट इन फेवर ऑफ बीजेपी, बट व्हाई? क्वेश्चन इज दिस, व्हाई? देखिए लास्ट 7.5 सालों में बीजेपी जितना डेवलपमेंट किया है ऑल ओवर त्रिपुरा, particularly in the tribal area. Example, you see in my constituency, last time in the year 2023, tribal vote हमको मिला only 1,500. आज यहाँ पे चलाया about 2,500. What is the signal of it? This is the signal all over Tripura. तो इसीलिए हम बता सकते हैं आपको जो टोटल सेंटिमेंट मोदी जी का डेवलपमेंट का जो इशू है, हमारा ख्याल है नेशनल पार्टी का तरफ वोटर जा रहा है. Sir, and alliance partner to promoter, they have been putting allegations. Yes. That, yeah. Not allegation. What allegation? Like some questions regarding the. अच्छा, do you know one thing? आपको याद रहेगा 2018 साल में हम लोग पावर में आया विद दी आवर एलाई पार्टीज IPFT. तो सीट जीतने के बाद, गवर्नमेंट होने के बाद, हमारा एलाई पार्टी एंड वेरी इम्पोर्टेंट लीडर एंड इंटेलिजेंट लीडर हमारा NC Devarma, powerful minister. He has contested separately in the parliament, but after result out, we already win हो गया. हमारा कैसे मिनिस्ट्री में अच्छा करके चल रहा. ये आइडियोलॉजी का फाइट है. It is not the personal fight. The manpower, but it is not personal fight. It is not the muscle. It is the strategy. What is the policy? What is the intention of the political party? Our political party's intention is this. Ranavir Devarma asserted that the BJP is the only party capable of delivering real development, urging voters to choose progress over rhetoric. Okay, the BJP candidate nomination belaya farnai.
Peringkat tabuk sing 14 borjung nogor wakina garing constituency ni BJP ni candidate sar ani sing kok salane sar Simon Tipramo thani candidate Runel Debormo sitting EM tongo bai ma tong BJP taklai bisini OTT ADC wo o election o chongbari o BJP bukhakti nin bukhakti bu jotoi pujo tong nang election o jitinan actually nor Simon manager o nor munukhna suru nor simi sar Tipramo nuka je BJP ni ya Tipramo thani EM MDC sini Bharatiya Janata Party bo joining rikha mo hakino sini 14 bujung wakino gorobo gobangma jagao gobangma thayo Tipramo thaya kari sini dolo phainai tong boni bagai ang biswas khlayo sini 14 bujung wakino goro gobang gutbaino sini Bharatiya Janata Party prathi keplayang nei hine ang biswas Sir, sing alliance ni bisingo no chung belai no kese kereng tai kokshil samung to sum nuin tongo abun kari bahaino nong ni opposition bo sai tongo BJP atais ni bisingo atais to maya zero semana hene ngai kokshil samung bo nuin tong bahai ke phirong rane bong abo hanga kenaji kok bai samabaya jokhon jora hayane apro nuknai atais ni bisingo atais ni je okrarok je samane jora jokhon 17 tarik lejarangna adino semanai atais ni bising atais ni phane sini biswas tongabo tomong nang taklai bisini nang ni constituency ni ngini nang jori keplai ingi jiti phagangge ni constituency ni lukurong ni bagai bumahai na harmung puya tu nai sini ani na harmung tongnai sini 14 budung wakhi nagoro keplai ing thamani yagulo aboni sangamoto no saimana angoro lefunga block advisory committee chairman je sini samung khai tongorok lama kunu paraphano lefung area lama kri krikha kunu paraphano tui kri krikha kunu paraphano current hinga ja krikha joto lamne piece carpeting mo CC road clear jaka jaga street light tai tuini ব্যবস্থা omo haiki kobangma jaga thayo jeng ব্যবস্থা clear ka same no o amsani lukrona koine jate oros ana kaplai khelai mane yagulo greater development khainai 14 bujung wakhina gora greater development khainai 14 bujung wakhina gora bone bagai ang ani kha thonjak jehetu ana dol o jaga ano lukuni bagai samung tanani jora rekha o jora nang khabai yasak na hanai yasak mane yagulo keplai mane yagulo ang 14 bujung nogoro wakhi nogoro mane para tahajur kobangma jaga sini sakhama hai jaga rogo sini nini kandi kopra hai jaga rogo takbo lama hamyaku tui soge jaga tangkho oro 5 bochor orni je EM motam khaki abulu kron sungi abang sana thangya mane bagai ang beskang salo jeheru ano amsini lukurok ano jora khanga kai a jaga rogo ang kaham kahune development khane abune no greater development Indrajit Debarma promised a dedicated focus on local infrastructure and welfare schemes for his constituents if elected to the council. Pali tabuk jeng tini ni paithani nomination bukhakno omo 13 sin Tokmagai constituency ni candidate Sir Indrajit Debarma bo faisa pajak boboy bo sengkok salanya tajingo no nomination bela ya farmani yagulo sar pulen sai khnadi taklai bisin od edisi chongmari yang ungkulogo bo Tipramo tha BJP ni alliance belai no tungphal lajak miani thekana sikna yang candidate bumung list release khaimani log yang mothani borok ko ekjon BJP bo join khaimani nugui dong obno karinyo nang tini orni candidate nang amsani ngai nai puila o dofan bagai bumtai samurok na harmoni puila media person tasimna anchen joto ka jogorta ta leader rokno ani pokko hoite Bharatiya Janata Party ni pokko hoite belbele hambai tini ani logerina bagai ang puila no sangai naide borok jungbai alliance partner haipono borok no je alliance je partner ni je chiprasa ekonni bagai je borok no ko khaimani kok rimani okok 6 mas tuino borok narokmalia বা রিল রুলস বা ক্রাইটেরিয়া বরক ফলো খাইলিয়া আমবাগে বরক বুসুক খাই এলায়েন্স ধর্ম পালন খাইকা জুট ধর্ম পালন খাইকা তিপ্রাসা যতন সাইমানো কামি আমচাই যতন সিমনাম যে আমচাইনি যত বরক সাইমানো আমবাগে আং সানাই বুসকাঙ্গ ডেভেলপমেন্ট খাইনাংখাই একমাত্র বিজেপি সরকার নাঙ্গো এডিসি যে চংমারিয় কেপ্লাই খাই গোबांमा বুটরি বনজিতিরি খুমলুঙ্গ পাঠকনা নাঙ্গো Sata kaise ngangke BJP ni to
crack no sakar mong na wene slogan rei tung atai sin bisung atai sa seat to na hene tai khacha di go bo salai tong atai sin jaga 0 seat mana hene obunoti bahai fir mong na আঙামনা কক সানাই জনগণ ডেভেলপমেন্ট সানো 5 বছর ধরে যে বরক সামুং টাং টাংকা এডিসি প্রশাসন দঙ্গই তা মুখা জনগণ সাইমানো আং সানাঙ্গা আমবাগিনো যে কাম বা ডেভেলপমেন্ট সামুং যে টাংমানি বরক ও তামুং তে বুসুক জরা বরক সক্কা ও সিমনা আমচানি বরক যতন সাইমানো আং তে বেশি সালিয়া অককনো সানাই যে তাকলাই যে এডিসি জংমারিও যেভাবে কিপ্লাই খাইনা বাগৈ ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী আমচাই দলে দলে যেভাবে প্রচার সুরক্ষা বা যেভাবে জয়নিং অং দङ একটা जों नाहारमुं একটা যে যতনে ডেভেলপমেন্ট খাইনো বুসকাং আগকনাই ও ডেভেলপমেন্ট সামুংনো জনগণ বসাইমাংখা যে 5 বছর প্রশাসনিক যেভাবে একটা প্রশাসন চালক থাকা ও প্রশাসন বুসুকাই সামুং টাংকা জনগণনি বাগৈ एरियानि जबा आमचानि बरक जतन साइमांखा आमबाय आं बेसि साव सालिया जों बुसकांगो जे टाकलाइनि जे एडिसि चंगमारि अ चंगमारिया गोबांमा बुट्रियै भारतीय जनता पार्टीनि प्रार्थीनो एडिसिनि कुमलंग पाठंनाय एबं टिप्रासानि अधिकारनि बागै कक सानाय अ कक सायनो आं मथा पाइथागो मिनि कन्स्टिट्युएन्सिनि आमचानि लोकरनो 12 तागो भोट नामबै बुंहाय कक सारनो आं आमटिनो सानाय जे आंथ साधारण कायसा नंनि बरक दो मिडल क्लास ओंखाय आं हमनो कयनाय सिमना आमचाइनि जे बरक दंमाने अ बरक ना आं एकटानो कयमुं जे बुसकांगो गोबांमा बुट रिउइ टिप्रासांनि आनो कैंडिडेट नया टिप्रासांनि डेभेलपमेन्टनि बागै सामुं खायना बागै व्यक्तिनि बागैया सामुं खायना बागै प्लास आमचाइनि विभिन्न रकम बेकार समस्या समाधान खायना बागै बा एरियाव डेभेलपमेन्ट सामुं टांगै जनगण बाहायकाय कायसा हामक्राइनि लामा फुनुकमान अ लामा तुइनो जतनो हिमना बागै जनगण बो आं विश्वास जनगण आनि लगेरिनाय केबामा बुट्रि आनो केप्लायखाय एडिसि पाठकनाय. With the March 25th deadline now passed, the focus shifts to the scrutiny of nomination papers. These two seats, Simna Takmakari and Bojjung Nagar, are expected to see a fierce multi-corner contest as the state heads toward the April 12 polls. Reported by Nelson and Boyer from Monpur, Chinikhwarang. The Tipra Motha party reinforced its presence in the Jirania subdivision today as two of its prominent leaders, including the sitting council chairman, officially entered the electoral fray. Jagadish Debarma, the current chairman of the TTA-DC, and Jiten Debarma filed their nomination papers for the number 15 Jirania and number 16 Mandi Pulinpur constituencies, respectively. Already general has over the Baskapranishmi, already general or Shimina Tanapura, Zaniani, SDM Highway, returning officer. Tini now really, when I look at Hanata, Busak, Tomsutani Bishing to Bora, really, Kalagan is a joining candidate. One of China Nebada, Zetinora, Kutama, Lukor of Fire, really, Kalaya, Tangi Tongo, Zrania, SDM. Zrania, SDM, Tangi the Wota, nomination by Yafatan Bagay. The candidates submitted their documents to the returning officer at the Jirania SDM office, accompanied by spirited gathering of party supporters. Jagadish Debarma's candidacy for the Jirania seat is a focal point of the party's campaign, as he seeks to retain the seat he won in 2021 to continue his leadership in the council.
Kaino to Simon kana je tini nomination ni paitak chalo je mandai pulinpur be je jurani ani nomination ya farka ge taw ya farman ya golo sar jong je nokori phaika jong puila no je jurani ani je nomination ya fana ti DTC ni chairman sar no jong Simon ani thangnai sar puila no sungna ninga ga tini to as khatung tong thok khalai paitak chalo nang tawi nomination ya farfika ta kalai ge o nomination ya farman ya golo sar bobo ha ke khakam tong je je o election na edisi election no bobo hai mari bai kaplai no 나지 정말이요 제 버럭니 사포트 난거 정말이요 지니 제 부타스니 무캉 부타스니 코랑 부타스니 무캉 부타스니 코랑도 그녀 너러고 하이너 정보 하이너 제 눅라이 티프라 하신저도 버럭노 아버 베레키 클리어른카 제 모정말이요 어느 번호로 지라니야 술레만데 풀린풋 की प्रमोशन प्रार्थी कुने जिए और नॉमिनेशन नमाने अब बेलेखेन मार्जिन कबांग बाय पाइने सर तिनी जे अब है कैसे नाइ छ त खातंग तंग थकै मुझे फाइ तंग मानि जराव बाक्सा कमेन्ट खाइ तंग खा जे माने जे नॉमिनेशन दमान जगह से अब है के हदम ददम खाइ थाङै तंग खा कुन सिंया गब है के बुइसाने रंग ताम खि साना मस जों तो तिनी नेतारो केबो किसलां बोलोरिया याकुं बोलोरिया 그러니까 샤브제나 소모로소나 가이통카 정무카 다부티프라 하스니 캐비닛 미니스터 포지션시 꼭 버로버 buntekim 사보노로 bunte 방 캐메라로 배만 가작 수들은 자라함티 현에로 아보카이 담 헌에 아니 바리오 담 뭔거 아니 뭔거 바리니 뭐기정 하마니 누구 거의 힌제 랑통 하다 안 함께 베라 가작 합망락 가지 아보나 안 돈냄 클라유 바로꾸니 야보 저때 빠지노 암티케 노미네이션이 प्रक्रियाओ आके फैलायो वर्कर्स वॉरियर्स कर्मी आमतिके फैलायो अब तिनी कताल के तिप्रा हास्ते बारो छति न तंगमनि परे नॉमिनेशन में फेब्रु आमतिके खातुं खाजाखै केउ मसलायो हाय अबले तराव जे सानायरो बं मखल बेलेके उंगुइ तंखा यगुइ तंखा आं बरंगो सानाय नरबो हायनो बुबाग्रा जे कसारमनि मो तिप्रा मथाव फायै जोंजे मुचुंमनि अ तिप्रा हानो सकागै भारतनि संविधान बिसिङो खाजाक Constitution 2 and 3 more article no duwe arat tiprasa jog robai hani besaro tinango nathok thangthang ni bagi je choba khaimani mo choba usu phaji hinsa ta khaji hinsa bai kono borok basai maya je borok hinsa khainai bo oi hinsa mangse bokro ko habai tongo bini kaham ni bagi point bochi to khaimiya Jitendra Verma has been fielded for the Mandai Pulinpur constituency, a seat that has seen significant political shifts and is considered a prestigious battleground for the TMP. जे Mandai Pulinpur ni the candidate in charge in the probo by some kisa kok shalai na le tini ni je nomination ya farna ni thangai tong mana tai tamingan ke je tini to last je halmari nomination ya farna ni ke sar jong thani sungmani ke tini je asa kobang ma khlai lokorok ni tui tol mumbai khlai je oro nomination ya farna ni phaimani je nomination ya farna to ta kisan poreng na ke to ka ochong bari na tui bobo hai khlai khakamu bulano khulumu ya far tai belai kha ani bukhabai ani bubagra sini bubagra ha bubagra khulumung ya far horo norni bisi diklai dai tai hastini joto lukurokno tai especially je jagao ang tini nomination phai klai tongo obongkha 16 Mandai Pulinpur TDC constituency o jagani joto takuk bukuk chungno ang ani paiflaya ani khani hamjakma to bani chibaya faro tini sing belai khe tongthogo ba khatung utang bai ke sentiri ase khodom dodom ke sudino jago nomination ran buki singor sokoi laicha obo ekmatro possible kasin bubagra ni jare tini bubagra ani thaniwo বিশ্বাস বা আশ্বাস না রাখে তিনি আনি প্রতি তিনি ওয়ানসুকা যে হাদফানি সামং খাই থানিব বা ও 16 Mandai Pulinpur যত লুকরকন নাইকল থানিব যত বনি সুখে দুখে যত বনি হামিয়া জায়া জরাও মনি জামা জরাবো মানে নিবগে আনো ও বারজনা রেখা আং অবনো এজ এ অজানি ক্যান্ডিডেট হিসাবে অবনা অ্যাকসেপ্ট খাইনাই আং অবনো তিনি নমিনেশন নান বগি ফাইজা তিনি ও নমিনেশন না ফাইতিনি गोबां मासिनि o amchani lukorok tini khanamani lokni belai khe bubagrano hambai riman bagi bisinti khainai tini o jaga reli phaike so aboni bagi ang belai excited no tan bege singo jaga o advance siwa o jaga bubagrano koplai nai tam ko sing ekmatro somoyni apekha sing 12 tarikh
जों अबनि रेजाल्ट अबनि जे परिणाम जों नुनाय हयतो जों 17 तारिखआव जों रेजाल्ट तामको 12 तारिख आबो जों जतन तंसतकनि कप्लाय तंनाय कम कबसक मार्जिन बायनाय आबनि बागै जों शुद्ध मात्र समयनि अपेक्षानि आं गोजानाव मोनसे dalam dabo malai manje mandai pulen porni je gobangma je chini tongko songlo korok kaisa khakam to je oba haike sar je tini nomination ya permanent pore election ngai chongbari ngai je lekhamoi je aro phaimena abu to position phaimena abu alada ge je tabo boroni je hamjak matai boroni je samung khlai tongmani borono naharei sa bobo hai samung rok sangai thane tini o jaga sokbai ani अबोथ' नायदे आं सानाय आं जेफ्रुओ बुबाग्रा जेफ्रुओ बनिजे कायसा गुबुन नेशनल पार्टीयाव खायदों माने आबोनो होतेबो कायसा पार्टी थांनाय 2021 नि 5 फेब्रुवारियाव बो कायसा पार्टी संजाखा ओ पार्टी इंखा हादफानि खरांथि सानाय हादफानि बागै थैखो थैलायनाय थांखो थांलायसिनाय कायसा बो निजेस कायसा रिजनल पार्टी हिनिया त्रिपुरा मथा पार्टी बो निजे बिनि यागै संसाबनि ओ पार्टी आं थांनाय आज जरानि सिमी ini tabuk jora bishes klai tabuk thangai 2021 ni simi tabuk 2026 o jora ang tini bubagra je ideology bubagra je tiprasani bagi bahi bahi ke ekdom emotionally jebe bekhabai no tini bo jebe bekhe tini kok sai tongo samung klai tongo bulu corona nai tongo aborna hamjagin ang apru jibolo logiri family tini logiri mani loge tini bubagra jora jora suno gobang ma daito ya par kaya je ang apru tini Canadian sekang ang to koroksa white tip ni koroksa ang warrior si jago ang tini samoklai family even ang hor sal tini bubagrani je kono chobang to je kono help fanyang to je kono jagao romna ni tini sini boro krom phile sampre khaijaka tini o jaga sini boro ni jaga sekjaka every place no sang je jagao sini bubagra sono dagiwo sang a jaga no wate hinya pante hinya every time sang thango tini aboro tini hoyto climate bisiti khlainai tini lukorok ni आशीर्वाद बोल लोकलों में जे हमारे निबिसिति खैनो तिनी बुबाग्रानि हमारे निबिसिति खैनो तिनी ओ जगह होइतो आं ओ जगह फाइसो कोइमन खाना साक साक नां वान सगता गागे जे ताबु तिनी फाइथाक नॉमिनेशन नि बाला सालमारिबा गे जे ओरो जे मानदे फुलेनपुर बा निनिजरानि ani जे ओरो मा हायके न ते गुबुन थायो बो संखा खायो गोबां मा जागा नॉमिनेशन दं या फारै दं लाखाने के आरो रगो केबलो करबि सापोर्ट बो बाहेराव खाराने ना एकमात्र गमे फिलाफुरको जों होइतो वान सगि दं खाना साबुनो जों ओ जागानि नक फांग हिसाबै तंना आबनि यागुलो तिनी बुबाग्रा जे जागाव जे बरन रहका जत बरन आपनो हा एकदम बखा खुलुगै लाम सगैना हारबायके आमेन जागाव ताबु तिनी तो जों पाइथाकनि दिन एबे तिनी 28 नि बिसिङाव होइतो 26 आनि जे तमनि जरते 26 बा 25 दं खाना 25 ता आसनो तिनी जों मनोनयन पत्र जों जमारै दङ तिनी आंनाय निखा बा खबर मानखा जों तिनी फुङो जत जागावनो गोलै सारो जा जत आमचायनो तिप्रासर दले पाले के तामु बुरै तामु चला तामु चराय तामु सिकला तामु अक्रा चाकर जत्तनो बुबाग्रानि मोखांनो नासिगै बुबाग्रानि जे गुबै जबानो नासिगै जत्त बरनो तिनी नॉमिनेशन हदम ददम खलायबि दङ आबान बिश्वास आबो नरबो नुगै मान के ताबुक जदि अपनि को यागुलो तै नरनि सिगांनि तांगो तांग बो बाहाय दं सिनि तांगो तांग तो फार्स्ट थगै जों दफानि बागै सिनि जे नेक्स्ट जनरेशन बगे जे बुबाग्रा सामुं तांगानि बगे जे चबा खलाय दङ आ चबानो जों कन्टिनिउस खलायलांनाय ताई जतखन पर्यन्त सिनि जे मानथाय दिल्ली हापांसनो जे रना माने जे कग्रमानि आबो इमप्लिमेन्ट खायासा पर्यन्त सिनि चबा जों खलायथानाय अ जागा जों सुदु मात्र एमडीसी नाय ईएम नाय आबो सिनि इमांगिया सिनि इमान सिनि तिप्रासरनो सिनि नेक्स्ट जनरेशन आनि बुसानि बुसा जत तिप्रासनि जे ताबु tamne bono busani bagai जों tabuk sini o joba khlai tongo aboni bagai ang biswas khlaibai che tini o joba angkai जों future na sigi जों joba khlai tongo baksa hoito tini o jaga o sakri kaisa manan bagai loan kaisa manan bagai work masa manan bagai nok kaisa manan bagai rubber bagan kaisa manan bagai hoito bor wan sugai logiri man fiaba ang tini sanamu jonar bisate o sini joba angka present to sung tongo future ni bagai busung wan sugai sini o joba sang khlai tongo so obono ang lukorono koinai sini o joba angka गुबै कथा चबा जों जतखन पन्दसिन मानथाय माया साक पर्यन्त जों सामुं खलायनाय एडिसि हापांगो जों आजमानि या गलप जों जे मानसाक सिनि थानि जे क्षमता तंसाक जों लोकरकनो खलायनाय आबो सिनि समाय लोकरनि प्रति जों याफारि रहायसि The nomination process was marked by a steady stream of supporters, underscoring the party's grassroots strength in these tribal reserve blocks.
Reporter by Salome and Simon from Jirania, Chinikhora. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora. स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक। वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क्ड ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, GSI IGI পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। নমস্কার, আবারও স্বাস্থ্য বার্তা নিয়ে এলাম। আজকের টপিকস কিডনি স্টোন। আপনারা সবাই জানেন ঊনকোটি মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল, যেটা কৈলাসহরে দাহ পরিচালিত, সেখানে সব ধরনের সার্জারি আমরা করছি আয়ুষ্মান ভারতের মাধ্যমে। তার মধ্যে একটা বড় ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে ইউরোলজি ডিপার্টমেন্ট, মানে কিডনি স্টোন। গত মাসেও প্রচুর পেশেন্ট কিডনি স্টোনের অপারেশন করিয়েছেন এই আয়ুষ্মান কার্ডের মাধ্যমে। সারা ত্রিপুরা থেকে পেশেন্ট ওখানে গেছেন। তো আমি একটা বার্তা যেটা আপনাদের দিতে চাইছি সেটা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। কলকাতার প্রখ্যাত ইউরোলজিস্ট ডাক্তার পঙ্কজ কুমার গুপ্তা আমাদের এখানে কিন্তু কিডনি স্টোন সার্জারি, ইউরেটার স্টোন সার্জারি, প্রোস্টেটের সার্জারি এবং ইউরোলজিক্যাল বিভিন্ন ধরনের সার্জারি গুলি কিন্তু করবেন আয়ুষ্মান কার্ডের মাধ্যমে। আপনাদের যারাই স্টোন নিয়ে বসে আছেন, পয়সার জন্য করতে পারছেন না, আপনারা নিচে দেওয়া নাম্বারে অবশ্যই যোগাযোগ করুন। আমি ভিডিওটা বেশি বড় করছি না, কিন্তু আপনারা একটা কথা মনে রাখবেন, যেই অপারেশনটা আপনারা কলকাতায় বা দিল্লি গিয়ে করাতেন, যে সিস্টেমে একটা মাত্র ফুটো করে বাকিটা ইউরিনের রাস্তায় যে স্টোনটা বের করার যে পদ্ধতি, এবং ইউরেটার স্টোন শুধুমাত্র ইউরিনের রাস্তা দিয়েই বের করা হয়। অত্যাধুনিক মেশিনারিজ এবং ডাক্তার এবং পুরো টিমের এক্সপার্টাইজের কারণে আপনারা কিন্তু এই সার্জারিটা এখানে করতে পারবেন এবং একদিন পরেই আপনাদের ছুটি হয়ে যাবে। এবং আপনারা আয়ুষ্মান কার্ড, আধার কার্ড নিয়ে অবশ্যই আসবেন এবং নিচে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করুন। অ্যাড্রেসটা আমি আবার বলে দিচ্ছি, ভগবাননগর দাহ পরিচালিত ঊনকোটি মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল, কৈলাসহর। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নমস্কার। রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন, এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই, সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায়, ভালোবাসায়। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়, কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে।
হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15ই ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. In the final show of strength on the last day of nominations, BJP State General Secretary Bipin Debarma officially filed his nomination for the Damthara Kachusara constituency. The submission took place at the Jalinga SDM office in the presence of Chief Minister Dr. Manish Saha. The filing was preceded by a nomination rally. In a high-profile submission at the Mohanpur SDM office, sitting executive member Ravindra Debarma formally filled his nomination for the council election. He was accompanied by a show of solidarity from senior party leaders, including Minister Bisaketu Debarma and E.M. Raman Debarma. The Chirania subdivision witnessed a massive wave of saffron today as the BJP candidates for 2 constituencies filed their nomination papers. Abhijit Debarma, contesting from the Chirania constituency, and Rajesh Debarma, representing Mandip Pulinpur, submitted their documents to the returning officer at the Chirania's SDM office. In a massive display of organizational strength, the Tripura Motha party dominated the streets of Amarpur today as 2 of its heavyweight candidates filed their nomination papers for the upcoming TD-ADC elections. Former TD-ADC CEO C.K. Jamatia, contesting from the number 21 Maharani Chalagan constituency, the BJP demonstrated its electoral might in the Mohanpur subdivision today as 2 key candidates officially filed their nomination papers for the upcoming TD-ADC elections. Indrajit Debarma, candidate of 13th Simna Tokmakari constituency, and Ranabir Debarma for 14th Bojjum Nagar Wakhi Nagar constituency. The Tripura Motha party reinforced its presence in the Chirania subdivision today as 2 of its prominent leaders, including the sitting council chairman, officially entered the electoral fray. Jagadish Debarma, the current chairman of the TD-ADC, and Jiten Debarma filed their nomination papers for the number 15 Chirania and number bringing to you the news of the day. The BJP demonstrated significant electoral momentum in Kuwait today as 2 key candidates officially filed their nomination papers for the upcoming TD-ADC elections. Ananta Debarma, contesting from the number 9 Halhali Asram Bari constituency, and David Debarma, representing number 12 Ramchandra Gat, submitted their documents to the returning officer at the Kuwait SDM office. The
The candidates were accompanied by a massive rally of thousands of BJP supporters who marched through the streets of Khwai with party flags and energetic slogans. MLA Pinaki Das led the procession, providing a strong display of legislative backing for the candidates. The filing by Ananta Debarma is particularly notable, following his recent high-profile transition to the BJP, adding a layer of intensity to the contest in Halhali Asrambari. Okay. Tini ang Baro Ramchandra Ghat te BJP ni engai batai nai te tini ang nomination file khaikya buskang ni 12 tarikh tini chongmari o chongmari wo BJP ni prati ba ano tobang bud khai jikrinan bangi ang nongi channel ni maidhyame jotton lukorong koi jau hambai haiporo kono kebang munukta to kebang to krei BJP no kebang nai to keb krei Sumba already did that. Already opposition comes to Motha party, what was happening over the applying any Sarah by counter election for Simon and apply Sabunania. Election second to the strategy side get in here. Hadiva, some election Jitika, some GP9, Agamdina, BJP, Council of Sunai, Hambai. Bureau Report, Jenny Khara. High-profile Tripura Motha spokesperson and senior leader Rajeshwar Debarma officially filed his nomination today for the number 10 Kulai Champaar constituency. The submission took place at the Ambassa SDM office, marking a significant entry into the TTADC election race. 1, 2, 3, 4. Accompanied by a wave of enthusiastic party supporters, Rajeshwar Debarma's march to the returning officer served as a major show of strength for the Regional Party in the Dholai district. As a primary spokesperson and member of the Tripura Motha Politburo, Rajeshwar Debarma candidacy is seen as a strategic move to solidify the party's narrative on indigenous rights. ADC election thangna thangri tongman bagai dalbidal candidates rok janjane constituency wo nomination yafari tongka abuta haiklai ni tini inshallah Ambassa 11 Kulai Champaawar or jagao bo nomination yafarnai arni candidate songui na harja kalu korone Hamza Mumbai Rajeshwar Debarma ke sar bai sar tini bus onkologon sok bai jang lamso ko tini kharango hambai tini korang sar no sagan musugo tabo khaina khai lukorok ni Hamza Mummanoi candidate songjak mani bagai lukorok no sep khlaina ni bagai sep rozam bagai no অবশ্যই শ্রী ববগ্রানি বিজন ত্রিপ্রাসানি তিনাঙ্গ খরক পিছাই টংনা বাগিনাই ত্রিপ্রাসানি ইমাং অবন মুখাং খাইনা বাগিনাই ববগ্রা আনো 10 নং কুলাই চাম্বাহাওয়ার এডিসি কনস্টিটুয়েন্সি নমিনেশন দাইল খানান বাগিনাই আনো চান্স লেখা ত্রিপ্রাসানি ক্যান্ডিডেট খাইনান বাগিনাই আনো সুযোগ বাই ববগ্রা পিলে হামবাই মারো দাই লুকুরাক আগবে এসুরেন্স নামুসুঙ্গ ববগ্রা সবসময় কমিটেড ত্রিপ্রাসানি হামকান বাগিনাই ব থুয়া চায়া ত্রিপ্রাসানি বাগিনাই চবা খাই টংমাই নর নুক তখনা ব ত্রিপুরানি সিমি দিল্লি সিমি ইন্টারন্যাশনাল যত ওনো সিনি ববগ্রা সিনি ত্রিপ্রাসানি কনস্টিটিউশনাল রাইটস ফান্ডামেন্টাল রাইটস sini borokni land rights political rights joto tuinai bubogra choba khlai tongo bini warrior ngai chung Triprasani imangno thinango mukthang khana baginai chung kaham chai tukai oroni kulai champawa ni borokni
lukuni bial no seplana baginai bial karginan baginai abang jotesto anu kabang bude part khai pass khai ke elected khai ke ang jonogoni seba khainai jonogoni joto samudana baginai ang prostut tongo anu kaplai bud bai kabang bude bud ruai kaplai khaidi nor niam toyo 80% ni joto 80% ham kren baginai samudana baginai ang jotoni help jotoni blessing jotoni ashirwad ang sanu aro kolai champao aro lokorona hamza musul ang belai kana khatungka borok debe overwhelming belai kano nornu da busuk crowded tine nomination nane puilan salo belai kana bor sodusputo bor ni hamjakma belai kana oro angluka borok kubuira anu kam kana warm welcome khleka bone hamjakmona ang mangnang chibi mangla bone hamjakmona ang ani samu baithe ang borok no bone khakchang mang rai busuk robot mane kaplai ang nai wan subito more than 10,000 boot to oro phaineno thangnai bo 10,000 bisi bus lo bone sele kabang boot bai thaklai sini tipra mothani borok anu kaplai ke nai amani বিশ্বাস ani puto kake chipramo thane candidate list jagna ne tangi leri tongkha kabang ma zorawo ko kasawai tongkha je bijepi bai chipramo tha align tongkha ni bagai kisat lenglawi tongni ja candidate ni list jagya ke am thai bo ko kasawai tongkha je candidate ni list ro ya kare nomination bo ya phar sa hanai miani salo ko kasamana abro tam ya bo chini koekta candidate including CM EM rok tai David Murasing borok mia nomination paper submit khaika আর চিনি তোরর সিনাতে বুবকরা চিনি মানতে শক্তন বাগৈ বিলুয়া যেহেতু বিজেপি পার্টি তঙ্গ বলে বাগিনাই বিজেপি পার্টি তঙ্গ সরকার তঙ্গ বাগিনাই আও দাবি দামানা বাগিনো কক সালমা বাই কিসা দুগলাইখা আবো বত প্রসেসন তঙ্গ হাই গেছিনি প্রার্থী সিংতেবো সিগাংলো সিং খাইমান কমো আউন বাগৈ চিনি প্রার্থী লেরিয়া বুক বিজেপি রে খাঙ্কানো সিংরনা হিনি বুবকরা আগিবো সাজা অ্যাকর্ডিংলি বুবকরা সেবেবেনো চিনি ইলেকশন নি যারা কন্টেস্টেড ক্যান্ডিডেট নি লিস্ট মিয়া বাইর খেলাইকা aro officer thang tongo sini nomination paper submit khanen baginai sini 10 kolai champawar ni returning officer ni officer thangi sini tipramotheni nomination blai sing submit khainai bubograni dagimu abone sing jotno sing yak khabai khuba ke yasugina kha sini jotto oroni leaders ro all rank and file of kolai champawar ADC constituency ni sing jotno wilaited sing thancha sing complying nai or sing comply simia belai kabang boot now in sing complying nai record boot by sing bubogran thaniwo rani bagine sing chesta nai tongo ang bedigoto candidate hisabe tai sini oro premlal molsom oro tai kabang mar sini surojit mok tai sini joto bereng ni leaders rok joto na khabaksa tai thancha bubograno kaham ke oro election ni comply khlainai bini thaniwi afarna bagi sing joton committed sing joton dedicated hambai election niya gulo jodi sisar na apply man niya gulo kolai champawar na bom thai khlagi salai to bono sing joton collectively or decision nanai je area was सबसे important ko develop khaine ni samung khaine ni abonoti sing khlainai road tongo education tongo water tongo all round develop khaine bagine sing sai tongnai or jagawo kono mangsaso जों jalro ngui tongmana aburo point khlaibinu do nukja oro kabangma tongo jeta samung khlaijaiga thangnai bisirogo tabuk oro leader sabai asugine sing find out khainai bu samungno sing bisi सबसे priority re nangnai first second phase second phase ke sing apdike sing samungni sing schedule program khainai abon pore sing samung khainai ke sir kaise kok sinan mo sugo miawo je kabangma chipramo thane leaders rok BJP bai join angbai kha angka ka or jaga wo MDC sodagar kolai samane chipramo thane leaders rok corrupted thane bo saklai ka abona tam kok phurna na bo to bobuni personal opinion personal matter personal decision abo o election somoy rogo boro ticket dinai kha abo thanjani mariwo boro committee dia ab hai to BJP ni basinar phayo CPN ni phayo abo sing tobo boro abo hai decision nam nabo sini thanjani o belekeno abo singno kha jeru sini crocks warrior tomoni sing kha bhaike sing abono accept khaimalia however abo bini personal decision amba sir belana hambai sing bai karang mane bade
hasine lukorok jotono saibano tiprasone hamkhai khlaiban bagai dalbidal bodol phaikha thangkha getabok tongui botongo abota hai botongo aburen bisingo no kaisangkha tipra motha kabangma jorawo dalbidal party asaikha kamawi bothangkha abo hai khlaiwei no asuk jora sa phaibi shokpaika tipra motha hanai ika abo asaikha bishi basaka 2021 no asaimani Gage boroni sakhar mong te prasone hamkhrai naimani bishingte ni borok bishiba bukakha bishibani yagola haina hai boroni election angnane thangi tongo gelo korona hamjak mongni bishingte borok jani candidate robo saiwina laikha o saiwina laimani bishingte no dalbidal amthego STC do nomination robo yafarei tongbaibo candidates ro abo haikeno tini shalobo ambasawo kolai champawa ro nomination yafarnani bagai phaibi shokfaijak Rajeshwar Dev Burma sar. Kisa zorani ya gulo no oro zagawo ya farnai nomination belai. Rajeshwar sir a returning officer ni thariwa. Reported with Subarna in private from Ambassa, Chini Khorang. In a significant political development, Kanunraj Debarma, the BJP nominated candidate for the Amtoli Golagadi constituency, formally submitted his nomination papers to the sub-divisional magistrate of Vishalgarh today. The submission was preceded by a massive show of strength as the grand rally commenced from Vishalgarh Kalivari and concluding in front of the SDM office. The event saw the participation of several high-profile leaders and party officials, including Andhra Dev Sarkar, MLA of Kamla Sagar constituency, Supriya Das Datta, Jila Sabadi Party, Biplab Chakravarti, BJP District President and Mandal Presidents. কিন্তু আগরতলা এয়ারপোর্ট ভারতীয় জনতা পার্টি ফাইমারে যাগুলো রংনে আশীর্বাদ নংনে চিনি আশীর্বাদ মামারে যাগুলো ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার ফাইমারে যাগুলো না Reported by Musaram from Sonamura, Chini Khorang. Amidst high decibel slogans and a massive show of public support, Tipra Motha candidate Prasmit Debarma officially filed his nomination for the number 9 Halhali Asrambari constituency today. The candidate submitted his papers to the returning officer at the Kwai SDM office, marking a crucial step in the party's bid to retain its dominance in the TTADC. The filing was preceded by a gargantuan rally that snaked through the heart of Kwai, with thousands of Tiprasa warriors donning the party's signature attire and carrying flags, signaling a wave of momentum for the regional powerhouse. Halhali Ashrambari is considered a vital seat in the Kwai zone. Prasmit Debarma is stepping in to represent the party in a seat formerly held by Ananta Debarma, who recently defected to the BJP. After filing his papers, Prasmit Debarma addressed the media, exuding confidence in the landslide victory. Prasmit Debarma, sini SDM sini nomination submit laga, tabu, sini Bobagra desuno puju kelai, Kwai district ya formani, Kwai district no, Bobagra no, agi je borok pai thanga, apun saya, ebo kebang budbai, ayo, sini Bobagra no, sini kipi, apun sini nami. Orang Debarma ke baya, ane dado nuklayo. Last time 2021 no ang bani election hasan tomani unfortunately tini bobai ang contest kalian tahu itu ho
কাজে কক্কা আংমো সারা মুজুঙ্গ যত কিছু কাছে এক্সপায়ার দङ মানে ইনতুন বরফ মুতুন কিন্তু এক্সপায়ার দङ কিন্তু কাউসিনি বরফ গোনা মন্দ সংকাय বরফ সংकाय এক্সপায়ার পাই থাকা বরফ মানে কোন জায়গা চুগলি হাজি আমখাय কন্টেস্টেন্ট নাও আং মানে আনি মানে কন্টেস্টেন্ট না মানসু হাজি কারণ কে বরফ সংकाय এক্সপায়ার মালাজি বরফ পাই থাকা বরফ মানে কন্টেস্ট খাই তুন যত ডেমোক্রেসি রাইটস হোক হাইপনো আনি গানা বজাবি মাংলা খেছি রাইট কো কারণ কে এক্সপায়ার মারানো বরফ নাইয়া বরফ নাম না হাগলা খেছি এক্সপায়ার The Halhali Ashrambari seat is said to witness a fierce triangular contest between Tripura Modha Prasmit Debarma, the BJP Ananta Debarma, and the CPIM Karim Debarma. Theory po Chinikhora. Two key BJP candidates filed their nomination papers for the upcoming TT-ADC elections. Manju Rani Sarkar, representing constituency number 2, and Bimal Kanti Chakma, constituency number 4, submitted their documents to the Kumargarh Sub-Divisional Office following a massive colourful rally. The rally was led by Social Welfare Minister Tinku Roy alongside Mandal President Rajiv Chakma and other senior district leaders. এখন এটা আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির জন্য গর্বের দিন। ভারতীয় জনতা পার্টি এটা প্রথমবার হবে যে আমাদের ক্ষমতা আসার পর যে আমরা এককভাবে আমরা এডিসিতে লড়ছি এবং আমাদের সংগঠনের শক্তি এবং আমাদের যে সবাই কার্যকর্তাদের ইচ্ছা যে সকলেই যেন এবার একা লড়াই করে এবং আমাদের কার্যকর্তাদের সংগঠনের যে দীর্ঘদিনের যে শক্তি সেটাকে প্রমাণ করা। তো আমরা আশাবাদী করমছড়া এবং আমাদের মাছপালা দুটো সিটেই আমরা বিপুল ভোটে জয়ী হব। এর আগের নির্বাচনেও আমাদের এখানে এমডিসিরা ছিলেন এবং তারা ভালো কাজ করেছেন। আমরা জানি বিমল বাবু আছেন আমাদের পুরনো কার্যকর্তা, ভারতীয় জনতা পার্টির সিনিয়র লিডার। আর ভালো আমরা এখানকার মানুষের জনসমর্থন আপনারা দেখেছেন যেভাবে উচ্ছ্বাস এই রৌদ্র মধ্যে এতটুকু রাস্তা হেঁটে এসে বড় মিছিলের মাধ্যমে আমরা নমিনেশন দিয়েছি। তো আমরা আশাবাদী এখানকার মানুষের কাছে আবারও আপিল করব যে ভারতীয় জনতা পার্টির দীর্ঘ 8 বছরের যে কাজ এখানে যেভাবে আমরা বিধানসভায় আমরা যেভাবে কাজ করেছি সেটার ফলস্বরূপ এডিসি তো যেন আমরা কাজ করতে পারি, একটা স্বচ্ছ প্রশাসন এডিসি তো আমরা দিতে পারি, তার জন্য মানুষ আশীর্বাদ করবে। Reporter B. Bikram from Kumargarh, Chinikhora. In a major boost to the Tripura Modha Party's campaign for the upcoming council polls, Geeta Debarma, the General Secretary and spokesperson of the Tripura Women's Federation, officially filed her nomination today. She is contesting from the number 17 Pekwar Jala Janmejoy Nagar constituency. The high-profile leader submitted her papers to the returning officer at the Jampui Jala SDM office, marking a significant entry of one of the party's most prominent female voices into the electoral arena. Naidi o jaga to jeng keplayang nai no 100%. Ai ke Himalaya jini 17 Pekwar Jala Janmejoy bor abo কিছুটা পার্ট করব যিনি 12 টাকা চলারি এই কিছুটা পার্ট করব যিনি আমতলি গোলাঘাটি ও জায়গা যিনি দুইজন আইমেন কিন্তু যাতে করবেন যিনি সার্ভিস সকলাই সারমালা করবেন তাই কাছে তো হয় কোনি কিছুটা পার্ট করব যে আ জায়গানি এমএলএ নি হেল্প দুদু মানিয়া কিন্তু যিনি স্ট্রং ফুল তো মজা জায়গা অবভিয়াসলি অনেক কপ্লাইমেন্ট নি কাছে ওয়ান সুপারকে দুইজন আইমেন জায়গা সক্রিয়ভাবে যিনি ইপ্রাসারি বাগে বড় সামুখলাই দङ তাহলে স্যাক্রিফাইস খাই দङ তখন বাগে ও জায়গা বড় বুঝিব হয়েছে যিনি বাগে সাবো পক সাই দङ সাবো পক সাইয়া ব পার্টি যিনি বাগে জিরি খবি দङ আবার যত্ন ও জায়গানি ও ভোটার যত্ন ছিল তো আবার মনে হচ্ছে বেলায় খান আশাবাদী বড় ত্রিপুরা মধা ছাড়াতে কেমন বুঝি Reporter with Bipla from Jampui Jala, Chinikhora.
On March 11, a burglary occurred at the Abhay residence of Navajit Tripura, a member of the Tripura State Rifles. The perpetrators decamped with 15,000 in cash and a significant quantity of gold jewelry. Following a diligent investigation, the NCC police station apprehended 1 suspect involved in the crime. Following the incident, the victim formally lodged a first information report at the Abhay police outpost and NCC police station. Law enforcement immediately initiated an investigation, tracked and arrested the primary suspect Vicky Tanti in the Radhanagar area. During questioning, the suspect confessed to the crime and identified 5 additional accomplices. A total of 6 individuals have been arrested in connection with the burglary and are currently in judicial custody. The police produced all 6 suspects before the court, seeking police remand to further investigate the network and ensure the full recovery of the stolen assets. গত 12 মার্চ 2026 আমাদের থানাতে নবজোৎ ত্রিপুরা নামে একজন লোক একটি লিখিত এফআইআর করেন যে অভয়নগর একটা ভাড়া বাড়িতে থাকেন উনি 10:30টার সময় দরজা লাগিয়ে উনি ডিউটি চলে যান এবং বিকেল 4:30টার সময় ঘরে এসে দেখেন দরজা ভাঙা এবং আলমিরা ভাঙা এবং ওনার কিছু গোল্ড মিড চেইন এবং ইয়াররিং এবং নগদ 15,000 টাকা এবং একটি ব্লুটুথ চুরি হয়ে যায়। তো সেই বেসিসে আমরা একটা এফআইআর রেজিস্টার করি এবং তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় ওসি অভয়নগর জয়নাল হোসেন এবং প্রাথমিকভাবে আমরা সিসিটিভি অ্যানালাইজ করে বিকি তাঁতি নামে একজনকে অ্যারেস্ট করি। পরবর্তীতে তার জিজ্ঞাসাবাদ মূলে সে কনফেস করে সেই চুরিগুলি করেছে। পরবর্তীতে দেখা যায় যে সেই বিশেষ করে গোল্ড আর্টিকেলসগুলা এক এক করে মানে 6 জনের কাছে হ্যান্ড ওভার হয়েছে এগুলি। তো আমরা মূলত মোট 6 জনকে আমরা অ্যারেস্ট করে এই কেসে তাদেরকে অ্যারেস্ট করে আমরা কোর্টে ফরওয়ার্ড করি। আজ মাননীয় আদালতের আদেশক্রমে সেই চুরি যাওয়া জিনিসগুলি যে অ্যাকচুয়ালি ওনার নবজোৎ ত্রিপুরা তার হাতে আমরা তুলে দেবো। যা যা চুরি গিয়েছিল সবগুলি উদ্ধার হয়েছে। যাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে প্রথমে তো বিরুদ্ধে আগে কোনো চুরি না, এটা প্রথম ছিল। তার বাড়ি রাধানগর বিকিতাতি, এটা প্রথম আমাদের। 5জনকে কোথায় থেকে ধরলেন? একজনকে ধরা হয়েছে গৌতম সরকার জয়নগর থেকে, আমিন মিয়া সাউথ জয়নগর থেকে, কাউসার মিয়া সাউথ জয়নগর, সুমিত দাস হাইরমারাটিলা ক্যাম্পের বাজার, অনিকেত দাস হাইরমারাটিলা ক্যাম্পের বাজার। মোট 6জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সবাই জেলে আছেন, আমরা কোর্টে ফরওয়ার্ড করেছি। Following the court's directives and the completion of the recovery process, the stolen cash and jewelry have been officially restored to the rightful owner. Reporter Viparna Fumagatla, Chinikhona. In a formal pursuit of long-standing grievances, retired employees of the Tripura Horticulture Corporation Limited submitted a deputation to the Sri Sanjeev Debarma, the Deputy Director of Agriculture, earlier today. The retirees expressed concerns over their financial security and urged the authorities to resolve the administrative delays regarding their retirement benefits. আমরা দীর্ঘদিন পেনশনে গেছি, গ্র্যাজুয়েট লিস্টে আমরা টাকা পয়সা পাইতেছি ওই কারণে আছে। আবার কেউ কেসে গেছে, হাইকোর্টে গেছে, পাইছে তারা, পাওয়ার পরও ডিপার্টমেন্ট হর্টিকালচার কর্পোরেশন আবার সুপ্রিম কোর্টে আপিল করছে। ওই কারণে আমরা যারা পাইছে না তারা জোর হয়েছে এখানে, কি করে তারা পাইব টাকাটা। মানে কোন ডিপার্টমেন্টের? হর্টিকালচার কর্পোরেশন। কতজন রয়েছেন যারা পাইছেন না? প্রায় 36 জনের মতো। কি কইছে আপনাদের অধিকার ডেপুটি? আগামী মাস থেকে যাওয়ার আশ্বাস দিয়েছে, ধাপে ধাপে, সুস্পষ্ট না। সুস্পষ্ট না। আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি যারা পেনশনে গেছে তারা টাকা বিলম্বে তারা পেয়ে যাবে। আমরা ত্রিপুরা হর্টিকালচার কর্পোরেশনের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী। চেয়ারম্যান সঙ্গে আমাদের মিটিং হয়েছে, আমরা লেকচারারে দিব, তারপর এমডি সাগর হয়েছে। তো আমরা জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে একবার আসছিলাম, স্যারে কইছে দেখে দিব, দেখা ইয়া করবো। তো এই আজকে 3 মাস পর্যন্ত কিচ্ছু আনা দিকে আজকে আসছিলাম আর কি। তো আজকে আসিয়া স্যারে কইছে সামনের মাস থেকে এই দাফে দাফে 6 জন 7 জন করে দিয়ে দিব। কতদিন সময় লাগবে ওইটা কিচ্ছু কইছে না। কতজন রয়েছেন আপনারা? ওই তো 36-এর মতো না, 36-এর মতো। সবাই কি হর্টিকালচার কর্পোরেশন?
এখন আপনারা কি চাইছেন? আমরা তো চাইছি সবাই একসঙ্গে দিয়ে দিলে ভালো। Reporter Paparna from Agatla, Chinikhora. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora. Shyam Sundar Company Jewelers, Glitteria, everyday diamonds for you. বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি শুক্রবার থেকে 14 ফেব্রুয়ারি শনিবার। হীরের দুতি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে।